Spoštovani predstavniki državnih in lokalnih institucij, cenjeni župani, strokovnjaki, kolegi in prijatelji, spoštovane gospe, spoštovani gospodje. V imenu Državnega sveta Republike Slovenije vam izrekamo iskreno dobrodošlico na današnjem posvetu z naslovom Lokalna moč, regionalni razvoj, vloga občin v sodobni Sloveniji. Po več kot 30 letih delovanja slovenskega sistema lokalne samouprave je nujen razmislek o njegovi učinkovitosti, odzivnosti in zmožnosti spopadanja z aktualnimi družbenimi, okoljskimi in ekonomskimi izzivi. Ima pa Slovenija na področju lokalne samouprave tudi številne dobre zglede, primere učinkovitega reševanja izzivov v dobro vseh, plodnega strateškega povezovanja, gospodarske učinkovitosti in iskrene skrbi za posameznika. In tudi te dobre prakse želimo danes izpostaviti, ovrednotiti in jih postaviti v širši evropski kontekst. Trije vsebinsko bogati paneli bodo osvetlili ključne priložnosti in izzive lokalnega upravljanja, povezali evropske trende z lokalnimi potrebami ter spodbudili razpravo o prihodnjem razvoju lokalne in regionalne samouprave v Sloveniji. Na začetku bomo k besedi povabili 3 uvodne govornike, ki bodo vsak s svojega vidika osvetlili pomen današnjega posveta in nam podali smernice za nadaljnji razmislek. In za uvodni nagovor bomo seveda poprosili našega gostitelja, predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, gospoda Marka Lotriča. Spoštovani vodja slovenske delegacije v odboru regij Evropske unije, dr. Ivan Žagar, spoštovani državni sekretar na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj Srečko Đurov, cenjene državne svetnice in svetniki, poslanci in poslanke Državnega zbora, cenjeni predavateljice in predavatelji, pa udeleženci in udeleženke, hvala lepa in lep pozdrav tudi vsem ostalim gospe in gospodje. Veseli me, da vas danes lahko pozdravim na posvetu Državnega sveta Republike Slovenije, ki se osredotoča na izjemno pomembno temo.
To je vloga lokalne samouprave in občin pri regionalnem razvoju ter krepitvi sodobne slovenske družbe. Po več kot 30 letih delovanja našega sistema lokalne samouprave je čas za poglobljen razmislek o učinkovitosti, odzivnosti in pripravljenosti občin, da se soočijo z družbenimi, okoljskimi in gospodarskimi izzivi današnjega časa. V Državnem svetu Republike Slovenije verjamemo, da so lokalne skupnosti temelj prihodnjega razvoja. Zdrava politika pomeni odprto politiko, takšno, ki se oblikuje skupaj z ljudmi, gospodarstvom, občinami in regijami. Prav lokalne skupnosti najbolje poznajo svoje potrebe in potenciale. Naša naloga je, da jih poslušamo, jim damo glas in ustvarimo pogoje, da se potenciali uresničijo. Slovenija je močno centralizirana država, kar se kaže tudi v vsakodnevni migraciji. Več kot 140.000 ljudi dnevno potuje v Ljubljano. To vpliva na kakovost življenja, saj zmanjšuje čas, ki bi ga lahko namenili družini, ki bi ga lahko namenili lokalnemu okolju, prostemu času ali za kaj tretjega. Hkrati povečuje prometne obremenitve in negativne vplive na okolje. Prav zaradi teh izzivov je smiselno ponovno razmisliti o uvedbi pokrajin, ki bi prispevale k enakomernejšemu razvoju celotne države in izboljšale življenjske pogoje tudi v vseh regijah. Ustava Republike Slovenije v svojem 143. členu že od leta 2006 ureja ustanovitev pokrajin kot temeljne enote lokalne samouprave. Ker je ustava najvišji pravni akt, vsako nadaljnje odlašanje politike pri vzpostavitvi pokrajin postaja neprecenljivo, nesprejemljivo, ustavnopravno nevzdržno in nedopustno. Pokrajine so ključne za odločanje bliže ljudem in večjo odgovornost izvoljenih predstavnikov. Omogočajo hitrejše postopke, povečujejo finančno avtonomijo, zmanjšujejo razvojne razlike in zagotovo bi okrepile sposobnost Slovenije za soočanje s sodobnimi kriznimi izzivi, kot so bile recimo poplave. Meje, sedeži in imena pokrajin so vedno znova točka brez soglasja. Razpravo je zato smiselno začeti pri vsebini, pri pristojnostih, pri nalogah in seveda pri financiranju letih, ter se šele na to odločati o številu in imenih. Zakonodajni okvir že obstaja, vendar bi uvedba pokrajin zahtevala spremembo več kot 170 področnih zakonov, kar je izjemno zahtevno. Predlog zakonodaje bo treba ponovno uskladiti med vladnimi resorji, natančneje določiti, katere naloge bi se prenesle na pokrajine in te finančno urednotiti. Državni svet se v tem mandatu redno odpravlja na regijske obiske, bilo jih je že 8, kjer skupaj s predstavniki predvsem občin, gospodarstva in drugih deležnikov razpravlja tudi o pomenu uvedbe pokrajin. Tam uživa ta ideja močno podporo tako med lokalnimi skupnostmi, kar potrjuje, da je želja po učinkoviti regionalizaciji prisotna in pa tudi realna. Kot izhaja tudi iz zaključkov lanske razvojne konference, ki je potekala prav tu v Cankarjevem domu, pokrajine kot druga raven lokalne samouprave zaradi boljšega poznavanja lokalnih potreb učinkoviteje upravljajo sredstvi in lahko izvajajo naloge, ki jih občine same ne zmorejo. Z jasno upravno-politično strukturo lahko samostojno odločajo o svojem razvoju, prevzemajo odgovornost, vodijo regijske razvojne projekte, krepijo čezmejno sodelovanje in učinkoviteje koristijo evropska sredstva. Regionalizacija lahko tudi obnovi zaupanje v demokracijo in prispeva k politični stabilnosti Slovenije, saj prinaša novo dinamiko, nove obraze in sveže politične ideje. Za krepitev zaupanja prebivalcev v institucije je nujno k sodelovanju pritegniti širšo javnost in po vzoru lokalnih dobrih praks razvijati lokalno demokracijo tudi na regionalni ravni. Ustanovitev pokrajin in vzpostavitev regijskih centrov bi pripomogla k decentralizaciji in tudi delokaciji, premiku dela javne uprave
in državnih agencij iz prestolnice v druge regije. To bi pripomoglo k prometni razbremenitvi, izboljšanju kakovosti zraka in življenja v Ljubljani, ustvarjanju kakovostnih delovnih mest v regijah in zmanjšanju dnevnih migracij. S tem bi bil dan jasen signal, da država zaupa regijam in jim daje tudi večjo razvojno vlogo. Poglejmo še širše, poglejmo v evropski kontekst. Slovenija je pretežno podeželska država z nekaj večjimi urbanimi središči, zato je še toliko pomembneje, da podeželju dajemo glas in moč. Pri razpravah o krepitvi lokalne samouprave in regij je ključno slediti dolgoročni evropski viziji za podeželje. Podeželje mora biti močnejše, povezano, odpornejše in uspešno. V oblikovanju razvojnih politik moramo vključiti tudi mlade. Le tako bomo ustvarili pogoje za stanovanja, zaposlitev in priložnosti, ki jih bodo spodbujale, da ostanejo ali pa se vrnejo v domača okolja. Današnji posvet je zasnovan tako, da nas popelje od evropskih trendov do konkretnih izkušenj slovenskih občin in regij. V prvem panelu bomo predstavili evropske prakse in smeri razvoja, drugi panel pa bo namenjen refleksiji slovenskega sistema, tretji panel pa bo usmerjen v prihodnost. Kako okrepiti lokalno moč, spodbuditi regionalni razvoj in oblikovati javne politike, ki bodo odgovorile na dejanske potrebe ljudi. Iskreno se zahvaljujem vsem strokovnjakinjam in strokovnjakom, ki boste danes z nami delili vaše izkušnje, vaše znanje, ter vsem udeleženkam in udeležencem. Vaš odziv potrjuje, kako pomembna je tema, ki jo danes obravnavamo. Iskrena hvala vodji interesne skupine lokalnih interesov Milanu Ozimiču, pa tudi predsedniku Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Dušanu Strnadu za njun prispevek in podporo. In ko sem ravno pri zahvalah, bi se rad iz tega mesta zahvalil mojemu predhodniku, predsedniku Državnega sveta v prejšnjem mandatu, Alojzu Kovšci, ki je pravzaprav aktivno začel ali pa nadaljeval delo dr. Žagarja, če smo čisto konkretni, in pripeljal regionalizacije do točke, kjer smo danes. Posebna zahvala gre članom delovne skupine za pripravo pokrajinske zakonodaje. V preteklem mandatu je Državni svet sprejel in v zakonodajni postopek vložil paket 3 zakonodajnih iniciativ, ki jih je pripravila, kot omenjeno, tudi skupina 60 strokovnjakov pod vodstvom dr. Boštjana Brezovnika. Poleg zakona o ustanovitvi pokrajin, predloga zakona o financiranju pokrajin in predloga zakona o pokrajinah, Vlada Republike Slovenije pa je k tem predlogom avgusta 2022 podala negativno mnenje in po pretehtanju pripomb posameznih lokalnih skupnosti in drugih deležnikov je Državni svet februarja 2023 sprejel sklep, da paket predlogov iz zakonodajne procedure umakne. Kljub temu delovna skupina vztraja s prizadevanjem in aktivno pripravlja rešitve, ki bodo omogočale učinkovito uvedbo pokrajin, ko bo politična volja zares na mestu in prisotna. Zahvaljujem se vodjema današnjih panelov, profesor dr. Miru Hačku in profesorici dr. Simoni Kukovič, ki bosta z vodenjem usmerila današnje razprave. Velika zahvala gre tudi naši generalni sekretarki Državnega sveta, dr. Moniki Kirbiš-Rojs, sodelavci za današnjo pripravo tega dogodka. Spoštovani, jaz vam res povabil k razmišljanju, k odprti in poglobljeni konstruktivni debati. Prepričan sem, da bomo v doglednem času uspeli prepoznati priložnost, da bodo lokalni samoupravi in regijam pomagale postati še močnejši steber Slovenije. Če bomo danes pogumno iskali rešitve, jih bomo jutri zagotovo lahko živeli v vsakdanjem življenju v korist vseh naših državljank in državljanov. Hvala lepa za pozornost.
Spoštovani predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, gospod Marko Lotrič, najlepša hvala za vaš nagovor. Z nami je tudi dr. Ivan Žagar, vodja slovenske delegacije v odboru regij Evropske unije, ki ga zdaj tudi vljudno vabimo k besedi. Hvala za besedo. Tudi sam želim lep pozdrav vsem prisotnim, posebej predsedniku Državnega sveta in seveda vsem drugim gostom, tudi iz tujine in pa vsem, ki ste danes prisotni na tej razpravi, ki se mi zdi izjemno pomembna in prihaja na nek način pravem času, vedno je pravzaprav pravi čas, ampak vseeno, zdaj je nekako 30 let delovanja lokalne samouprave po reformi v Sloveniji. No, sam te stvari spremljam bolj z praktičnega vidika, ker sem sam pač na nek način to tudi aktivno spremljal praktično tako rekoč vseh 30 let, sicer res tudi z nekoliko različnih pozicij. No, ko pa govorimo o odboru regij, ki je na nek način skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti v Evropski uniji, pa prav tako beleži tudi 30-letnico oziroma je beležil 30-letnico v lanskem letu, namreč odbor regij je bil ustanovljen 94. leta, je nastal kot posledica potreb, ki so se kazale na regionalni in lokalni ravni po aktivnem vključevanju v procese odločanja v Evropski uniji in je na nek način v vsem tem času tudi na nek način rasel. Zdaj odbor regij v bistvu je sestavljen iz izvoljenih predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti, gre za evropsko povezovanje. Odbor regij v bistvu obravnava približno 70% zakonodaje, ki se jo sprejema na evropskem nivoju. To pomeni, da je izjemno v to vključen. Predstavlja ga 329 članov iz posameznih regij, občin, mest, različno od države do države in na nek način zastopajo približno 1 milijon lokalnih politikov, ki pač so tisti, ki so zadolženi za upravljanje na lokalnem oziroma regionalnem nivoju. Zdaj deluje znotraj 6 komisij, 6 političnih skupin, seveda je normalno, da je na evropskem nivoju politično organiziran. 6-krat na leto se srečujemo in več kot 50 mnenj, ki so tista, ki vplivajo na procese zakonodaje, se na letni ravni tudi sprejema. Gre torej za institucionalno zastopanost vseh regij, mest in občin Evropski uniji in gre seveda za aktivno vključevanje v proces odločanja na evropski ravni in s tem tudi na nek način mestni člen med eno ravnjo in drugo ravnjo, predvsem ravnjo in v bistvu na nek način vključevanjem samih državljanov, ker zdaj, če kdo zastopa državljane, potem sem prepričan seveda, da jih zastopajo lokalni nivoji. Zdaj seveda, zastopniki iz različnih držav so iz različnih vej, torej iz regij, žal v Sloveniji, ko smo slišali pokrajin, nimamo, jaz mislim, da je to en velik manko in tudi zato je pomembno to današnje srečanje in na drugi strani seveda tudi iz občin, iz mest, skratka pokrito je celotno območje Slovenije, tudi pač Evrope, tudi sicer seveda so rešitve v posameznih državah različne, tudi iz vidika stopnje, torej v smislu vključenosti so razlike, pač države so različno organizirane in tudi stopnja centralizacija pa decentralizacija, o čemer je že bilo upravljanje, o čemer je že bilo govora, je tudi zelo različna iz države do države. Je pa seveda res, da saj po moji oceni pa tudi sicer so v razvojnem smislu in v smislu demokracije vsekakor v prednosti tista območja, ker je ta stopnja bolj prenešena na nižji nivo. Zdaj gre za sodelovanje med torej evropsko, med nacionalno in regionalno oziroma lokalno ravnjo. Jaz običajno rečem, da delujejo na nek način v trikotniku tega dela. In zdaj ena od osnovnih stvari, ki pač odbor posebej poudarja in spodbuja, je zlasti upravljanje na več ravneh, torej večnivojsko upravljanje. In gre torej za to, da se poskuša ustvariti čim močnejši partnerski odnos med posameznimi tremi nivoji delovanja.
v povezavi seveda potem z na eni strani prenosi iz lokalnega nivoja navzgor, na nacionalni in torej na evropski nivo, po drugi strani pa seveda sodelovanja z institucijami. Zdaj odbor regij deluje na način, da pripravlja mnenja, na nek način recimo pokriva en del vloge našega državnega sveta, pri čemer nima zakonodajnega vpliva, je pa res, da se postopno z svojim uveljavljanjem in posebej z sodelovanjem z Evropskim parlamentom pač ta glas tudi prenaša na ostale nivoje. Mnenja pripravlja v bistvu iz različnih zahtev, če lahko tako rečem. Na eni strani gre za pripravo mnenja na poziv Evropske komisije, na drugi strani na poziv sveta in pa na tretji strani tudi Evropskega parlamenta. To je en del. Drugi del pa seveda je vezan na lastno iniciativo, torej priprava mnenj na lastno pobudo, ker gre za neko vzpostavljanje in pravzaprav zagovarjanjem stališč že pred tem, ko se seveda določena zakonodaja pač ustrezno spreminja. Skratka, gre za prizadevanja, ne, da se pač uveljavi ta partnerski odnos med vsemi ravni upravljanja, če temu rečemo, v torej evropsko, nacionalnem in lokalnem nivoju. No in, kot sem že omenil, tega dela je tam nekje okrog 70% zakonodaje, ki je potrebno obravnavati in v tem smislu seveda pač tiste teme, ki so najbolj aktualne. Zdaj, ob tem velja mogoče posebej še poudariti to, da pač odbor posebej poudarja tudi pomen geografske, kulturne in pa jezikovne raznolikosti, ker je to tista moč, ki daje državljanom možnost zagotavljanja tudi identitete. In povezavi s tem seveda pri spodbujanju demokracijskih procesov in pa seveda državljanske aktivnosti, ne nazadnje tudi, kar se tiče zaščite temeljnih pravic in pa zaščite manjšin. Zdaj, poseben poudarek ob torej večnivojskem upravljanju in partnerskem odnosu, ki je tu potreben in zahteven, je tudi namenjeno na spoštovanju načela subsidiarnosti in sorazmernosti. O tem se veliko sicer govori. Zdaj, s tem so seveda težave ne samo na nacionalnih nivojih, ampak so težave tudi, recimo, če hočete, na evropskem nivoju, ker je velikokrat ta princip subsidiarnosti v veliki meri prezentiran ali prezenten na način prividne, jaz temu pravim prividne subsidiarnosti, kjer se neki formalni pač posvetovanja in to upravijo, zadosti se nekim zakonodajam, v bistvu pa je vprašanje, koliko se to v praksi seveda izvaja. Zdaj, seveda, kar se tiče razvojnega dela, gre za trajnostni razvoj v vseh regijah v Evropi. Vemo, da je Evropa tudi po razvitosti zelo različna in temeljno načelo, s katerim se ga poskuša tudi držati, pa za katero se zavzema, je borba za pa prizadevanje za ekonomsko, socialno in teritorijalno kohezijo v Evropski uniji. Zdaj moram reči, da ravno v tem času je to prizadevanje na res enem takem osnovnem preizkusu. Verjetno vsi veste, da je v tem trenutku postala aktualna nova finančna perspektiva. Zdaj seveda ta nova finančna perspektiva mora odgovarjati in to je popolnoma logično na izzive časa, ki jih prinaša, od varnostnih do še številnih drugih vprašanj, vendar gre seveda tudi za vprašanje trajnostnega razvoja in za vprašanje ohranjanja torej te teritorijalne kohezije in pa tudi socialne, predvsem v smislu zastopanja v celotni del Evrope. Ja, je pomembna konkurenčnost, vendar je konkurenčnost tudi tesno povezana z to kohezijo in je tudi tesno povezana z teritorijalnim pristopom v smislu tudi odpornosti in pa, če mene vprašate, tudi varnosti. Zdaj, mogoče v tem zaključnem fazu velja še izpostaviti vprašanje avtonomije regionalnih in lokalnih skupnosti. Jaz mislim, da to tudi tema tega današnjega posveta je izjemno pomembna tema in povezavi s tem seveda vse mehanizme, ki so vezani na decentralizacijo. Zdaj, če pa seveda preslikamo delo odbora regij na slovenski prostor, potem pa bi bilo po moje smiselno predvsem
spostaviti pa izpostaviti dve, tri vprašanja, recimo za zaključek. Zdaj prvo vprašanje je že zelo temeljito izpostavil sam predsednik Državnega sveta, gre za seveda ustanovitev končno pokrajin v Sloveniji, ker mi pač rešujemo problem skladnega regionalnega razvoja z zakonodajo na tem področju, zdaj vsi, ki si na tem področju seveda prizadevajo in gre so priznanje, vendar se kaže, ne, da samo zakon o skladnem regionalnem razvoju ni mogoče rešiti problema v bistvu enakomernega razvoja in recimo te ekonomsko-socialne in teritorijalne kohezije tudi na območju Slovenije. In zato je po naši oceni, pa tudi po moji oceni, uvedba pokrajin pravzaprav nujna. Jaz upam, no, da bo končno tudi politika to spoznala. Pravzaprav že skoraj mislim, da smo ravno, vedno je še pravi čas, no bom tako rekel, ne, čeprav mislim, da že zelo zamujamo. Ne. In se to ne nazadnje tudi pozna na sami razvitosti pač in razvojnih paradigmah in vsega ostalega, kar zadeva Slovenijo. Potem pa še, mogoče, kar se občine tiče, še ena točka, gre za avtonomijo občin. Zdaj jaz ocenjujem, ne, da se ta avtonomija praktično vseh teh 30 let samo zmanjšuje. Govorimo o realni avtonomiji, o tistem, s čemer se v praksi srečujemo. Na eni strani gre za zmanjševanje avtonomije na vsebinskem področju. Če bi pogledali po posameznih področjih, bi lahko ugotavljali, da praktično občine smo spet v bistvu, pa so spet v bistvu avtonomne več ali manj na deklarativni ravni, bistveno manj pa na sami vsebinski ravni. In drugi del, ki je pa s tem tesno povezan, je pa seveda finančna avtonomija. Ne. In tudi ta je en velik problem, ne, ker bistvo avtonomije brez finančne avtonomije praktično ne more biti. Ne. In težko je razumeti, ne, da se lahko mi pogovarjamo v Sloveniji o finančni avtonomiji občin, če se pa vsako leto občine na novo pogajajo o financiranju za tekoče leto. Ne. Te stvari bi morale biti sistemsko urejene in to na način, da se zagotavljajo sredstva za tekoče delovanje in da se omogoči tudi razvojna komponenta. Zato jaz še enkrat pozdravljam ta današnji posvet. Upam, da bojo, verjamem, no, da bojo ta vprašanja tudi še dodatno odprta, da bodo osvetljena še drugih zornih kotov, da bomo lahko naredili tudi kak premik naprej, ker ta vprašanja so po moje temeljna, seveda za razvoj občin, so temeljna za razvoj v bistvu tudi pokrajin regij, če hočete, brez tega po moje razvoj ne bo mogoče, ne nazadnje nam to praksa dokazuje in ne nazadnje se gre tudi za razvoj Slovenije in če hočete tudi Evrope. Hvala lepa. Hvala. Gospod Ivan Žagar, vodja slovenske delegacije v odboru regij Evropske unije. In z nami je še gospod Srečko Đurov, državni sekretar na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj. Tudi vas vljudno vabimo k besedi. Izvolite. Dobro jutro, dober dan. Spoštovani predsednik, spoštovane poslanke, poslanci, spoštovane svetnice, svetniki, županje, župani, bivše županje, bivši župani, rektor, profesori, gosti iz tujine, predstavniki policije. Lepo pozdravljeni tudi v imenu Ministrstva za kohezijo na današnjem posvetu. Današnji posvet razumemo kot odlično priložnost, da se ozremo na prehojeno pot zadnjih 30 let in nekaj malo več in hkrati začnemo voditi dialog, kam in kako v bodoče. Zato se na tem mestu iskreno zahvaljujem predsedniku Državnega sveta in Državnemu svetu za organizacijo tovrstnega posveta, ki razumem, da je postal vsakoletna praksa, kjer imamo možnost pregovoriti o aktualnih trendih. Za skladen regionalni razvoj morate po našem mnenju biti izpolnjena dva dejavnika. Prvo je delovno mesto in drugo je pogoji za življenje. Delovno mesto mora biti z visoko oziroma višjo dodano vrednostjo in mora biti v radiusu 35 km od doma. Ne 100 km od doma, ne 200 km od doma in po možnosti ne v drugi državi. Govorimo torej o radiusu 35 km od doma, kjer posameznik živi. Ta dom pa mora biti v zdravem,
varnem, zelenem okolju, za neko hitro dostopnostjo do storitev, kot so vrtec, šola, šport, kultura, rekreacija, pošta, trgovina, banka, restavracija, torej vse to, kar življenje naredi bogato in zanimivo. Če se ozremo zadnjih 30 let nazaj in pogledamo kar širom po Sloveniji, kar se tiče pogojev za življenje, lahko ugotovimo, da smo zadovoljni, da je bil narejen velik napredek. Ta napredek ni bil samoumeven, ampak je v veliki meri posledica trdega in uspešnega dela županj in županov, tako sedanjih kot bivših. In v znak zahvale predlagam, da si zaslužijo en velik aplavz. Drugi izziv, ki ga pa imamo, so pa delovna mesta. Tu pa imamo kar resen izziv. Najprej bom govoril malo o produktivnosti na zaposlenega. Republika Slovenija se trenutno giba med Češko in Romunijo. Mnogo let, torej nekaj let nazaj, recimo 20 let nazaj, sta obe državi po produktivnosti bile za Slovenijo. Danes, se pravi 20 let kasneje, lahko ugotovimo, da nas je Češka prehitela, Romunija je pa tik za nami. Pri čemer je bila Romunija krepko za nami 20 let nazaj. Naše sanje, da se približamo vodilnim na področju produktivnosti, govorimo o Irski, Luksemburgu, Danski, Belgiji, Avstriji, nam žal ni uspelo uresničiti. Tu nas čaka izziv. Drugi izziv je na področju porazdelitve delovnih mest. Kot je prej že predsednik omenil, dnevno se nekje vozi, se pravi v osrednje slovensko razvojno regijo iz ostalih razvojnih regij, nekje 140 tisoč prebivalcev iz drugih razvojnih regij. Številke malo varirajo, so pa vse krepko čez 100 tisoč, se pravi prebivalcev. To je ranga mesta Maribor, da imamo občutek, koliko ljudi se dnevno pripelje v glavno mesto in kakšna obremenitev to pomeni za glavno mesto. Drugo, kar pa velja še izpostaviti, je, da je znotraj osrednje Slovenske v zadnjih 20 letih nastalo 126 tisoč novih delovnih mest na področju storitvenih dejavnosti. Menim, da smo na enem razpotju in da se bomo morali odločiti o konceptu skladnega regionalnega razvoja. Lahko gremo po ustaljeni poti kot do sedaj, ki več kot očitno vodi v centralizacijo, in bomo počasi čez nekaj let ugotovili, da okrog Ljubljane ni dovolj, da gradimo zgolj tretji pas, ampak bo treba začeti razmišljati o 4., 5., 6. pasu, ali pa naredimo en konkreten premik, sprejmemo eno ustrezno politično odločitev, podprto z ustreznimi ukrepi in se odločimo za decentralizacijo, za policentrični razvoj. Ključno je, da o tem ne govorimo, ampak da našim besedam sledijo tudi dejanja. Moj minister Jevšek je že lani izzval državni svet, da ni razloga, da imate sedež v Ljubljani. Ta poziv še vedno obstaja, torej pozivamo državni svet, da premakne svoj sedež v drugo največje slovensko mesto, mestno občino Maribor. Mogoče se za marsikoga to zdi majhen korak, ampak je izjemnega simbolnega značaja. Če se premaknem naprej. Na ministrstvu imamo en slogan: močne regije, močna Slovenija. Mi imamo, vsi vemo, nimamo pokrajin, imamo pa 12 razvojnih regij. Te razvojne regije tvorijo reprezentanco Republike Slovenije. Če pogledamo BDP na prebivalca, lahko ugotovimo, da osrednja Slovenska igra na ravni Nizozemske, obalno-kraška, Goriška, jugovzhodna Slovenija igrajo na ravni Litve, Zasavje pa igra na ravni Srbije. Ostale razvojne regije so pa nekje zmes. S tem ne moremo biti zadovoljni, to kaže na velike razvojne razlike. Slovenija rabi dolgo klop vrhunskih igralcev. Trenutno imamo enega vrhunskega igralca in 11 ostalih igralcev,
ki imajo potencial, da postanejo vrhunski. Vsi pa bodo potrebovali ukrepe, tako srednje slovenska, da ostane na tej ravni, kot vseh ostalih 11 razvojnih regij, da se čim hitreje približajo ravni osrednje slovenske. Zakaj rabimo dolgo klop? Zato, ker gol da posameznik, zmaguje pa ekipa. In mi rabimo te zmage, to je v strateškem interesu Republike Slovenije, vkolikor želimo zagotoviti našim prebivalcem visoko kakovost življenja. Kompleksen izziv je, kako to doseči. Potrebno je upoštevati določene robne pogoje, demografske spremembe, varnostne razmere, podnebne spremembe, tehnološke spremembe, na drugi strani pa pogledati, kaj imamo. Res je, nimamo pokrajin, imamo pa 212 občin, imamo 12 razvojnih regij, ki imajo svoje delujoče organe, imamo znanje, imamo talente, imamo kar tudi nekaj sredstev in imamo tudi naravne danosti. Zdi se pa, da nekako vse to, kar bi lahko bila zgodba o uspehu, ne znamo povezati v eno uspešno celoto. Zdi se nam, da je preveč parcialnih, stihijskih zgodb in zato menimo, da je prišel nek čas, da obstoječi model zamenjamo z regionalnim razvojnim modelom, ki bazira na povezanem sistemu upravljanja, tako storitev na eni strani, kot ekonomske preobrazbe na drugi strani. Rabimo povezane občine, povezane regije v kontekstu storitev, rabimo pa tudi konkurenčne regije, ki pa rabijo močno gospodarstvo. Da bo gospodarstvo močno, konkurenčno, odporno, mora postati pametno, digitalno, zeleno, krožno in tako naprej. Da to dosežemo, spreminjamo obstoječi zakon o skladnem regionalnem razvoju in pripravljamo strategijo regionalnega razvoja do leta 2050. Jutri na regionalnih dnevih, ki organizira Ministrstvo za kohezijo, skupaj z ostalimi soorganizatorji, bomo predstavili ta osnutek strategije, potem pa gremo na teren. Šli bomo vseh 12 razvojnih regij, prosili bomo tudi, da pridemo v državni svet, da predstavimo strategijo, prav tako do vseh poslanskih skupin in v naslednjih nekaj mesecih hočemo priti do dokumenta, ki nam bo odgovoril na vprašanje, kje smo, kam želimo iti in kaj je potrebno storiti, da do tja pridemo. Naš cilj je pa vse skozi jasen, visoka kakovost življenja. Jaz sem prepričan, da vas čaka danes zelo zanimiv posvet, številne dobre diskusije, želim vam uspešno delo. Hvala. Najlepša hvala, gospod Srečko Đurov, državni sekretar na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj. In spoštovani, začenjamo prvi panel, ki nosi naslov Trendi in razvoj lokalne in regionalne samouprave v Evropi. Najprej za omizje vabim vse sodelujoče, so we kindly ask the panelists to join us. Najprej je tukaj zaslužni profesor dr. Colin Copus, de Montfort University, Leicester, Velika Britanija. Pa profesorica doktorica Eva Marin Hlinsdottir, Faculty of Political Science, University of Iceland, Islandija. Welcome. Izredni profesor dr. Tom Verhelst, Gent University, Belgija. In izredni profesor dr. Björn Egner, Technical University, Darmstadt, Nemčija. Naj spomnim, da bodo vse tele predstavitve oziroma pogovor v tem panelu bo potekal v angleškem jeziku, zagotovljen je pa tudi simultani prevod. Če ste slučajno spregledali slušalke v predverju, vam jih z veseljem še priskrbimo, če nam namignete. Panel pa bo povezoval profesor dr. Miro Haček z Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Izvolite. Hvala lepa. So thank you. We now switch to English language and start our first panel with our distinguished guests from 4 European countries. We will just proceed as it's planned in the program. So first,
I think you have said exactly the right way. So first we will give the floor to Professor Colin Coppus from the Montfort University in England. So Colin, please, floor is yours. Then we will proceed by the order in the program. After that, we will have enough time for your questions and the debate. So. Thank you very much. I just want to start off by thanking the National Council for inviting me. I'm really grateful to be at such an important event. I'd like to thank particularly, I'm going to use your Christian names because I don't want to embarrass you by mispronouncing your surnames. Marco and Monica, thank you very much for your invitation and your hospitality. This is and also, of course, thank you to Simona and Miru for thinking that I'd have something positive to be able to say to folk. I'm grateful for that. This is the 5th time I've been in your wonderful country, and I hope that after boring you for 20 minutes, there will be a 6th time, and I'm not stopped at the border and refused entry. And I think the final thank you before I kick off is I want to thank the gentleman sitting behind me who sorted my collar out, otherwise I'd look really scruffy standing here at the moment, so thank you very much for that. I know my 3 colleagues are going to be very positive, so I thought I'll take a slightly different approach and be very negative, and give you a lesson in what not to do when it comes to looking at local government. There are lots of lessons across the globe about what you can do. I think I'll concentrate on some of the things not to do. Local government in England, creature of statute. Basically that means the centre can do whatever it likes, whenever it likes, however it likes, to local government at any point that it wants to. And believe me, it does. Do all of those things. So the boundaries, the shape, the size, the functions, the responsibilities, the tasks, everything that local government does is set by the centre. Councils can do nothing that they don't have the power to do, given to them by central government. Mainly funded by the centre. Really interested in one of the speakers' points about financial autonomy. I think you're absolutely right on that. Local government can do nothing if it isn't financially autonomous. And then this issue of size. We have some of the largest units of local government across Europe by a country mile. Huge, vast units that often are meaningless to the people that live within them, and very much seen by the centre as an agent, not as an institution of local self-government, but an agent whose job it is to do basically what the centre wants, to deliver services in the way that the centre feels is the right way for it to be delivered. I just give you this is a quick outline of our local government system. London, very different, an elected mayor for London, 32 London boroughs. Then we have these different types of councils across the country, all more or less doing the same thing. Metropolitan borough councils and unitary councils they are the single council in any particular area. And then we have these 21 areas that have 2-tier system, county councils and district councils below them. Does this look confusing? Well, not really, in the sense that these things do different things at different times, but also if you're a citizen living in one council, you don't really care what it looks like, local government looks like 500 miles up the road. Long as you know what happens locally, that's what's important, as long as the structure fits what you need it to do within each local area. 315 councils for a population of 56 million, 16,000 councillors currently, at the moment, roughly 16,000 councillors across the country. They all serve a 4-year term. Sometimes our councils are elected in what we call all-out elections, sometimes by halves and sometimes by thirds. Again, doesn't really matter which system, as long as the people in a particular area know. It doesn't matter if a neighbouring council does something different. This is diversity, this is localism, having different structures and different electoral systems
all by first past the post. We don't mess about with this proportional representation nonsense. We like to know who's won, and that's the person who gets more votes than somebody else behind them, even if that happens to be only one vote, you win. And for some reason or other, all of our elections are on the first Thursday in May. Nobody knows why. There is some rumour that it was to do with when the working class were paid on a Friday. They used to go out and get drunk, so by the time the next Thursday came round, nobody had any money to get drunk and they wouldn't disrupt the poll. That's the only reason I think we have it on that day. I don't know if that's true, but I hope it is. It just sounds quite a nice story. Heavily party politicised, but party politicised by national political parties. You can see the figures here: Conservative, Labour, Liberal Democrat, Green, Reform. They are the major party, national political parties. The first three, Conservative, Labour, Liberal Democrat, control our parliament effectively. They're the big parliamentary players. The Greens and Reform not so big in parliament, but that's how many of our councillors sit as members of national political parties. And what you can see there, 77% of all councillors across England come from the three main political parties. That figure has been, if you go back 10, 12 years, has been as high as 95%. 95% of all councillors coming from three national political parties. Clearly that squeezes out of local government any idea of local voices, independent organisations, independent communities, so heavily party politicised. Our electoral system is partly responsible for that, and I have to say I think sometimes our voters are quite lazy, and it's very easy to vote for a national party if you, otherwise you've got to find out about independents or other organisations. So heavily party politicised, that means that a mere 22% don't come from those three main parties. What does it mean to be a creature of statute? This is, in 1986, this particular report, it's known as the Widdicombe Report after the gentleman who chaired it, came up with this constitutional codification, if you like, about local government in England. Effectively what that says is local government has no right to exist. If the government tomorrow wanted to abolish local government, which our government is more or less thinking about doing, if it wanted to abolish local government, it could do it. It could do it through a parliamentary act, and there'd be very little that anybody could do about it. This sort of doctrine that was created in 1986 hasn't been challenged since. So we have lots of talk about devolution at home and passing powers down from the centre. This doctrine has never been challenged. So local government has no right to exist. Now that should send a chill up the spine of anybody who really believes in autonomous self-government, local self-government. So whatever you do, don't copy this, would be one of my recommendations from today's. Now this is how cavalier our centre could be. This gentleman openly admitted in 2023 that in 1970, when he was the Secretary of State for the Environment, which is at that time was the organisation that oversaw local government, he flew over England's historic counties in a plane, obviously nothing else he's going to fly on. He flew over those counties, went back to Whitehall and ripped all the borders up. Just redrew the map of England after casually flying across it and go, well, this council ought to be here, this ought to be there, we ought to have these boundaries there. It's that cavalier, it's that sort of insulting to local people almost, that we create councils that suit the government, not what we want our municipalities to do and not what local people want them to do. It gets worse. This gentleman, who is no longer the Secretary of State for Local Government, wrote to all councils in February of this year saying, we want you effectively to sign your own death warrants, please. We'd like you to write to us and create new councils with a minimum population of 500,000. Now, I don't think there's a local government system across the entire globe that is based on population figures alone. We have this idea that if you get local government bigger and bigger and bigger, it will become better and better and better. Now, we've known for 50 years of academic independent research this simply isn't
the case. But this gentleman, who's no longer in this job, but that doesn't matter because the person who's taken over is still carrying on with this journey to amalgamate our councils. They seem to be moving back on the idea of 500,000. Now it can be around about 300,000. But as long as it's bigger than what you've got now, it will invariably be much better. So that's how cavalier it is. You know, can you imagine going to one of your councils in this country and going, there you are, we want you to create councils of 80,000, just get on with it. What it means is, for our local government system, we often have this. These are names of, so I categorise our councils into 3 groups. What I call points of the compass councils. So we've created these councils, we've had to come up with a name for them, and we say, well, where is this one? Well, it's sort of in the west of Berkshire, really. Perfect, that'll do, we'll call it West Berkshire. So I wouldn't mind betting that if any of you met anybody from England when you're on your holidays and you said to them, where do you come from? They would say to you, I come from West Northamptonshire. They wouldn't. They would tell you a settlement, a community, a town that happened to sit in West Northamptonshire. And what a cumbersome name, West Northamptonshire. You know, it's a bizarre idea that we create these things and stick a point of the compass in their title. But you wouldn't, I mean, North Yorkshire, for example, a single tier council, it takes 2.5 hours to drive from one side of North Yorkshire to the other. 2.5 hours. Now, if that's not an argument against having a single council, I don't know what is. 2.5 hours. Probably takes you 2.5 hours to drive across Ljubljana at some point of the day, but you know, that's because of the traffic and not the size of it. But it gets worse. Sometimes they merge councils and they can't even be bothered to think up a new name. They just put the word "and" in between. So, you know, we merge these councils together and we stick the word "and" in between them. And then these places, my favourite, are completely made up names. Okay? These places don't exist. Right? They are simply the names of the council. So we have some great ones here. Where is it? 3 Rivers up there somewhere. Top one, 3 Rivers. Right? If you ever met anybody from England and they say to you, I come from 3 Rivers, I'll give you €1. Okay? You will never meet anybody who ever says that because it is just the name of the council. It's not an area, it's not a place. It's just named after the fact that there are 3 rivers around this council when it was created. Right? Meaningless entities in many respects. We have a so-called devolution white paper and a devolution bill that is about to hit the statute book. Lots of talk about devolution, but actually what the government is doing is not devolving anything, any autonomies, any freedoms, any powers to local government. They're passing down some functions, some tasks, some responsibilities and some budgets, but none of the sorts of autonomies for local government that would be commonplace almost anywhere else. And actually very little is coming to local government. They're creating a new type of authority called a strategic authority, where councils are supposed to combine and have an elected mayor. So most of the things that are being devolved are going at that sub-regional level rather than to local government. So very little in it for local government in this whole sort of devolution adventure that we're going through. 2-tier councils being abolished, unitaries being created. There'll be roughly 200 councils for a population of 56 million, but at the moment that's guesswork. We really don't know. If the government had stuck to its idea of 500,000 minimum population, we would lose something like 90% of all of our councillors. No new powers, responsibilities or freedoms. And what we're really being offered is decentralisation, not devolution. No real passing. Nothing that's coming to English local government is on a par with what was devolved to Scotland and Wales with their chambers. Genuine legislative freedoms and autonomy. Very little of that coming to local government. What's in it for the government? Well, the fewer councils there are, the easier it is for the government to get on with their day job. The easier it is for civil servants to control local government. If there are fewer councillors to talk to, fewer council leaders to talk to, it's much easier for the government to control and communicate with those fewer units of local government. We get a nice, neat, tidy map
of local government, very important, you know, almost looking like squares on a chessboard. But we're reinventing the two-tier system on a bigger scale. So we'll have these sort of new unitary councils, but above them will sit combined authorities. So we've just shifted things up a level. Bigger, our government believes, is always better. If I was going to reorganise local government in England, this is what I'd do. Okay, give me Hodosh any day. All right, I would much prefer this. Population of 360, majority, I believe, Hungarian, not Slovenian. I've been to this lovely place. Could you imagine, just where Hodosh is, you take those sort of, I don't know, 30 or 40 municipalities there and said, right, what we're doing is we're scrapping all of these councils and we're going to call it North East Slovenia Municipality. You imagine the fight you would have on your hands with the people of that area. They would fight tooth and nail, I imagine, against any idea of creating those huge new councils in their area. And I think as I've got 15 seconds left, I'll just say we don't have regions in England in a way that you would understand them, not elected chambers, but all of our regions reflect what we've done to local government. So we have the northeast, we have the southwest, we have the southeast. And they don't do very much in the sense that I think you're talking about regions doing. I've overrun by 8 seconds, so that's shaved a few minutes off the next speaker, for which I greatly apologise. But thank you for allowing me to rant in this fashion. Thank you very much. Thank you very much, Colin. We move to the next presentation. Eva, please, floor is yours. Yes, dobre dan. Thank you for the invitation. I'm very happy to be here. My third time in Ljubljana, one of my favorite cities. So I'm on the other end from Colin. So he's the largest municipalities. I come from the country with probably one of the smallest municipalities. So this is Iceland. Some of you might have been there. So I put up the map because you have to understand what kind of country this is. So we have about 400,000 people living in this very large country. Well, it's supposed to be 103,000 square kilometers. There are some zeros missing there on the numbers. We have a one-tier system. So we have currently 62 municipalities. We used to have about 200. 35 years ago. And so before we continue, let me see if this works. Yes. So I hope you see the dot. So the middle of the country, so this here, where all the white stuff is, that's the glaciers. The volcanoes are scattered around. So this is empty. Nobody lives here. And you don't have any proper roads here, so you cannot move from this side to this side like this. You have to go around the country. So this, of course, complicates how you can reorganize municipalities in Iceland. And another issue is that this area here, this is where the capital city is, here, Reykjavik. It has about 35% of the population living in just the capital city. The surrounding cities cover about 65% of the population. This area here has about 80% of all population in Iceland. So, you know, almost everybody lives here. And then the rest is scattered around these areas here. And you can see these large borders. This is where they've done amalgamations. This is where they have merged municipalities and make them very big. So you can see we have a population range between 50 people to 140,000. So it's a huge difference. And before I continue, it's a symmetrical system. That means that every municipality in Iceland is supposed to do the same things. You can understand that a municipality with 50 people cannot do the stuff that the city of Reykjavik with its 140,000 people can do. So that's mainly the main issue
all should provide the same service. And maybe all mergers are voluntary. So there's a law that the citizens of each municipality, they must vote and they must say yes. So currently, the government cannot force them. It's in the law. And it's also, the existence of municipalities is also protected by the Constitution. So some background information. So, sorry. So you can see, I put those pictures here because they sort of like demonstrate the differences. So you have the fishery villages, you have the farming community, nice sheeps. I think that's I live in the rural area. I commute to the city, and these are, I think, some of my neighbors are here. And this here are the skyscrapers at Reykjavik. So you have these huge differences in population, in the identity of people, how they think, what they want, and etc. So you can see all municipalities in Iceland are self-funded. That means that they have their own source of income. 65% on average of municipal income comes from income tax. They have property taxes and they have service fees. They cannot set the tax levels themselves. They have a certain a level where they are supposed to be. They can sort of like vary between 1% or something like that. And then we have an equality fund to compensate low-income municipalities. Currently, municipalities have about 30% of public expenditure. So it's a very different situation from England, because our municipalities, they can decide how they do their services, where they emphasize it, and etc. So this is an example of tasks. These are not all the tasks, they have more. They do not have any health-related tasks and no policing. That's a central government task. The most important one is the education. That's the most expensive, the kindergarten and the primary school education. And in some cases, up to 70 or 80% of municipalities' income goes for paying this. So it's very expensive. And many smaller municipalities have problems because of that, because they're not big enough to get sort of like, to compensate for this, which means that they can't build any new houses, they can't build new recreational stuff, they can't do anything else except the primary school. And the disability services are also very expensive. That's the only service that is funded with direct transfers from the state. Otherwise, everything else is self-funded. So you can see this kind of cold and hot water. We have hot water coming from the ground that we use for heating, which is very nice, believe me. And recreation, sports halls, swimming halls, very important. Sheep herding, that's also municipal, what they should take care of, which many urban municipalities find very strange, that they should take care of sheep herding. The organization of services. So you see here, that's the swimming pool. That's an example of swimming pool. Swimming pools are very important. They are in all municipalities. Everybody has to have a swimming pool. And we use swimming pools during the winter time as well, because they're heated. And so, because they're also very expensive. So I usually say that the best way to bankrupt a small municipality is to build a new swimming pool. And that's actually happened. So the organization of services, we have the Icelandic Association of Local Authorities. Membership is voluntary. It's an interest organization vis-a-vis the state. Has a very large advisory role for municipalities. So they have lawyers, they have social service experts, they have educational experts, and they provide many of the smaller municipalities with very important expertise. Then we have the regional associations. They're also voluntary, and they're not elected. So they derive their authority from the municipalities. They're really creation of municipalities. And the organization varies strongly between regions. And then
We have something called co-owned agencies between municipalities. It's a usual setup as a standalone entity. So it's very often separated from the administration of the municipality it is situated in. Sometimes we use a regional association for this. And it is managed by executive boards. So usually there is very strict organization around these co-owned agencies. And elected members from the participating municipalities usually sit on these boards. Examples of this would be, for example, the public transportation in the city region. Schools in rural areas are often run this way, and disability services. And then we have something called intermunicipal contracts, which is also very popular because there's no law guiding it. And you don't have to set up an executive board. It's much more loose. And usually it functions that way, that one municipality provides services for another. And the smallest municipalities, they rely on this heavily. So many of the smaller municipalities, below 400 or 500 citizens, they have absolutely no services on their own. They buy everything from their neighbor. And then you can buy services from private partners. This is also very common for municipalities below 3,000 or 4,000 people, because they can't afford to have lawyers, for example, or very technical staff such as planning experts. So they buy this from private entities. So let's look at the map again. So what we have to understand is how do we organize this? You know, how do you organize this way? And actually, all municipalities and all areas have schools. In some areas, children have to drive very far to get to the school because it's a depopulated area, which means that you have maybe 50 children, and you have to drive for like 50 kilometers, 60 up to 70 or 80 kilometers one way to the school. So it takes you spend 2 to 3 hours per day in the school bus. This is especially the case for this area here, which is very remote, and some of the areas here and here, because these areas are quite depopulated, and they have amalgamated many very, very small municipalities, and they're still very small. I mean, this area here has around 500 or 600 people living in it, and it's a huge area. So what we can see is that municipalities above 5,000 are largely self-sufficient. So they can pretty much take care of everything they do. Below 2,000 are heavily reliant on the IMC, which means that, for example, this area here, this is an area of about 4 or 5 municipalities. Each has about 1,000 citizens, and they have, because it's a fairly densely populated area, it's not far between these small villages here. So they have set up an IMC which services the whole area. It's very practical, you know, it's very functional. However, in this area here, because it's so depopulated, it's very far from this place here to this place. You cannot, it's just not possible to set up an IMC. So these here have to be self-reliant. They simply can't use the intermunicipal cooperation schemes that you can use in these more densely populated areas. And municipalities below 300, they tend to buy services from the neighbors. I mean, they buy everything. You know, I've even heard stories that when somebody from a ministry calls a councillor or the mayor of a very small municipality and asks them about some service that they're doing, they say, well, can't you just phone the neighbor municipality? They take care of it for us. You know, I don't know the answer to your question. So this is one of the issues with this. So what I wanted to show you is that
we set up a test, basically. This is one very large municipality created from these 4 areas here. So you can see the red one. This used to be 16 municipalities about 30 years ago. Then it became one, and it amalgamated with the yellow area, blue area, and green area about 5 years ago. This municipality has a population of 5,232 people, and what they did was they established 4 sub-municipal units called home rule councils. So each of these here has very small elected home rule council. They get, the citizens get to elect 2 members for the home rule council, and the main big council of the municipality appoints 1 person. So they have a council of 3 people. And what they do is that they have 1 staff member usually, and they have some self-ruling, can you say, is that they have authorities in, for example, in relation to local development, environmental issues, and basic local services like opening hours of the swimming pool, the use of the community hall, the issues that usually very important to very small communities of maybe a few hundred people. And the municipal council, they must consult home rule councils before making decisions on issues that are directly related to that area. Recent studies have shown that the citizens are in general happy with this setting. They are much more happier in this municipality, this amalgamated municipality, than in comparative municipalities. There seems to be less conflict between the areas. It has a positive democratic vibe. You know, people are quite happy with this. The problem is that it complicates decision making, and it complicates the administration. It makes it longer, it makes it more difficult to come to decisions. And there are several newly established merged municipalities that aim to introduce this setting before the next local election in 2026 in the spring. So I think that more municipalities are going to try this, even some that were established quite a long time ago. And yes, so we're on fire. This is the town of Grindavik, which was completely evacuated about 2 years ago because of the volcano eruption. A very interesting case of a municipality, because this town was a complete municipality. It was not, and the complete municipality needed to be evacuated due to this, and they are struggling to sort of like come back. Currently, there are about 500 people residing in the town. There used to be a town of 3,800. So it's a huge difference, but yeah, we'll see what happens when the next eruption comes. Thank you. Thank you very much, Eva. We move on with our third guest. Tom, please, the floor is yours. Okay, ladies and gentlemen, Mr. President, it's an honor for me to be here today. It's my first time in Slovenia. I'm going to talk to you about local government reforms in Belgium. And I chose a kind of symbolic title for that, the Bermuda Triangle. We talked about triangles already this morning in some of the speeches. I think this image can help us to understand what's going on, or what's not going on, in fact, in reforming local government in Belgium. And here you can see a map of the Belgian state. As you might know, Belgium is quite a small but densely populated country with a highly complex state structure. I think it would take me one full day to explain the state structure here to you, but I won't bother you with that. But for now, it is sufficient if you can realize that we have the federal state, state of Belgium, and 3 regions and 3 communities. And those do not overlap to make it even more complex. So in a way, those are not subordinate to each other as well. So this complicates the picture even more. And what we can see is that in 2001, in one of the state reforms,
the competence for local government was transferred to the regions. So in the remaining minutes, I will speak about the northern part here, which is the region of Flanders. Well, the government composition in Flanders consists of basically 5 provinces, which is the second tier of local government, and we have 285 municipalities. That is the most recent number because we have had some amalgamations recently. And then, to complicate the picture even more, we have more than 2,200 forms of intermunicipal cooperation. And unlike Iceland, we don't use simple contracts for that, but established institutions to organize them. We also have some more informal ways of working, so those are included in that figure as well, which comes down to like 68 IMCs per municipality. And this was a count dating from 2012. It's not the most accurate number. It's the latest one we have, but that number will have only risen further in the past decade, I would assume. In terms of institutions, we have a mayor and the executive board who are running the daily operations of the municipality. They implement policies, and we have the local council, to which the mayor and the executives still belong as well. And the council is expected to define local policy, to represent the citizens, and to scrutinize the government. And then we have an important figure in local government, which is the CEO, the head of the administration, together with the CFO, the financial officer, and they run the city administration, which is usually a highly competent and professional branch of local government. The municipalities in Flanders have a lot of competencies. I think it's similar to what Eva has told about Iceland. We are responsible for education, mobility, tourism, local economy, public health, culture, sports, and so on. So we have a lot of competencies. And the challenge is, of course, that this expectation counts for the big cities. Here you can see the city hall of Antwerp, which is the biggest city, having 500,000 inhabitants. But the same competences apply to the small cities. This is a picture of the city hall of the smallest city, which has 1,000 inhabitants. We even have smaller municipalities who are also expected to deliver the same kind of public services. Since Flanders got responsible for local government, it has tried to reform local government quite substantially. And in order to understand what has happened, I think this picture might sound familiar to a lot of my colleagues. This is like the classic trade-off between efficiency on one hand and democracy on the other hand in trying to reform local government. And I think to understand that, you have to realize what's the basic purpose of local government. I think unlike in England, in Belgium, local government, municipalities were first and foremost the community expression. They were like the political symbol of a sense of place and community for the people. And so from that perspective, it's important, if you are trying to reform local government, that you carry on those democratic reforms in order to try to achieve more citizen participation, more support for citizens for their municipality, their municipal government. But on the other hand, the municipalities also deliver a lot of public services. And from that perspective, efficiency is the key driver. And we have had some structural reforms trying to enhance the efficiency of our municipalities. But so I started with mentioning the Bermuda Triangle as a picture, as an image to understand what is happening in Belgium. Well, we are missing the third element here, and this is party politics. I think party politics is one of the classic hallmarks of Belgian government, also at the local level. And in order to understand what is going on in reforming local government in Flanders, we have to take into account party politics, the political culture. Because for the national parties, the local authorities are also an additional political arena which helps them to secure power, to defend interests, and so on. So in that regard, we also had some institutional reforms. But why the Bermuda Triangle then as an image? Well, actually, a lot of the reforms were inspired by quite positive and high ambitions. But in the end, they were not fully realized. And I think party politics was one of the main reasons why some of those ambitions kind of disappeared silently in those reform processes. The first one
are the structural reforms. I think the problem is that we have in Flanders too many authorities for a small surface. And so they are all doing different things, which makes it very complex. So we need more governance capacity, especially for the smaller entities, to be able to provide all the services. So we have kind of institutional overload. And so what we did to try to moderate that is reduce, first of all, the competences of the provinces. So this is the second tier of local government. But we also established new regions. So in order to further complicate the picture, Flanders is a former region, but Flanders established also new regions, 13 ones, you can see them here on the map. And what's the main objective there? That should not become an official layer of government in the sense of an elected form of government. In the regions, we have the mayors of the different municipalities joining and discussing local topics of interest. But the main ambition of the region is to structure intermunicipal cooperation, which means that municipalities from one region are no longer allowed to cooperate with a municipality from a different region. So this is meant to create more simplicity, more institutional or less institutional overload in the system. This has been decided in the previous Flemish government. It's still being implemented, so it's unclear what this will bring to the future or for the future. On the other hand, the Flemish government has for a long time tried to promote municipal amalgamations. In 1976, the Belgian state imposed from above a round of amalgamations. The Flemish government decided not to do that, but they promoted amalgamations by assuming or by taking over some of the public debts of the municipalities and allowing them one extra executive politician in the board. So the main aims were here to create more efficiency, have stronger local units in a leaner landscape, you could say. But until now, we can say that the success has been slow and moderate. I think the total number of municipalities was reduced from 308 to 285. So that is not a really big success. And the reason is that a lot of politicians, but especially a lot of citizens, are very reluctant to go into a municipal amalgamation because they feel such a strong connection to their community, to their local community. Of course, also the new regions raises some issues of accountability, because if it's only the mayors who join there on an informal basis to discuss important regional policies, what about oversight? What about scrutiny of what is being decided over there? So I think in the end, if that would become a success, the region, you will evolve after all towards a new institution, a kind of council which is needed to hold those politicians to account. So this is an important side note here. Quick example, this is the evolution of the number of IMCs in Belgium. So you can see a drastic increase in the past decades. And the right-hand map, you can see the number of IMCs per municipality. And you can see here that the green ones are the ones who have the most, and that's the city of Ghent and that's the city of Antwerp. So actually the biggest cities are involved in the most intermunicipal corporations. And why is that? That's of course because all of the surrounding smaller municipalities wish to cooperate with the big city. And for those smaller municipalities, this raises question of power, of influence, of accountability, because as a small municipality, it's difficult to decide what's going on over there. So that's actually quite a topical discussion, debate in Flemish politics at the moment. Second major round of reform was democratic reforms. Tried to enhance, on the one hand, the impact of citizens on the electoral system, because it was believed that citizens had not enough impact on who got elected in the end, and to modernize the system. We still have, or had to some extent, compulsory voting in Belgium as one of the few countries in Europe and in the world actually. And the previous Flemish government tried to moderate that, to modernize the system. So what they did was invent a semi-direct election of the mayor, on the one hand, create new rules to form local coalitions, which means that the
the most dominant party who obtained most seats got the right to form a government for 2 weeks' time. Also, the list votes, the impact of those was reduced to define who got a council seat in the end. And first and foremost, compulsory voting was abolished. So this was a major reform in Flanders. It was not abolished in Wallonia or in the Brussels region. So that's an important nuance. So what was the outcome? Basically, of those first elements, the effects were small, because before the reform, almost always was the most popular candidate nominated and elected as mayor. So that was already the case before the reform. On the other hand, also the dominant party before the reform most of the time got into the coalition. So basically not that much has been changed. On the other hand, we had some major, for some unforeseen changes due to the reform. The first is the turnout in the local elections. Until the reform, we had like a turnout rate of 90%, more or less. This decreased to 63%. So a lot of people decided not to go out and vote anymore. And this shocked the political system in Flanders. I think it's a surprise to me that they were so surprised, of course, but actually they were. And we investigated with our research unit the profile of the citizens that stayed at home, less highly educated, from foreign descent, less trust and knowledge of politics, a more challenging socio-economic situation. That was like the profile of people who did not go out and vote. We also asked them about their reasons to vote or to abstain. And we can see as a reason to vote, citizen duty and the fact that our ancestors have fought for the right to vote were still the most dominant reasons, pointing to a sense of democratic attitude, which is positive, of course. But also people voted to support a candidate or a party. So these substantive motives were really dominant as well. On the other hand, reasons to abstain were first and foremost practical circumstances. People did not vote basically because on that day they had better things to do. This might sound shocking to us, but for normal people, that was often the case. But on the other hand, also the sense that their vote doesn't matter, that they are not interested in politics, that also defined their basic choice. That was one to some unforeseen consequence. The second one was that for the first time, the extreme right party entered the local government in 3 cases. That was the case. So that was like a shock, and that was an indirect consequence of the new coalition formation rules, which kind of structured the whole debate, leading towards a powerful blocking position of the far-right party. And they used that to enter into the government coalition. Lastly, some institutional reforms were carried out. There basically the problem was that formally the local council is expected to be the dominant institution of local government, but in practice local councillors feel powerless often. They also quit before the end of the term. We have a 6-year council term, which is quite long. They often quit because it's so demanding. It's also frustrating because they lack impact. And so what we try to do is to strengthen the councils and the councillors by allowing the council to appoint own council chair. Before that, it was always the mayor who presided the council. Now it can still be the mayor or an executive council, but they can also choose an independent councillor to do so. Councils were also awarded with the constructive motion of distrust, an instrument to replace the government or some persons in the government if they are underperforming. And they have been provided with better information, especially about finance, about strategic policy plans. But that outcome has not been sufficient. And the political culture in Flemish government has persisted. So that's the Bermuda Triangle, that party politics still dominate our local system. And this is exemplified by some recent data obtained from our comparative research project, in which you can see that the council, it's disappeared here from the picture, but that's the impact of the council as a whole, that's the impact of individual councillors, is deemed quite low, extremely low even, especially if you compare it to the executive board here and the mayor, who's the second in the rank. And CEO, heads of department, are also much more impactful than individual councillors and the collective council.
They are also not satisfied with the information they receive, the councillors, especially those from the opposition. And so this brings us to the conclusions. The reforms, have they really made an impact? Have they renovated, revolutionized the system? Well, I think that's not really the case. We had high ambitions, but the effect has been moderate. I think in terms of the debate of having a sufficient scale, efficiency, we did not achieve that big goal we have set there. And at the same time, due to the reforms, our democracy, the democratic basis is being put at risk. I think the reason for that is that we are lacking a coherent long-term vision in Flemish government, and we are lacking support and a scientific basis to rely on. And mainly, party politics is so dominant as the invisible hand that steers all the reforms, and that reduces the possible impact, the positive impact of some reforms. So that's why I called it the Bermuda Triangle. How would councillors vote in case of difference of opinion? You can see that most of them would simply follow the party group or their own opinion. Few of them would follow the opinion of the voters. And this, of course, enhances this feeling of distrust of people in politics. So this is really a topic of concern in Flemish government. And I conclude with the final slides, and that is that some important major challenges remain. For instance, the governance capacity in some municipalities is still too low or considered too low. And at the same time, we need to do something about the quality of representative government to strengthen the councils, but also to allow for participation of the citizens, to enhance public trust again in local government. And I think the most important challenge is about local finances. We have now had elections, the past year. So the municipal governments now are making new policy plans, 5-year policy plans. And you can see that a lot of them are struggling with achieving a balanced budget, and they have to make some important cuts. This is a picture of the city of Ghent, where we had some major protests because they had to make such a strong cut into the public services that a lot of people were threatened to lose their jobs. You can see the rapid rise of public debts. So in that sense, I think the debate about reforming local government and striking a balance between efficiency and democracy is more important than ever, preferably without that strong impact of the third component, which is party politics. I thank you for your attention. Thank you very much, Tom. And last but certainly not least, we move to the east a little bit and to Bjorn. Yes, thank you, and thank you for inviting me, Mr. President, all the distinguished guests. I will continue with a description of the German local government systems, and before I had said systems, because it's not one, but many of them. And before I start, I have to remind you that, as you might know probably, that Germany is a federal state, a federal country, which means that it's consisting of 16 independent states under one roof. And that means that local politics and local government is a state thing. So each state has its own regulations on local government. So if I could make a proposition, I would propose that you transfer this event to an annual conference. And I will be here each year to teach you about one of the states, you know, so for 16 years. Then no problem for me. Right. So we have 13 or 14 local government systems. I mean, we carve out 3 special cases now. And Colin, probably for you this might be interesting because in all these 13 states, local self-government, a guarantee for local self-government is enshrined in the state constitution, which might pose a problem if you don't have a written constitution, right, like in England. Right. So in all the states, it is enshrined in the constitution, which still means that local government is a creature of the state. So the state parliament could amalgamate municipalities, create new ones, abolish them as they like, but they still need to have a local level, which is enshrined in the constitution. So there is no right of existence for a specific municipality, but for municipalities as such. Right. So, as you might know, Germany is quite large. So I give you some numbers. In those 30 states, we have a 2-tier systems consisting of the counties and the municipalities. We have a lot of municipalities, as you can see, about
11,000 municipalities and 300 counties. And we also have units which combine both features. So cities that are large enough that they are a county and a municipality at the same time, which means that they also have to fulfill the tasks of the two levels, right? It's not only an honor being big and everything, but you also have to do a lot of more services. The membership of municipalities in the counties is determined by state law. That means the state parliament draws a map and says, well, those are our, 25 counties, and those are the municipalities belonging to the county. So a municipality cannot switch counties by own decision. It's organized by state government. And as I told you, they are creatures of the state, right? So what do they actually do? There are some tasks which are assigned to the municipalities. And I mean, with very complicated German bureaucratic tradition, we have different groups of tasks being assigned to the municipalities, so-called obligatory tasks set by state or federal law, a law which states that a municipality has to do this and that. Then there are voluntary tasks where the municipality can decide to do it or not, as I understand, like the public swimming pools in Iceland. So you can have a swimming pool or you can decide not to have. And there are so-called assigned tasks, which means that a task is originally thought to be serviced by the state government, but the state government can hand it over to the local governments to do that. And then we have the counties, which are basically the fallback solution, you would say, in rural areas. That means that they take over tasks originally assigned to municipalities, which they cannot efficiently deliver. So let's say you have a rural area with like 35 very tiny municipalities, and each of them would be overburdened by running a public swimming hall, for example. So the county could take over this task from the municipalities, but it would charge the municipalities, so it would distribute the cost, right? The county is always obliged to take over tasks to ensure that tasks are delivered in a uniform way, so that you don't have, a school in one part of the county, but not in the other part. So that's, for example, an obligation of the county. And most interestingly, counties usually take over tasks which require equalization. That means that, for example, you have a county which is a touristic hotspot, where some of the municipalities gain a lot from tourism, but the others spend. So you see, tourists all go to one municipality, but the traffic, the cars, are driving through the other municipalities. So the county is designed to equalize the costs and benefits, right? Okay, this is the number of municipalities and number of counties during time, and as you can see, after the war we started with a very large number of municipalities, 25,000, and this is only West Germany, by the way, so you know that Germany was divided after the war, so this is only West Germany. It went down in the 70s to like 8,000. And then it went up again by German reunification when the Eastern German states joined. And you can see the same picture for the counties, downward in the 70s, and then up again, and then down again, right? And this has to do with German reunification, of course. And I will show you some numbers. No, don't fear the table. I will just point out two examples. This is Hesse, the state where I am from, and this is Rhineland-Palatinate. This is the neighboring state of Hesse, so it's right neighboring states, and this is the total population of the states. And you could see that Hesse is a bit bigger than Rhineland-Palatinate. There are millions of inhabitants, but you can see that the number of municipalities is very different. So the larger state, 421, and the smaller state, 2,300 municipalities. And if you could calculate the mean size, you see that municipalities in Hesse are roughly 8 to 9 times larger than in Rhineland-Palatinate, and the reason for this is that Hesse had a very rigorous and a very consistent and rough reform of local municipalities in the 1970s, so before we had about 2,800 municipalities, and we really cut the number by amalgamating, by creating new units, sometimes by dividing
municipalities up into two different parts and then amalgamating the rests and so on, which was quite rigorous and successful, I would say, because they are larger in size, they are better and more efficient in task fulfillment, but it also led to a breakdown of state government, which was voted out of office because nobody liked the reform, right? So this is one of the examples where state government used its power to reorganize the local level in one of the states, but they paid a heavy price because they were voted out of office, right? And this reform is still pertinent today. So you still have cities which have a double name with a hyphen, you know, like Mörfeld and Waldorf or something like that, which were amalgamated from two former independent municipalities, and you can still see different voting patterns in the two parts. So one part is conservative, one part is social democratic, and you can still see the voting patterns today, right? Like 50 years after that. Okay, and the same is true for the counties. So you see that the smaller state has more counties than the larger one. You see there is a large difference in the sizes, but also if you look to other states, you see Thuringia with an average size of 100,000 people per county, and you see North Rhine-Westphalia about 3 times the size. So you see it's a large difference. It's a clear. The numbers tell a clear story if state governments once did have the courage to make a reform or not. So you could still see the numbers today. And of course, this poses problems in the states which have amalgamated, like in Hesse, where people were very critical of the reforms, right? And where people still struggle to identify themselves with the municipalities they live in. And it creates other problems for the case of Rheinland-Palatinate, where they have very small municipalities where they struggle to uphold administrative tasks, which I will show you on the next slides. Right. So first, I will talk about 2 problems or fields of problems here. First is horizontal relations. As I mentioned, in 1990, 5 new states joined the federal system. And there was demand for more democracy, whatever that may meant. And so what the 5 new states did, they introduced very participatory local government systems. So there were low thresholds for initiating local reforms. There were low thresholds for recalling the mayor. There were low bars for being a candidate for a mayor yourself. So in some of the Eastern German states today, if you want to run as a mayor, you have to collect signatures. And the prime example, I think, is Saxony, where you have to collect as many signatures as the local council has seats. So if you have from a very small municipality with like a seven-head council, you would collect 7 signatures for running for mayor. That's quite open, I would say, nearly 0, right? So the idea is that the bars were low for participating, bars were low for voting. We have personalized voting systems, so everybody could choose his or her favorite candidate and so on. And we introduced local referenda, but not only in the East, but this reform movement from the Eastern state spilled over to the West. So most Western states introduced the measures as well. This is what we call horizontal relations because it concerns the relationship between mayor, council, and citizenry, right, and administration. And current issues, this is an incomplete list, just some examples. So for example, in Hesse, my state, we also introduced the direct election of mayors. We didn't have that before. But we have a very collegial system of local politics. So we have an executive board, proportional voting, usually 4 or 5 parties have to build a coalition. Everything is quite going by negotiation. And then you are voting for a single person who should lead the whole thing. And this creates a mess. For example, most citizens don't understand the duality of mayor and council. So people approach the mayor and say, I want to have that. Couldn't you do this? I want to propose that. And the mayor could say yes, but without a majority in the council, he or she can do nothing, right? Then people struggle to understand that. The local voting systems are increasingly complex. This is a picture from the last local election in Frankfurt, which is the largest, Frankfurt Airport, the largest municipality in Hesse, where this is the actual ballot paper.
And usually about 70% of the voters vote by mail because it's too complicated to vote in the actual location, right? Because you get the paper like in this form, and then you have to unfold like multiple times, right? And then you have to make 93 crosses, right? In order to have a valid ballot. So people are usually voting at home because it's taking too long to, you know, think, consider, read all the names, right? And citizens have difficult to understand multiple tier systems. So as I have shown you in Rhineland-Palatinate, the municipalities are quite small, which leads to two-level municipalities, probably something like England has with the parish councils, and that means that you have very small municipalities like 500 people, 600 people, with their own council, with their own mayor, but without administration. And the all administrative staff is handled one level up. So they form a club of municipalities having a joint administration, but the joint administration still carries out decisions of the small councils. So you might, so for example, a prime example is cemeteries. So they are a local government thing in Germany and also in the state. And this could mean that you have a club of municipalities of, like, say, 40 small towns. Each of them has their own regulations on cemetery, different fees, different time slots, different, I don't know, type of flowers you might place there or not. And the administration has 40 different schemes of implementing council decisions. So that's very complicated, and nobody understands that. People who live there don't understand that, right? So you have the problem that it's difficult if you even have the normal system of municipality and county, which is already two-level, but you have an additional one that's too much, right? And of course, in those small-scale states and municipalities, recruitment of local politicians is a problem. So in some pockets of Rhineland-Palatinate, you won't find anyone running for mayor because the office is honorary, you don't get paid for this, and extensive working time, so nobody does that, right? And even in some parts of the country, we have problems, people running for councils, right? So some suggestions, if you would ask me, and I would be happy to come again for like 13 different times, I would suggest that you would find a balance with the crucial thing which Tom mentioned, is the balance between efficiency and democracy. You know, you can create large units, but in the end they are not democratic. People don't identify, and people struggle with negotiating a common position, you know, then it's all about majority or hitting each other's head, but it's not democracy. And in the other extreme version would be to create units such small that can deliver tasks. So you have to balance that out. The first one, avoid too many tiers, because people will be puzzled by that, not only citizens but also politicians, right? Instead, foster cooperation between municipalities. Have them found ICMs. Avoid non-paid executive politicians, because there's nothing more distracting or frustrating that somebody who has to take over the office of a mayor for 20 years, organizing everything, and doesn't get a cent for that. Pick transparent horizontal structures, so mayor and council. And if you choose to have a directly elected mayor, then give him executive powers. I mean, don't leave him powerless because people expect something from him. Right. So, and of course, last thing, balance tax authority and transfer systems. And this is also was Colin was referring to. I think that if you want to have autonomous municipalities who deliver tasks in a successful way, then give them autonomy to raise their own money. Thanks. Thank you very much, Bjorn. Thank you for all four, of course, for insightful presentations. We learned a lot what not to do in Slovenia and some things that we maybe should think about doing. Before I give the word to the audience and to the questions, maybe one quick question for each of you from my side. Then the floor will be open. We still have 40 minutes left. Maybe we start with Iceland, if we can.
In Slovenia, we still didn't have this problem, but we are getting very close to it. The last local elections in 22, we had 53 municipalities with a single candidate, basically, for the mayor. And as you are coming from the country that has even smaller local units, what are you doing? Did you have this problem already in some of those very remote parts of Iceland? And what is possible to, what is the possibilities? Are you searching for the candidate indefinitely for years and years and years, or is there some incentive that can be offered? Or Yes. So all council members get paid for being in council. Not much, but they do get paid. So that's one issue. The another is that we have sort of a double election system. So in most municipalities, we use a proportional system, but in the very small ones, we use a more personalized system. So what that means is that if nobody comes forward, and we use lists, so you have to have a list of people combined, like a party list. Usually it's not very politicized, it's very local. But if there's no list, then everyone above 18 years old is eligible for voting. So you go to the ballot, and the ballot sheet has every member, every citizen of the municipality, and you cross which ones. And the one who gets the most votes usually becomes the mayor. So he's in, you know, he has to do it. And the thing is that it has actually been discussed that we have had some issues before election times in the past few decades that we're not, maybe they're worried that they will not be able to fill lists, that no list will come forward. And if that happens, this system will automatically take over. So it, theoretically speaking, we could see this happen in a municipality with 10,000 people. So if no lists come forward, then you have the ballot list of every person in the municipality. Hasn't happened yet, but that's actually something that, yeah, that's what we've done. But it's not very frequent that we don't have any lists. It's more frequent in the very, very small ones, but usually we manage. Okay, thank you very much. Colin, if I may. Now Slovenia has the tradition we elect every mayor directly all the way from 1994. And we still have in place 6 mayors that are there since 1994. So they are now in their 31st year of their 8th term. So most of them are quite old already. And we also have the tradition that most of our mayors, namely 2/3 of them, are now non-political, so independent, at least formally. You have some experience in England experimenting with directly elected mayors, not many, and you have some experience, not many, with independent mayors. Can you share your thoughts about this? Yeah, firstly, what you've described sounds great. As an old man, I see no problem with with what you've just described. And also, I mean, on a serious point, if people are re-elected on a regular basis and that their voters are happy with them, then again, I think the problem is maybe not as great as it might appear on the surface. We have had experience with elected mayors. It hasn't gone particularly well. Councillors don't like elected mayors. They don't like elected mayors for the very simple reason they don't get to choose who it is. The main power that our councillors have is deciding who's going to be the council leader. Now, if you look at it, if you have a council with 60 elected members, let's say 32 of those are from the majority party. The majority party meets secretly. It decides on who its nomination for the leader of the council is going to be. So out of 32, you only need 17 votes. Then the rest of the group are bound to vote for you. And all of a sudden, only 17 people in the whole of the municipality elect the leader of the council. Now, for me, allowing every voter
to choose who should be the leader of the council, effectively what we call the mayor, is a far more democratic system. Councillors have been able to make sure that we've had very few successful referendums on having elected mayors. We've had something like, I think about 50 or 60. Only about 20 of those have said yes, and then over the course of the years, there's been other referendums that have got rid of local mayors. So currently we only have 13 directly elected mayors for councils outside, within that 315 councils that we have. And when you're a relatively disinterested voter who gets a leaflet from the Labour Party, the Conservative Party, and the Liberal Democrats saying, don't vote for this evil, nasty, dictatorial thing, which they do. Some of the criticisms that are made of directly elected mayors are pure fantasy. One of the leaflets I saw said the mayor will be able to vote for his own salary. No, they can't. It's set by an independent body. But all of this stuff comes out. So we haven't had very many. The government has now decided that they're going to abolish elected mayors in local government. The only elected mayors will be the mayors for these new combined authorities. And there could be, depending on how many combined authorities there ends up being, there could be 15 or 20 across the country, just depending. And they will be the people that the government will talk to. So once those mayors are elected, council leaders and councillors can forget about any serious conversations with the centre. They will focus on the elected mayors. Personally, I think a directly elected mayor is absolutely the right way to go, because it gives every voter the right to choose. But so it's not been that popular for various reasons, and I'll take a liberty of saying, if you are going to do anything, don't do the first 2 points on Bjorn's slide. Don't amalgamate and don't worry about tiers, because they work very well. And the only people who are worried about tiers are the people who work with them. The voters don't worry. They don't sit up in bed at 3 in the morning and go, I don't know who takes the rubbish away and I don't know who gets rid of it. Oh God, what am I going to do? They don't care. It's only the people within the system that find it difficult. Anyway, that took a bit of a liberty. Thank you very much. We move to Tom in Belgium. Now we have seen that Belgium has one of Europe's most decentralized and also most complex systems. So how do you ensure some level of effective coordination between different levels, these various different levels of government, without undermining local autonomy? Okay, that's a difficult question perhaps, because we do have some mechanisms, but most of them are quite informal ones, who relate to the importance of party politics. But first and foremost, it's important to say that Flanders is the regional level in Belgium. So that's like on the equal footing as the central state. So it's a central level. So local authorities in Belgium and Flanders basically engage with Flanders as government layer. And we do have quite a strong and effective association for and of local authorities. So they defend the interest of local authorities at the central level, are quite effective in doing so. But at the same time, we have the political parties. Mostly, we have the same political parties running for Flemish elections and for local elections. So they are the same people who are trying to make agreements and make everything work. And on top of that, we have, I thought I read it on one of the slides from Bjorn, we have the cumul des mandats. So we have multiple office holding in Belgium. So this means that the basic decisions on local government are made in Flemish Parliament. And if you look at the Flemish MPs, I think the large majority of them are actually mayors or aldermen, executive councillors. So this is actually, I think, the best way to guarantee that local interests are taken into consideration when central government has to decide upon local matters, on local issues. So I think that works quite well, unless, of course, when you have conflicting interests. And we have that at the moment because when there's enough money, everything goes well, of course. But the tricky part becomes when there's not enough money anymore. And that's the case at this moment, for instance, where Flemish government is making some cuts in subsidies, is raising taxes on waste collection, which is done by the local authorities. So they are impacted for the budget by that decision.
federal state has also made some decisions, for instance, with a strong financial impact on local authorities. They decided to activate unemployed people. They restricted the allowances for unemployed people because they believed that this would incentivize those people to go and look for a job. But we know, of course, that for some people that won't work like that. They will rely on public allowances, on social welfare. And that's being organized by and paid by the local authorities. So they are impacted by a federal decision. And so they do not have any defense mechanism against those decisions. So that's actually quite an important current topic of debate in Belgium. Thank you very much. And again, Bjorn, last not least, now Germany is facing one similar problem that Slovenia also is facing, namely population decline. In many rural areas we are rapidly losing population. Population is moving toward urban centers. I don't know if you have heard in the presentations or understood, 140,000 people are moving each day to Ljubljana to work here and moving back. So this is half of the population of the city, basically. So large number and causing many problems. How does your local, regional, state governments even adapt to those trends? Are there any good solutions that we could learn from? Yeah, difficult question. I mean, the fun thing about federalism is that you could view the same country from different perspectives, depending on what state. So I would say you have the full range of human behavior there, just state governments neglecting the problem in a matter that, well, this is a trend now, and it might be different in 30 years, so why should I do something about that? And some state governments who are pretty sure that this will be the trend also in 20 or 30 years, which are now trying to rethink the layer thing, for example. So is it really sufficient and necessary to have a two-layer system in parts of the country where I can't afford even one? You know, because more layers means more complexity, more elected people, and so on. So I would say Colin is quite right that state governments only care about the levels because they want to have their services delivered, and they don't care for transparency or I don't know, accountability, for example. But I think local politics should hold people accountable, you know, who decide things. So maybe it might be a problem if you don't have transparency or too many layers. I don't know. Maybe we can elaborate on that later. But I think that, for example, I think where it would hit the first are the three eastern states of Saxony-Anhalt, and Thuringia, which now face population decline, right? And I think they are really in the process of discussing to cut even one level in the rural areas, or go one step to amalgamation, or to more clever solutions like forced IMCs, for example. Thank you very much. Now we still have some 20 minutes, so enough time for a couple of questions. Opportunity is here. Please, the floor is yours, dear audience. Spoštovani zbrani, prav lep pozdrav. Upošteval bom v svoji državi zakon o javni rabi slovenskega jezika in zato govorim v slovenskem jeziku. Kajti, ko nam bodo vzeli jezik, ko nam bodo vzeli kulturo, potem ne bomo kot narod več obstajali. Za začetek. Vam, spoštovani gospod Lotrič, vam moram iskreno čestitati za vaš govor, saj samo v tej državi slaboumni ali pa tisti, ki pred državne interese postavlja strankarske in svoje osebne interese, lahko temu nasprotuje. Ponosen sem, da sem bil pred skoraj 20 leti član skupščine oziroma zbora združenega dela, kajti iz zbora združenega dela in iz
zbora občin je zrasel državni svet. Državni svet pa v zdajšnji vlogi, kot jo vidimo, je potreben temeljite prenove hkrati z državnim zborom. Ne morem biti ponosen na svoj državni zbor, katerega član sem bil v 4 mandatih, če mi ne dovoljuje v lokalni samoupravi to, kar dovoljuje Avstrijcem v deželah, Italijanom v regijah, Madžarom v županijah in recimo Hrvatom tudi v županijah, meni kot državljanu Republike Slovenije tega, da bi lahko delal na drugem nivoju lokalne samouprave. Zakaj je ta prepoved? Prepoved je samo zaradi tega, ker je državni zbor, ki je nastal iz zbora, družbeno-političnega zbora, prevzel vajeti tako v svoje roke, da je državo odtujil državljanom. Nezapisljivo in nemogoče je, da po več kot, zdaj bom rekel, 19 letih, drugo leto bo 20 letih, državni zbor ni premogel tega, da bi rešil še zadnji državotvorni problem države, da bi bila kompletna. To je, da bi skladu, ker ne uresniči 143. člena ustave, da bi mi bili lahko enakovredni drugim državljanom Evropske skupnosti. Ta stvar je takšna, da kliče po tem, da mi ne potrebujemo sovražnike, ampak imamo sovražnike v svojih vrstah. Ne vem, kako se lahko pogledajo zdajšnji poslanci v ogledalo, ko ne morejo rešiti tega problema s tem, da bi z sinergijo, ki smo imeli mi leta 90 do 92, ta problem rešili. To se je lahko zgodilo in zdaj ta pretiran, bi rekel, centralizem državnega zbora, ko je nagnal iz svojih vrst vse župane, ko ni spoštoval zakonodaje, ki ste vi sprejeli na področju regionalne samouprave oziroma pokrajin, ni sprejel, zavrnil in vam vrnil v ponovno soočenje, sam, ki ima pa 143. člen ustave zapoveduje, da bi ta problem rešil, pa ne stori nič. Spoštovani gospe in gospodje, naslednje leto bodo volitve. Jaz, če bi bil predsednik kot vi, gospod Lotrič, bi jim poslal v državni zbor novo zakonodajo pokrajinsko, da bi tudi Slovenija lahko kot vsi v Evropi imela tudi tisti nivo lokalne samouprave, se pravi pokrajine, ne pa, da s tem, ko državni zbor tega ne naredi, Slovenija peha v tem, da postaja ekonomsko vedno minorna, pada potem, ko pa po drugi strani, pa ne samo to, ampak tudi pri nas se razrašča korupcija na vse mogoče načine. Od tega, da 20 ministrov, katera država v Evropi še ima 20 ministrov, korigira in odloča o tem, kakšne projekte bo dobilo 216 županov, vmes pa ni prav nikogar, ki bi to stvar reguliral. Zato, oprostite, če sem bil nekoliko oster, meni se že čas življenja počasi izteka, ampak prav je, da sem lahko ponosen na vas, svetnike in svetnice, ki ste svojo držo in svojim delom vedno ostali državotvorni, medtem ko pa tisti organ države, državni zbor, pa tega nima in nam ne pusti, da bi lahko mi enakovredno odločali in bi bila podoba Slovenije v javnosti zdaj popolnoma druga in bi življenje potekalo popolnoma drugače, če bi imeli poleg županov in ministrov tudi na sredini pokrajine. Hvala vam za pogum in želim vam uspešno delo. Še kakšno mnenje morda, kakšno vprašanje z občinstva?
Dober dan, moje ime je Nataša Bratina, generalna direktorica Direktorata za prostor in graditev na Ministrstvu za naravne vire in prostor. Jaz bi samo podala eno informacijo, ki niti v uvodnih govorih ni bila podana, da na področju prostora imamo v zakonu o urejanju prostora uvedeno regionalni nivo planiranja, da v okviru 12 statističnih regij že vzpostavljamo regionalne plane. Občine seveda sodelujejo in se morajo dogovarjati za skupne prostorske plane, tako da zdaj so že izhodišča potrjena in faze gredo naprej, do konca 2027 pa morajo biti ti plani sprejeti. Hvala. Hvala lepa. Še kakšno mnenje, vprašanje? Hvala lepa najprej za to vprašanje, ki ste ga zastavili. Verjamem, da bo državni svet tako, kot je omaknil, se pravi pokrajinsko zakonodajo, glede na to, da smo dobili jasno sporočilo, da pač v trenutni koaliciji ni podpore, smo se vizavi tega, da ne nastane v javnosti kreha pravzaprav za in proti, smo se odločili, da to umaknemo, ampak hkrati pa ustanovili delovno skupino in zavezo, da pač to do konca mandata ponovno vložimo. Sam toliko, da dam odgovor. In hvala lepa za vaše predavanje. Bi pa mogoče bolj vprašanje profesor Bjorn, pravilno, ja, Bjorn, bi vas pa vprašal, me je presenetilo, da ste volili po elektronski pošti. Če sem prav razumel, torej, kako pravzaprav je to možno? Imate v Nemčiji vzpostavljeno elektronski način volitev ali je to samo v tem primeru bilo možno? Aj Belgijci bilo? Yeah, so thanks for the question. Indeed, we don't use electronic voting. You might have heard that, I think that's Latvia and Estonia, they use it even for national elections, but we don't have that. So voting for local elections is still on paper with your pencil, but you could either do it at home and send the ballot in by mail, or you go to a voting district and do it in the traditional way, but it's all on paper and pencil. But if I may add one or two sentences, you can imagine that counting the votes is quite complicated. So for example, in Frankfurt, they have mail elections and then the regular ones where, let's say, 40% of the people vote actually, so the turnout is not that large, and still they need 2 or 3 weeks to count the votes. So it's quite complicated, but the feature is prominent. So you could, it combines, I would say, the advantages of different voting systems. So you could either vote for a party, that's it, just one cross, or you could vote for different people from the same party, or you could give people 1, 2, or 3 votes at the same, so you can accumulate votes. You could stretch your votes across different parties. So you could elect for clusters, and what you could also do is vote for one party and then cut people out of the list, for example. And this is a very popular feature, right? Right. So it's, but you can imagine it's quite complicated. And the thing is that most parties, in order to demonstrate that they run for the whole municipality, they set up a complete list. And this is what is in Frankfurt. So the council is 93 members. So all of the large parties set up a list of 93 candidates, even if they don't get more than 20. Right? It's just to demonstrate and to collect votes, and this makes it even more complicated. Right? Hvala lepa. Še kdo morda? Izvolite. Hvala, lepo zdrav, Igor Marentič, občina Postojna.
Se popolnoma strinjam z dr. Evo Rin, in sicer, da bomo v bodoče imeli ne samo na županskih oziroma županjenih stolih prazne stolice, ampak tudi v občinskih svetih, namreč ni več motivacije kandidirati v občinski svet, namreč dobro plačano je bore malo, ne, tudi županska mesta so bile do sedaj žalostno plačana, sodelavci imajo višje plače, kot jih imajo županje in župani, ki vendarle nosijo neko breme na svojih plečih. Mislim, da je gospod Bjorn prej razlagal, da v trgovini te lahko vsak potegne za rokav, kdaj bo narejeno to, kdaj bo narejeno ono, kdaj boste to uredili. Skratka, je 24 ur, 7 dni v tednu delo in dokler bo tako, bom rekel, zanemarjeno s strani tako vlade, kot tudi na družbenih omrežjih, verjetno ne bo več kandidatov. Mislim, da največja težava so tudi še večja kot pa plačila družbena omrežja, to je težava verjetno povsod po svetu, ker vsak lahko v vsaki uri po 5. viskiju napiše, kar ga je volja, brez da bi nosil kakršnekoli posledice. Mi pa pač s tem živimo, mi naše družine, in dokler ne bo tudi tukaj urejeno pravno, da bo nekdo moral odgovarjati za svoje napade, neumnosti, ki jih pač pišejo po Facebookih in pa po Twitterjih, skratka, nič da to ne odgovarjajo, bo pač tako, da bo malo tistih, sploh pa iz gospodarstva, ki bi se podajali na to pot. Pa tudi, če imajo vizijo, pa da bi rekli, bom pa prevzel vajeti ene občine in nekaj ustvaril, zakaj že? Raje počnem to, kar znam, pa sem dobro plačan in imam mir. Tako da, ja, zmerno manj jih je. Jaz sem eden tistih, ki sem na zadnjih volitvah tudi bil brez protikandidata. Verjetno so bili to vsi vzroki, ali pa sem bil res hodičevo dober, da se pač noben ni probal, ampak mislim pa, da je na prvem mestu je tisto plačilo. Jaz se bojim, da bodo v bodoče kandidirali takšni, ki bodo videli lastne interese, ne pa da bi čutili tisto, kako živeti z občino in pomagati svoji lastni občini. Ja, družbena omrežja so pa tista, ki res moramo nekaj narediti na tem področju, na evropski ravni najprej, pa potem tudi širše. Hvala. Hvala lepa. Morda še zadnje vprašanje, zadnji komentar. Izvolite. Ja, hvala lepa. V Sloveniji je bila napravljena raziskava, anketa o zaupanju in spoštovanju. Anketa je pokazala, da lokalna uprava dobiva bistveno višjo stopnjo zaupanja in spoštovanja kot pa državna. Pa me zanima, kako to izgleda v Nemčiji in kako to izgleda v Belgiji, ki imajo v bistvu najbolj razvit ta del. Hvala lepa. Yeah, can I answer for Germany first? The problem is that there are two main surveys which contradict each other. So usually you would find the same in Germany, what you just reported, that local governments earn more trust than state governments and the federal government. But there is one exception, I think a study done during the chancellorship of Ms. Merkel, where actually the national government was on top for the first and only time, like to say. But just jokes aside, I think this is a crucial point you're raising, because people usually like what local governments are doing. Local governments, I would say, are quite responsive to the daily needs of the people. And I think that local governments greatly contributes to the so-called glue of the society and of the political system, you know. I mean, we would have problems we would have with missing trust in politicians would be far worse if we wouldn't have performing local governments. Right. Yeah, and to add for Belgium, I think the picture is more clear. It's the case in Belgium as well. People tend to distrust the federal government and the Flemish government more and more, I would say, but they have more trust in local government.
And that's typically because our local politicians are entrenched in their local community. Their community is represented by the municipality, and I think we risk losing that by amalgamating our municipalities. The scale becomes so large, people get distanced from their politicians who are representing them. So that's really a major topic of concern for a lot of the politicians themselves. And I think I can relate to what Mr. Mayor has been saying about being underpaid. I think our executive politicians are paid quite well, but the problem is that it depends on the scale of your municipality. So if you're a mayor in a big city, you are paid quite good actually, but in a smaller municipality, you are not, but you are expected to perform the same amount of tasks. You are doing the same job, but you are paid much less for that. So that's a really tricky situation. So that's a common cause of concern in Belgium as well. Thank you very much. Yes, we have another question, right in the middle. Pozdravljeni, Urška Remec, Ministrstvo za javno upravo. Če lahko samo repliciram gospodu županu iz Postojne. Ravno v sredini poletja je bil sprejem v državi nov zakon o funkcionarjih, ki je seveda povečal v določeni meri kar zelo plače funkcionarjem in pa uredil tudi pravice po prenehanju mandata funkcionarjev. Je pa dejstvo, da v Sloveniji se plače županov odvisne od števila prebivalcev v občini. Hvala. Hvala lepa. Lahko še jaz, ker vam že mikrofon. Kar izvolite. Hvala vsem gostom. Sem Marjana Majrič iz Gospodarske zbornice Slovenije. Jaz bi pa želela cenjene goste vprašati glede na refleksijo, da nas je 2 milijona, da je okrog malo manj kot milijon aktivnega prebivalstva in da imamo v tem trenutku 12 regij. Kako oni vidijo, da bi se vsebine reflektirali, torej imamo 212 občin, kako bi oni pač neobremenjeno predlagali, da se vsebine postavijo. In sicer ne iz tega, bi rekla, governance parta, ampak iz tega, da bi bili učinkoviti gospodarsko in pa seveda, da bi s tem tudi naše regije in pa posamezniki znotraj regij prosperirali. Hvala lepa. Yes, if I may comment. We don't have regions in Iceland. There has been some talk about it because mainly what we have done in the past 30 years is that we have decentralized a huge amount of tasks onto the local government level. And when you do that to very small municipalities, it means that they have to cooperate. It's simply, they must do it. And many of them are struggling, of course. And there has been some talk about introducing regions. We are, of course, much smaller, but from what I've looked at, it's just a matter of scale. I mean, we have basically the same problems, even though we're just 400,000, you're 2 million. The thing is that if you introduce a region that are supposed to take care of tasks, that means that you either have to take the tasks away from the municipalities or you take them away from the state. So if you take them away from the municipalities, it means that they lose authority, they lose influences. And for example, in Iceland, the larger municipalities, the above 1,000, they don't want regions because they say, well, they will take it away from the tier that is closest to the population. And also, in a small country, you only have a certain amount of expertise. There is only so many people who speak Slovenian. There are only so many people who speak Icelandic. And if you make more tiers, then you just take this pool of people and you disperse them in many layers. You don't increase the number of people because you can't afford it. It's too expensive. So that's from the Icelandic perspective.
suggested to authorities they do not introduce regions because it would be too costly for us and it would erode the influences of the local communities. But that is, of course, just from our perspective. It's an interesting question, and I think the answer would be, what do you want regions to do? What would be the purpose of them? And who is defining that purpose? Because different institutions and individuals may want regions to do different things. As with Iceland, we don't have regions in the sense that we elect a chamber. We have regions of England which reflect the EU's NUTS2 regions for statistical purposes. So much like our local government, we have the northeast, the southwest, etc., etc. And some government organisations are based on that regional pattern. There was a referendum in 2004, I think it was, to create a regional elected chamber for the area called the northeast of England, because somehow this area called the northeast had a great identity, although nobody could give it a name, so they called it the northeast. It was that, powerful an identity. And the referendum rejected the whole idea of an elected regional chamber, and the government at the time tacked onto that, reorganising local government on a unitary basis. I like to think that people rejected the regional chamber because they didn't want their local government scrapped. And that stopped in its tracks any talk since that point of elected regional chambers. But I think the real question is, what do you want them to do? Who are they doing it for? And maybe, and this might sound really heretical, maybe it's not, I don't know Slovenia well enough, but maybe it's not regions that are needed. Maybe it's another tier of local government. Maybe it's this wicked two-tier system that we hear so much about that might plug that gap in a much better way and operate linking the municipalities you've got to the centre and providing extra capacity and indeed greater space for people to become engaged in local government. I think that what do you want it to do is the real question. May I just add for curiosity that there are German states which themselves have a regional level. For example, Hesse, which has 3 regions, like north, middle, and south, probably, right? Historical regions with the name. And they were founded in an attempt, I think in the 60s, to decentralize. But what they are today is that they are one-stop agencies for state government to impose its will on the local level. So it's the other way around. So it's an instrument of state government. And just second example is Bavaria, which had always had district governments, so-called. You would call regional governments. They have 6 of them, and they have directly elected bodies and presidents of the regions. And the list, what they are doing, is quite short. Exactly no task is on their list. But they have directly elected bodies where people spend their time. And I mean, the turnout is very low, like 7% probably. And if you ask 100 people on the streets, what is district government for? Nobody could give an answer to that. Even most political scientists don't know that. So that's another example for introducing regions, but you don't do anything with them. So you don't need it. Probably. Can I quickly add? I think related to what Colin has been saying, two-tier local government system could be a solution. I think in Flanders, the Flemish state, which is the central state for local government, is saying we basically want a strong Flemish state and strong municipalities, and everything in between should be as lean as possible. So they cut back on the competences of the provinces, who are the second tier of local government, but in fact they still execute some important tasks to aid local authorities. For instance, in case of a disaster, public disaster, which is not confined to the municipal border in many instances, of course, they provide the assistance. They judge when there is an appeal against a building permit, for instance, because it's still close enough to the reality to be able to make a good judgment. So I think that could be a solution. On the other hand, what has not been raised thus far
And what struck me in one of the first presentations was that I've heard that local authorities need to negotiate each year again to obtain their funding from the central state. I think this sounds really challenging to me, because in Flanders, despite the cutbacks from central government, we still have a block grant given to local authorities, and this is quite fixed. So they have a stable income that they receive from central government, in addition to their own taxes that are being raised. I think financial stability should be the basis to have a strong local government in the first place. Thank you very much. We have used our time, I think. So, you would like another question? Yeah, I'll ask the question in English because I think it's easier. So earlier we talked about trends and the kind of development of local regions. One thing that we've been seeing recently in Europe is participatory budgets, right? So this has been a thing that's like growing and keeping things together. So I think that then raises like a two-layered question. First of all, when you have the idea of regions, getting rid of municipalities, how do you ensure participatory budgets continue working and that they exist on a local level? Because when we're talking about regions, they're bigger, we have less involvement from smaller municipalities. So one thing that I kept in my head through the entire thing is we want more chodosh, right? So we want smaller local municipalities who have a say in their participatory budget, how it will be spent, how finances will be spent, because it is an important factor for people who live in those municipalities. And second of all is the idea of how to, I think this also goes on to the how do we keep people involved in local governance. I think this is a great way for people to keep involved either politically or getting a political culture to then lead their governance, right? But how do we keep this trend alive? And how do we, for example, enhance it on a regional level past municipalities if we do, for example, Slovenia accept regions over municipalities? Thank you. I mean, this is not from the German context, but maybe I could borrow some things from our Swiss neighbors. I mean, in Switzerland, the municipalities are quite small. I can remember that they have some 2,700 municipalities while having 6.5 million inhabitants, something like that. So they're quite small. And I think that in 70% of the cases, they don't have a council at all. But what they do is that in all municipalities, which are, I don't know, 5,000 inhabitants or less, you would have no council, but instead a citizens' assembly, which meets 3 or 4 times a year on the marketplace. So all of the people who are allowed to vote just assemble on the marketplace, and they vote for propositions which are printed and put into the mailboxes 6 weeks before that. And they also vote on the city's budget, actually, which renders the participatory budgets moot, because then the whole budget is participatory, right? It's 100%. And I think even, especially for small municipalities, this is a good idea to have no council at all, but to have the citizens as the voting body, and then a mayor and a small professional administration. But of course, as Dahl tells us, the larger the municipality is, the smaller the chance that this model is working, right? But I would say that. And I'm not an expert on participatory budgets, but if I got the literature about Germany right, I mean, there was a trend doing that, but I think it's declining. And it was declining the last decade, at least. Very quickly. The simple answer, particularly from my country, is we don't do it. Or very few authorities engage in that. But I think there's a wider question about participation, which I was struck by Eva's presentation, particularly that amalgamation that you showed where the home rule councils were created. And the first thing that went through my mind was, you're too big then. And one of the other things that our
government has said in this mad dash towards councils of 500,000 population is every council must have neighbourhood committees. So we're abolishing levels of local government to create neighbourhood committees, admitting that the new councils are too big, but then those neighbourhoods are decided by whom? Who creates the boundaries? Who draws them up? They become a method of convenient participation for the councils themselves. So I think, you know, this whole idea of amalgamation is often dragging local government away from the people that it's supposed to represent and the people who are supposed to have a local voice, which is why I constantly come back to the theme that a tiered system is probably the best way forward. And I think my best answer to that would be that the best way to involve citizens in the political decision making would have to have effective functioning councils, because councillors are mostly layman citizens who conduct politics in their free time, basically. So that's the strongest guarantee to have citizen participation into your system. But apart from that, we are in Belgium also experimenting with a lot of types of citizen participation beyond the budgeting, but that's also included in the reforms. But I think there it comes down to political culture and basic political will, and this depends on persons, on institutions, but not on government layers. That would be my sense, my view on that challenging question. Okay, and the very last question. Ja, jaz bi podala samo še eno pojasnilo gostom. Povprečni stroški, se pravi tako imenovana povprečnina, se določa za 2 leti vnaprej in je izračunana po posebni formuli tudi, tako da to poteka na 2 leti in ravno kar se tudi, bom rekla, ta pogajanja v narekovajih dogajajo. Se pa izračuna na Ministrstvo za finance, tako da potem je predstavljena reprezentativnim združenjem občin, ki v tem procesu ves čas aktivno sodelujejo in na koncu večinoma pride do ustreznega dogovora. Hvala. Hvala lepa. Najlepša hvala profesorju Hačku z Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani za moderiranje tega panela in seveda vsem razpravljavcem se prav lepo zahvaljujemo. A big thank you to all. Predvsem za zelo neposredne uvide in izkušnje. Gospe in gospodje, zdaj sledi odmor za kosilo, ki bo trajal do 13:30. Vabljeni ste tukaj v preddverje, kjer je za vas pripravljeno kosilo, hkrati imamo tudi priložnost za sproščen pogovor ter izmenjavo mnenj. Torej ob 13:30 se spet dobimo in nadaljujemo z naslednjim panelom. Hvala lepa. Dobro. Pa se pa usvojejo, ne, vprašanja.
A ste vi kavo dobili? Ni bilo kave, ne? Sem se počutil slepega oziroma sem rekel, kaj jaz narobe gledam? Bile so skodelce, dvakrat sem šel pogledati in nikak. In se, ja, pametno. Jaz bi tudi šel na kavo, ja. Moje sem ga glih spodbudil s tem. Ja. Sem hotel reči, ja, sem ne morem po mojem kaj dosti šetati. Sem to reči, no, da prej, ki me je samo tako malo čakal, ne. Bilo boljše, če bi sam en stavek rekel, no, s tem pa se današnji panel tudi zaključuje in thank you to all the panelists. Čakaj, kaj sem še hotel reči, ja, mikrofoni tile ročni, ki jih držite. Ja, to, ne. Saj eni mahajo potem s tisto roko, v kateri mikrofon držijo, pa sad me ima, sad me nema. Ja, ja, tisto pa ne, ja. Je Brežan je nekdanji župan občine Tolmin, ni aktualni, ne. Pa minister je bil, no, ampak se tlele, tako. Boris, Gorinšek. No, super, super. Ja, en vam je padel ven, vidim. Sem predlagal, če bi lahko enega potegnil od popoldancev k vam, da tam, ker tam jih je pa 5, to se pa nagnete preveč gužve, ne, ko hoče vsak nekaj povedati. Ampak so rekli, da vsebinsko ne gre skozi, tako da. Pa seveda, vi ste se pripravili. Ne, mi je pa fajn, da imate razpravo, debato, ker se je malo pojavljalo, mislim, malo dvom o smiselnosti, se temu še reče panelček, 4 prezentacije zaporedno. Mislim, pol, hvala Bogu, je bil tisti pogovor, diskašen. Jaz mislim, da je to boljši format, sigurno. Ja. Aha. Da, slušalke, aha, zdaj ne bo več tujih, ni več translationa in tako. Absolutno. Vaš del je 1 uro.
Smo v redu? Lahko? Na registracijo. Kava. Te pa pejmo. Jaz bom vse en rabo en namik, kdaj pa zihar lahko. Zdravo, zdravo, me veseli. V redu, zaenkrat v redu. Upam, da vam tudi. Ok. Aja, Marko še pride. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, dobrodošli nazaj po našem odmoru za kosilo. Samo še tale informacija oziroma vljudna prošnja, preverite prosim, ali ste vrnili slušalke, ki smo jih prejle uporabljali za prevod, da od zdaj naprej jih ne bomo več potrebovali, kar pomeni samo prosim, če preverite, ali smo vsi vrnili slušalke, da imamo potem to shranjeno. Najlepša hvala. Sicer pa zdaj nadaljujemo z drugim panelom z naslovom Refleksija razvoja slovenske lokalne in regionalne samouprave. Vabim najprej vse sodelujoče k pogovoru na oder. Najprej je tukaj gospod Uroš Brežan, nekdanji župan občine Tolmin. Dobrodošli in izvolite. Miran Gorinšek, nekdanji župan občine Slovenske Konjice. In Boris Sovič, nekdanji župan mestne občine Maribor. Dobrodošli, gospodje. Ta panel pa bo povezovala profesorica doktorica Simona Kukovič, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici ter Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani. Dobrodošli in izvolite. Tako, lepo pozdravljeni nazaj. Torej, lepo dobrodošli nazaj. Upam, da ste se malo okrepčali, si pridobili novih moči, ker ta panel nas bo namreč odpeljal prav v srce lokalne samouprave v Sloveniji. V tem panelu bomo prisluhnili nekdanjim županom, ki bodo z nami delili svojo osebno zgodbo, izkušnje, poglede in torej tudi svojo refleksijo na vodenje lokalne skupnosti. Iz prve roke bomo torej slišali, kako so se spopadli z izzivi v praksi, kaj so se ob tem naučili in katere spremembe bi si danes želeli videti v sistemu lokalne samouprave. Skupaj bomo razmišljali o tem, kaj se je v zadnjih desetletjih izkazalo kot uspešna praksa v upravljanju občin, katere težave se še vedno ponavljajo in zakaj se jih ni uspelo sistemsko rešiti. In tudi, kako nekdanji župani vidijo prihodnost lokalne in regionalne samouprave v Sloveniji, ter katere zakonodajne, organizacijske ali finančne, morda celo katere druge, torej spremembe bi po njihovem mnenju lahko prinesle novi zagon. Torej, v veliko čast mi je, da imam danes ob sebi tri odlične sogovornike, torej tri nekdanje župane in če torej tudi sama predstavim najprej torej dolgoletnega nekdanjega župana občine Tolmin v letih 2006 do 2022, tudi državnega svetnika, torej gospoda Uroša Brežana, potem nekdanjega župana občine Slovenske Konjice v letih 2006 do 2018
gospoda Mirana Gorinška. In pa, če gremo še nekoliko nazaj v zgodovino, torej nekdanjega župana mestne občine Maribor v letih 1998 pa do 2006, magistra Borisa Soviča. Pred nami je torej en tak lep pogovor, ki združuje izkušnje, refleksijo in vizijo in tudi ena prava priložnost, da iz prve roke slišimo, kaj pomeni biti župan in kako so se pretekle izkušnje lahko prevedejo v razmislek o prihodnosti lokalne samouprave v Sloveniji. In ker smo danes v Ljubljani, pa tudi ker vemo, da je del slovenske folklore ne le rivalstvo med zeleno in vijolično v nogometu, ampak tudi tisto prijetno tekmovalno razmerje med prestolnico Slovenije in pa prestolnico Štajerske, bom kar ostala pri gospodu magistru Soviču in vas lepo prosim, da nam na začetek tega popoldanskega pogovora sredi Ljubljane predstavite Maribor. Torej skozi svoje oči, skozi svoje izkušnje in verjamem, da tudi z malo te pristne štajerske energije. Tako da, gospod Boris, izvolite. Lepa hvala. Pripravljena ena predstavitev. To je predstavitev, ki izhaja iz javno dostopnih podatkov. Podatkov, ki so dostopni v bazah podatkov, dostopni vsakomur od nas. Analizirani so podatki za drugo največje slovensko mesto, primerjano z celo Slovenijo. To pa mogoče tudi zato, da ugotovimo, kakšne so posledice razmer, v katerih pravzaprav v Sloveniji živimo. Mogoče tukaj lahko vidimo konkretne učinke regionalizacije, kot trenutno v Sloveniji pač je, na primeru drugega največjega mesta. Žal številni kazalniki kažejo na dalj časa razvojno zaostajanje mesta Maribor, ki je drugo največje mesto v Sloveniji, začenši z prebivalstvom. Delež prebivalstva Maribora v prebivalstvu Slovenije pada in se je zmanjšal na 5,3%, kar je najmanj do zdaj. Torej, še nikdar Maribor ni imel tako mali delež prebivalstva, kot ga ima sedaj. Vidite, da recimo tu je strukturirano, v 10 letih je v Mariboru naravni prirast minus 4600, selitveni prirast med občinami minus 1100, torej 1100 več jih je šlo v druge občine, kot je iz njih prišlo. Mariboru prebivalstvo povečuje na nek način izključno, kot kaže ta diagram, prirast iz tujine. Iz tujine je v Maribor prišlo 7313 več oseb, kot je v tujino odšlo. To se kaže tudi pri volilnih upravičencih. Recimo v obdobju od 98 do 22 se je v Sloveniji število volilnih upravičencev povečalo za 1%, v Mariboru pa se je zmanjšalo za 8%, torej za 9000 se je število volilnih upravičencev v Mariboru zmanjšalo. Samo v zadnjih dveh volitvah, torej 2022 in 4 leta predtem, se je v Mariboru število volivcev zmanjšalo za 3104. To je pravzaprav dramatično, bi rekel, zmanjševanje volilnega telesa. Maribor je univerzitetno mesto, pa kljub temu, če pogledamo v vzgoji in izobraževanju, na 1000 prebivalcev je v Mariboru 8% manj učencev v osnovnih šolah, 22% manj dijakov v srednješolskem izobraževanju, 29% manj študentov v terciarnem izobraževanju in 26% manj diplomatov terciarnega izobraževanja. V primerjavi s Slovenijo je bilo v Mariboru leta 2023 najmanj študentov na 1000 prebivalcev po letu 2008. Torej, v univerzitetnem mestu število Mariborčanov, ki študirajo in ki diplomirajo, pada in je doseglo najnižjo raven v daljšem obdobju. Po letu 2016 se število podjetij na 1000 prebivalcev v Mariboru nekoliko povečuje, kar je pozitiven trend, in je v letu 2024 doseglo 6,7, kar je približno na ravni izpred desetletja. Prihodek teh podjetij pa se v primerjavi s Slovenijo precej zmanjšuje in je v obdobju 2021-2023 dosegel do sedaj najnižjo raven. Torej, v Mariboru sicer raste število podjetij, prihodkovno gledano, se strinjam, če bo kdo rekel, da prihodek ni edini kazalnik, seveda so še tudi drugi, ampak recimo je pač kazalec, ki je relevanten, prihodkovno gledano pa so ta podjetja imajo vedno manjši delež v Sloveniji.
In tukaj tudi vidite, 6,7% več podjetij na 1000 prebivalcev je v Mariboru, ki pa ustvarijo 4,6% manjši prihodek. Naredili smo primerjavo, kot je gospa profesor povedala, tudi z Ljubljano. Podjetja v Ljubljani ustvarijo 41% prihodka slovenskih podjetij. Preostala Slovenija ustvari manj kot 60%. Po letu 2008 so slovenska podjetja povečala prihodke za 75%, podjetja v Ljubljani so povečala prihodke za 86%, podjetja v preostali Sloveniji za 68%, podjetja v Mariboru za 44%. Torej, ta rast gospodarstva v trenutnem glavnem mestu je očitno zelo izrazita. Zaposlovanje. V Sloveniji je bilo število zaposlenih po delovnem mestu že leta 2019 večje kot leta 2008. Vemo, 2008 je bilo pač leto te finančne krize, ki je imela v Sloveniji dvojni ali pa mogoče celo obliko trojnega veja. V Mariboru pa tudi še leta 2024 nismo prišli na zaposlitveno raven izpred krize. V primerjavi z letom 2008 je bilo v Sloveniji 51.415 več delovnih mest, v Mariboru jih je bilo 2413 manj. Tukaj vidite tudi podatke, stopnja delovne aktivnosti v Mariboru 11% nižja kot v Sloveniji, nižja od slovenskega povprečja, stopnja registrirane brezposelnosti je 54% višja. Tudi tukaj smo naredili analizo za trenutnim glavnim mestom. V obdobju 2008-2024 se je v Sloveniji število delovnih mest povečalo, kot rečeno, za 51.000, od tega v Ljubljani za 34.511, v preostali Sloveniji pa za 33. Torej, v obdobju po letu 2008 je vsako drugo od 3 delovnih mest, ki so na novo ustvarjeno v glavnem mestu. Torej, če želi kdo imeti bolj prepričljiv dokaz, numerični dokaz za, rekel bi, skoraj nepojemljivo centralizacijo v tej državi, potem ga na tem diagramu lahko vidi. Seveda, plače so potem posledica vsega tega. Poprečna neto plača v Mariboru je bila leta 2024 4,46% nižje, kar razen leta 2022 predstavlja največjo razliko glede na Slovenijo v 2 desetletjih. Torej, plače v Mariboru v primerjavi za Slovenijo še nikdar, razen 2022, niso bile tako nizke kot zdaj. Tudi glede poprečne pokojnine se ta raven znižuje in dohodnina, ki je pa na nek način vsota vsega tega, pa je na prebivalca v Mariboru 7,1% nižja kot v Sloveniji. Tudi to poleg leta 2019 predstavlja največje odstopanje od povprečja Slovenije. Torej, ne samo, da so kazalci takšni, da je pač stanje slabše kot sicer v Sloveniji, te škarje se zdaj očitno še odpirajo. Torej, vsako leto še bolj izrazite razlike so. Varnost. V primerjavi s Slovenijo je bilo v Mariboru v 5 letih povprečju 26% več kaznivih dejanj, 54% več kršitev javnega reda in miru in 69% več prekrškov po javnem redu in miru. Pogledali smo tudi prometno varnost. V primerjavi s Slovenijo je bilo v Mariboru v 5 letih v povprečju 12% manj vozil na prebivalca kot v Sloveniji, a 51% več prometnih nesreč in 35% manj preminulih v njih. Če bi pa gledali zdaj samo Ljubljano, ker so to pač primerljivi urbani okolji, v Mariboru je 6% manj avtomobilov na prebivalca, 26% več prometnih nesreč in 83% več preminulih v njih. To je mogoče tudi posledica tega, da tukaj se razmišlja o tem, kako se bojo širili dodatni prometni pasovi na obvoznicah. Maribor pa še obvoznic nima, Maribor ima samo zahodno obvoznico. Južno so zdaj začeli graditi, še ni, da nisem videl toliko tiskovnih konferenc v tem, ko se en objekt začne graditi. Bila je tiskovna konferenca, ko so najavili, bila je tiskovna konferenca, ko so podpisali pogodbo in zdaj še novost, to je po mojem novost svetovnih razsežnosti, tiskovna konferenca, ko so predali ključe izvajalcev, da začne delati. Tako da se strinjam, PR je vredno, ampak če zdaj začnejo graditi prvo od 2 etap, prve od 3 etap, prvega dela, prve etape od 3, je to gotovo pomemben korak, ker je to 20 let stalo, ampak seveda je potrebno dosti več. Gradnje. Leta 2024 je bilo v Mariboru izdanih najmanj gradbenih dovoljenj na 1000 prebivalcev
po letu 2016. V primerjavi s Slovenijo je bilo v Mariboru leta 2024 izdanih kar 61% manj gradbenih dovoljenj na prebivalca kot v Sloveniji. Si predstavljate, gradbena dovoljenja so pač eden od kazalnikov, ne, intenzitete razvoja, gradnje in tako naprej. Skoraj 2/3 manj gradbenih dovoljenj na prebivalca je v Mariboru kot sicer v Sloveniji. Torej, tukaj se niti ne primerjamo z Ljubljano, ne, samo z povprečjem Slovenije. Ne. Maribor se včasih pač primerjal z Ljubljano, zdaj je to mimo, zdaj niti za povprečne Slovenije se mesto na mnogih kazalnikih več ne more primerjati. In tudi kar se stanovanj tiče, v obdobju 2014-2023 je bilo v Mariboru na 1000 prebivalcev poprečno letno dokončanih približno tretjina manj stanovanj kot v Sloveniji. Investicije lokalne skupnosti v primerjavi z vsemi slovenskimi občinami so bile investicije mestne občine Maribor na prebivalca v obdobju 2014-2024 za skoraj polovico oziroma za približno 260 milijonov nižje. Torej, investicijsko gledano je mesto na leto približno 26 milijonov manj investiralo kot poprečna slovenska občina. Po drugi strani pa je bil v Mariboru v letu 2024 v primerjavi z vsemi slovenskimi občinami dolg na prebivalca višji za 67%, torej za 2/3. Leta 2024 je bilo tisto povprečje, če bi gledali samo 2024, pa so bile celo investicije na prebivalca v Mariboru 61% nižje kot v Sloveniji, torej skoraj 2/3. Torej investicije v 2024 2/3 nižje na prebivalca, dolg občine pa 2/3 višji. Zdaj se strinjam, da bo marsikdo rekel, ne, da je sistem financiranja občin v Sloveniji ok, ampak če v drugem največjem mestu imajo 2/3 manj investicij na prebivalca kot drugot, kot da so ti prebivalci manj vredni kot drugot v Sloveniji, in če so hkrati zadolženi za 2/3, potem očitno v sistemu financiranja nekaj ni v redu. Evidentno je torej že dalj časa trajajoče razvojno zaostajanje drugega največjega mesta v Sloveniji. Položaj in razvoj drugega največjega mesta bi po mojem globokem prepričanju moral biti deležen pozornosti ključnih akterjev v državi in očitno z nespremenjenim pristopom ni mogoče pričakovati sprememb trendov. Tu bi rad posebej poudaril, da če se bi zdaj začela razprava, katera vlada je kriva, ne, katera opcija je kriva, smo zamudili zgodbo, ker po letu 90 so v Sloveniji bili na oblasti levi, desni in srednji, ali pa kakorkoli hočete. Ne. Tudi v Mariboru je bil en socialdemokratski župan, 2 konzervativna, 2 liberalna. Ne mogoče je, da bi bili vsi idioti. Ne. Očitno je, mogoče tudi, no, ampak se mi zdi, da je manj verjetno. Ne. Očitno je, da imamo sistemski problem. Očitno je, da potem, ko je pač prišlo do kolapsa mariborskega gospodarstva, ki je prej bil nosilec razvoja, ne, ni prišlo do odločitev tako na lokalni kot na državni ravni, ki bi te trende spremenila. Pred časom sem se pogovarjal z nekom, pa je rekel, ja, ampak jaz pa poznam eno občino, ker to v redu funkcionira. Tudi v Mariboru je, dokler je gospodarstvo funkcioniralo, zdaj pa ne več. In je to pač strateško vprašanje te države. Ali je do tega, da drugo največje mesto v državi ima neki normalni razvojni potencial, neko razvojno možnost ali ne? Ta država ni samo glavno mesto, verjetno, ne, pa še nekaj malega okoli, ampak je verjetno vseeno nekoliko večja, ni ravno velika, kot smo prej videli, ne, ampak rekel, če želimo dobro v tej državi, kdor želi dobro v tej domovini, bo pozoren tudi na to, če v posameznih delih te države so razmere, ki bi zahtevale nek premislek o tem, kaj spremeniti, da bi ljudje tam živeli boljše. To je tako čisto enostavno, če hočete, če mene vprašate, je tudi domovinsko vprašanje. Ne? Da ne spominjam o tem, kje se je vojna za osamosvojitev začela. Gre torej za strukturni problem, ki zahteva sistemski pristopne ukrepe, tako na lokalni kot na državni ravni in na številnih področjih. Torej, Maribor je drugo največje slovensko mesto in poudarjam, to je edini župančičev mejnik, ki je trenutno še v Sloveniji. In mi bi si morali želeti, da bi tako tudi ostalo. Hvala. Hvala lepa za tole uvodno predstavitev, za katero verjamem, da bi si vsi želeli, da bi bile številke nekoliko drugačne. Sedaj pa vas, gospodje, vabim k temu,
in mi dovolite, da vas nekoliko popeljem v spomine, torej na vašo županovanje, z mojim prvim vprašanjem. Torej, če se ozrete nazaj na svoj županski mandat, na kaj ste danes najbolj ponosni in zakaj? Pa bi Uroš začela kar z vami. Hvala lepa, Simona, najprej za vabilo na ta dinozaurski panel. Pa lep pozdrav vsem skupaj. Še pomnite, tovariši, torej tema zdaj. Stvari, ki se jih po mojem najbolj zapomniš ali pa ko ti najbolj ostanejo v spominu, so tiste, ki so seveda trajne. To po mojem vejo in čutijo vsi, ki opravljajo podobne funkcije. Se pravi, pomembni projekti, ki ostajajo, ki spremenijo nekaj v tvojem lokalnem okolju, ki izboljšujejo kvaliteto življenja. Sam bi omenil recimo tolminsko obvoznico, ki smo jo začeli umeščati v prostor takrat, ko sem začel svoje županovanje v letu 2006 in je bila zgrajena zdaj pred dobrim letom dni. Se pravi, ko sem odhajal županskega mandata, sem podpisal pogodbo z izvajalcem in državo, da se je ta obvoznica končala. In ko daš cel ta proces skozi od samega začetka, od idejnih študij pa do vseh popravkov, izboljšav, ki pridejo tudi seveda s pomočjo kritične javnosti, ki je kritična lahko na zelo različne načine, se počutiš gotovo dobro, ko se tak projekt zaključi, in jaz velikokrat hodim tam ob Tolminki in Soči in vedno pod to obvoznico in vedno imam en tak dober občutek. Pa še to se mi zdi, da je zanimivo, takrat, ko je seveda treba te bitke biti, to številni v tej dvorani vejo, ko umeščaš v prostor različne projekte, ni enostavno, najprej moraš sam pri sebi priti do odločitve, kaj je res dobro, potem je pa treba zdržati seveda vse tiste nasprotne poglede, kritike, ki so lahko, kot sem rekel, take in drugačne, lahko včasih tudi seveda ven iz nekega kulturnega dialoga, pa vseeno jih je treba tako jemati, moraš vzeti tisto iz te kritike, ki je vsebinsko, in poskušati na to zelo umirjeno odgovarjati. In vse te stvari smo dali čez in prišli do tega zaključka. In največji zadovoljstvo je pa seveda to, da ko se stvari končajo, te kritike utihnejo in te ljudje samo še trepljajo po ramenih, samo sam pri sebi veš, kaj vse je bilo treba dati, da si do tistega pač prišel. To so ene stvari. Druge stvari recimo so projekti, ki se zdaj izvajajo, pa veš, da si jih županu, ki je prišel za tabo, pustil na mizi z gradbenimi dovoljenji in pa pridobljenimi sredstvi in se zdaj počasi otvarjajo. To je tudi veliko zadovoljstvo. In tretja stvar, mogoče pa stvari, ki tudi ostanejo dalj časa, to so pa pobratenja. Mi smo se v letu 2014 pobratili z Beljakom, s Filahom na Koroškem, in je tudi neko veliko zadovoljstvo, ko vidiš, da ta povezava tudi živi naprej, kljub temu, da smo ljudje, ki smo bili takrat zraven, tudi osebno vpleteni, zdaj na kakšnih drugih funkcijah. Evo to, na hitro mogoče. Super, hvala. Gospod Miran. Ja, podobno kot kolega Uroš, ti ostane nekaj stvari, sploh glede na to, ko se spomniš, koliko časa si moral pripravljati, da se potem tista pika na i postavlja. In v našem primeru, pa mogoče kot podkrepitev nujnosti, da je ta razdalja od lokalnega nivoja do posameznega ministrstva ne po kilometrih, ampak sicer preveč oddaljena. Jaz sem imel v mojem času 2 projekta, ki sta bila sofinancirana strani Evropske unije, seveda preko ministrstva, in če ne bil toliko trmast, da bi dobesedno pike in vejice, skoraj pike in vejice, kljub pojasnilu, ponovno vztrajal na tem, da se je ponovno pregledalo zadevo in se je ugotovilo, da je pač
nekdo pač uradnik nekje na brzino nekaj spregledal. 2 projekta, to se pravi obnova starega mestnega jedra in pa obnova razpadajočega dvorca Trebnik bi šla v franže, zato ker se mi v Sloveniji ne znamo zmeniti, kdo bo oziroma na kakšen način bomo neka sredstva pokoristili. In to mi je bila taka izkušnja, sem rekel, dobro, da ljudje vsega ne vejo. Danes sem mogoče prvič povedal, koliko je bilo jeze. In pa še tretji projekt, človek težko razume, da eno mesto Slovenske Konjice z 7000 prebivalci do leta 2014 še ni imelo čistilne naprave za odpadno vodo. In zakaj zopet, marsikdo se bo spomnil, kakšne bitke smo takrat borili. Bom samo ponazoril, da smo pripravili dokumentacijo tako daleč, da je bila odobrena sofinanciranje, je trajalo 6-7 let. Potem, da je bila pogodba podpisana, je trajalo 18 mesecev, sama čistilna je bila pa zgrajena v 13 mesecih. Toliko o tem našem, koliko smo sposobni to, kar nam je ponujeno, izkoristiti, ampak zopet ponavljam, največkrat zaradi samega sebe, ko spremenjamo pravila igre in tako naprej. No, podobno pa kot to mi je kolega Uroš Brežan malo vzel iz ust, danes žalosti opazujem, da vseh tistih 400 uradna pobratenja, pa vse skupaj 9 takih pismih o prijateljstvu in sodelovanju, ker je bil namen predvsem to, da se mladi družijo in na ta način se gradi združena Evropa, ne za pamfleti in s čem drugim, naj hodijo med seboj, podobno kot je pri študentih projekt Erasmus, tako so naši tudi osnovnošolci, srednješolci, študentje potovali križem in ta zgodba, takrat prepoznavnost občine in mesta in pa naših ljudi po celi Evropi se je takrat v tistem času nekako bistveno povišala. Je pa res, da je danes stanje čez drugo, mogoče celo nekaterim prav prišla korona, da je razgovor, da je to zamrlo. Te stvari pa resnično nekako pogrešam, zakaj jih ne bi malo bolj spodbudili, oživeli ponovno. Hvala lepa, pa gospod Boris. Torej, predno sem postal župan, sem delal v Ljubljani, bil sem državni sekretar za energetiko in to je bilo obdobje hude gospodarske in socialne krize v mestu in bili so tudi bombni napadi in podobne zgodbe in spomnim se, da mi je eno jutro tajnica me je vprašala in rekla, sekretar, zakaj vi ne evakuirate družine iz Maribora? Torej, takrat sem se res odločil, da kandidiram za župana, ker končno Maribor ni Bejrut. In z trdim delom, z mnogimi v dobri navezi, z ministrstvi, z vlado, z institucijami, nam je potem uspelo trende spremeniti. Recimo samo za primer, tovarna avtomobilov v Maribor je bila nekoč gigant, tam je bilo 9000 zaposlenih v vrhuncu. Po krizi, takrat, ko sem jaz začel na občini, je bilo tam še samo 1000 zaposlenih. In grozilo je, da bo to tudi vse skupaj razpadlo. In tam nam je uspelo oblikovati nek model, ki so ga potem kasneje ocenjevali tudi kot evropsko zanimiv model restrukturiranja obstoječih industrijskih lokacij. In tam smo potem ustvarili poslovno cono, kjer je še v času, ko sem jaz bil na občini, bilo že skoraj 3000 delovnih mest. Zdaj jih je 4000 in nekaj čez, 200 podjetij je zdaj tam. Suma sumarom nam je uspelo zmanjšati brezposelnost za 10 odstotnih točk, približno 10 000 delovnih mest je bilo ustvarjenih, kreirani so bili številni projekti, ker se nam je zdelo pomembno, da Maribor pogleda naprej. V tistem času je bilo v Mariboru realizirano približno 1 milijarda investicij, ali samo v obdobju 2002 do 2006. Pripravili smo tudi nove projekte, ker smo želeli, da grejo stvari naprej, torej univerzijado, Evropsko prestolnico kulture in naprej, upajoč, da bo ta dinamika se nadaljevala, ampak potem je prišla nova kriza, kot smo zdaj videli iz teh podatkov, stvari niso šle naprej. In bi potrebno bilo ponovno razmisliti o tem, s kakšnimi spodbudami in pristopi izboljšati razmere. Drugače pa je bilo realiziranih veliko projektov, posebej sem bil vesel, ko je bil Maribor razglašen za najlepše večje mesto v Sloveniji, skozi mnoge projekte, ki smo jih realizirali, sistematično smo vlagali v infrastrukturo. Je pa seveda vedno težko, ko si župan, ko se odločaš, zakaj investirati. Zdaj, mi smo se odločili, da investiramo v tisto, kar je bilo razvojno pomembno. Včasih pa je za izvoljivo župana dosti boljše, če se odloča za projekte, ki so vidni. Fajn je, da se vidi, ko se mimo peljejo, da ljudje to vidijo. Se spomnim, smo enkrat
eno celo mestno četrt, pa en velik del te mestne četrti uredili, kanalizacijo, vodovod, kabelske priključke, vse, kar je potrebno, je šlo pod zemljo in potem na novo asfaltirali pločnike in potem je mestna četrt želela, da imamo tam eno prireditev in smo jo imeli in potem pride pravi, kaj ste tu naredili, se nič ne vidi, ne? Seveda se ne vidi, ker je ideja bila ravno ta, da se vse naredi pod zemljo, ne? Ampak s tem se pa kakovost izboljša, ne? S tem so ljudje imeli energetsko infrastrukturo, komunikacijsko infrastrukturo in tako naprej. Tako da, to je pač vedno dilema, ampak verjetno kot župan moraš skrbeti za to, da realiziraš projekte, ki bojo vidni, pa tudi takšne, za katere veš, da v enem ali pa dveh mandatih ne bojo realizirani, ne? Ker so pač takšni, da zahtevajo dolgoročno angažma. Mi smo takrat recimo začeli za severno obvoznico, ne? Vedoč, da je to projekt, ki bo trajal 3-4 mandate, ne? No, kasneje so prišli drugi, ki so boljše vse skupaj vedeli in ta obvoznica se zaustavlja. Ampak vsekakor je pomembno, da si pozor na oboje, tako na tisto, kar je kratkoročno, kot tisto, kar je srednjeročno pomembno, ker mesto je le mehanizem, ti si eden od županov, jaz sem bil 140 mestnih starešina, ne, od 12. stoletja naprej in za mano bojo še drugi in nisi edini. Pomembno pa je, da vsak da nek svoj kamenček v mozaik razvoja skupnosti. Okay, hvala lepa. Zdaj, gospod Sovič, vi ste mi že nekako tudi odgovorili na moje naslednje vprašanje, pa bi morda še gospoda dodala kaj. Kaj pa je najtežje županu? Torej, zdaj bodi si bilo vam osebno ali pa na funkciji župana. Kaj je najtežje? Pustiti stvari za sabo, oditi? Ne, to sploh ne, ker tako nimaš dileme. Ne. Najtežje je v tistem, običajno tudi v vsakdanjem življenju tako, prepričati ljudi, oziroma bolje rečeno občinski svet, da je stvar, ki je zelo dobra, pa ti najprej nasprotujejo, kako jih prepričati, da bodo to sprejeli kot svoj projekt. To je meni bilo enih dvakrat zelo težko, pol na koncu so bili pa seveda vsi pametni, vsi zadovoljni, vsi veseli in vsi zaslužni. Če bi se pa seveda ta stvar ponesrečila, pa se ve, kdo je streljal za slabe stvari. Ja, podobno mogoče. Sigurno so umeščanje v prostor projekti, ki so izjemno težki, ne, in tam je potrebno veliko preprečevanja, dobro delo s svojo ekipo na občini, komunikacija z javnostjo, da nekako ljudje počasi projekt posvojijo, kot si Miran ti rekel, in takrat si na koncu zmagal oziroma je skupnost zmagala. Tu sem se spomnil na en detajl, eno majhno stvar mogoče, a ne, pa je bila zelo, se mi zdi, zanimiva. Včasih je treba ljudi prepričati, da sprejmejo tudi nekaj, kar je za njih izjemno koristno. Ne take zgodbe se spomnim iz popotresne obnove v Posočju, ko se je eni družini hiša podirala na glavo. In so imeli tolikšno nezaupanje do inštitucij in inštitucije, ki je to popotresno obnovo vodila, tudi do države, da niso želeli vzeti denarja, da se jim popravi streha na njihovi hiši, ki se jim je podirala na glavo. In vem, da sva bila takrat, sva si vzela en popoldne z enim kolegom z državne tehnične pisarne, jih šla prepričevati, da naj vseeno podpišejo to pogodbo, da se bo njihova hiša popravila, da bodo lahko v njej normalno prebivali, in sva bila uspešna. To so tudi ne take majhne zmage, ki jih nikoli ne moreš videti na televiziji, včasih tudi pridejo, ker so to zanimive zgodbe, ampak je kar nekaj takih, ki jih puščam za sabo in tudi dajo en tak dober občutek. Super, hvala. Uroš, kar že ravno mi dva govoriva, kar naslednje vprašanje tebi. Katere prakse vodenja občin so se pa po tvojem mnenju v zadnjih desetletjih izkazale kot uspešne in bi jih bilo potrebno ali pa vredno ohraniti ali pa celo razširiti? Tu sem, priznam, imel kar težavo, ko sem bral tudi ta vprašanja. Težko bi rekel, jaz mislim, da je v tem trenutku sistem naše lokalne samouprave v veliki meri
dovolj fleksibilen, da dovoljuje županjam in županom nek svoj individualen pristop, ki mislim, da ga je prav, da ohranjamo. Zakonodaja je tu relativno široka, pušča veliko možnosti županom in to se mi zdi, da je stvar, ki jo je treba na nek način ohraniti. Vsak človek ima nek svoj pristop, vsak, ki pride na to mesto, prihaja z neko osebnostjo, karakterjem in tu se mi zdi, da vidimo veliko praks po celi Sloveniji, ki so uspešne in to z ljudmi, z župani, ki so zelo različni. To se mi zdi, da je stvar, ki jo je potrebno ohraniti tudi naprej. Drugače v praksah težko bi rekel, no, se mi zdi, da je zelo res prepuščeno županom, na kakšen način zastavijo delo v občini. Drug pomemben faktor pa je velikost občine. In večja kot je občina, bolj mora župan delovati politično, manjša kot je, več si lahko dovoli mikromanagementa in tega menedžerskega pristopa. Je pa spet seveda odvisno od vsakega posameznika, na kakšen način bo te stvari zastavil. Hvala lepa. Gospod Miran, jaz bom pa vas zdaj kar direktno vprašala. Kje pa naša lokalna samouprava šepa? Zdaj, če pogledate malo nazaj z neke kritične distance. No, ni tako hudo, da bi bilo potrebno neke rigorozne reze, ampak šepa nam še vedno, namreč mi še ponekod, ne govorim za vse občine, v tistih starih občinah, mi rečemo, občine izpred leta 1.1.95, imamo še veliko krajevnih skupnosti, katerim se je status spremenil v tem ponovem. Ampak seveda ta kadar, ki je pa v teh krajevnih skupnosti dosti krat še z tistih sajtov, se še vedno drži tiste, kar delijo v reforme z leta 1974, kjer pa pomeni, da imaš, saj mi konkretno pri 15.000 prebivalcih imamo 16 krajevnih skupnosti. Od 150 prebivalcev pa do 5.700 ali 6.000. Tako da so to bistvene razlike in tudi naredi ogromno težav takrat, ker se ne zavedajo, da karkoli tisti svoj delček imajo, da je to sestavni del občinskega proračuna in da ne morejo sami razpolagati. Jaz sem imel tu kar dosti, ne bom rekel težav, ampak neprijetnih situacij. Tako da sem bil na koncu enkrat zelo vesel, ko se je najavilo Računsko sodišče. Vse jih dobiš po nosu, češ to ni v redu, ampak še bolj so jih pa drugi, ko so rekli, da ta relacija ne teče najbolj. Več pa sicer med ta sistem delovanja samih svetov krajevnih skupnosti, pustimo zdaj finance. To je pa odlična zadeva, da ti je kot pomoč, ker oni najbolj zmerijo temperaturo razpoloženja, potrebe med svojimi sosedi, da bom temu tako rekel. Samo delovanje lokalnih skupnosti je pa na enem delu, tam kjer govorimo o majhnih občinah, ki so ozemeljsko in po številu prebivalcev in tudi kadrovsko na upravnem delu prešibke. To pa jaz vidim kot eno hibo in tu bi kazalo, kljub temu, da so ene že pristopile k temu, da ustvarjajo, da ustanavljajo, tudi država na konec koncev spodbuja to z subvencijami za ustanavljanje medobčinskih ali pa skupnih občinskih uprav. Ampak bilo je potrebno kar nekaj vode, da smo takrat dobro delujoč sistem, kar se tiče upravnega dela prejšnjih občin, razbili na prafaktorje in vsaki od teh novo nastalih občinah dali pristojnosti nekdanjih občin, tako to, kar smo imeli v glavi. Zdaj pa je potem nekaj časa preteklo in se je ugotovilo, da ena majhna občina za 1700 prebivalcev si težko privošči enega občinskega urbanista, ki ga pa po zakonu mora imeti. In tu pa vidim tu priložnost, da ko se bo šlo v kakršnekoli spremembe sistemske, da sledimo temu, kar že lokalne skupnosti same ugotavljajo in ustanavljajo te medobčinske ali pa skupne občinske uprave v smislu racionalizacije. In pa še ena težava je, tisti je pa ekonomska kategorija.
Zopet, če se vrnemo na prejšnji sistem velikih občin, ko so imeli tam 20-30 tisoč prebivalcev in tam so določene gospodarske javne službe pokrivale celotno ozemlje občine. Kasneje se je to seveda šlo v prav faktorje in mislim zadnjič na leto na manjšo občino, ki ima svoje komunalno podjetje, pa ima 5 zaposlenih. In me zdaj težko eden prepričati, da bo pa to bolj racionalno, kot pa če bi edene službe bile drugače organizirane. Okay. Gospod Boris. Mogoče tisto vprašanje prej, katere izkušnje bi bilo smiselno uporabiti. Meni se zdi, da 2 stvari pomembni. Ena je kakovost, druga je pa integriteta. Gospod Lotrič je bil dolga leta predsednik Slovenskega združenja za kakovost in odličnost. Kakovost in odličnost je pomembna v vsaki organizaciji, tudi v lokalnih skupnostih in državi seveda. Mi smo takrat uvedli med prvimi v Sloveniji ta model ISO 9000, ki se mi zdi, da je pomemben. Dobro, kasneje so se odločili, da ga ne bojo več uporabljali, ampak jaz mislim, da je to neko dobro priporočilo, lahko ta model, lahko katerikoli drug, ki pač izhaja iz ambicije, da bo lokalna skupnost na svojih področjih delovanja izkazovala odličnost. Druga stvar je pa integriteta, tudi ta se mi zdi zelo pomembna in bom to ponazoril s primerom. V Maribor je prišlo eno veliko podjetje, to je ena multinacionalna korporacija, globalna, in ko so vse imeli urejeno, je prišel lastnik te korporacije se predstaviti. In jaz ga vprašam, torej povedal sem, da sem vesel, da je v Mariboru in naprej, in ga vprašam, kako je, rekel, ja, v redu, rekel, ampak veste, moram vam povedati, tukaj je pri vas je zemlja zelo draga. Rekel, jaz sem moral plačati 100 evrov, torej zdaj bi bilo tako ali tako več, ampak rekel, jaz sem moral plačati 100 evrov na kvadratni meter in rekel, moram vam povedati, da v eni državi, ne bom rekel, kjer je, torej južno od nas, so mi ponujali zemljo zastonj. Jaz sem rekel, gledajte, ne me narobe razumeti, jaz sem vesel, da ste prišli, ampak vseeno mi prosim kot podjetnik povejte, če ste tam imeli zemljo zastonj, zakaj ste pol, mislim, še enkrat sem vesel, ampak vseeno me zanima, kaj je bil razlog, da ste pol prišli k nam, ne? Ja, je rekel, no se, tista zemlja je bila res zastonj, ne? Ampak pol je za vsakim vogalom me še nekdo čakal in je bilo treba še to in ono in tretje plačati. In na koncu nisem vedel, koliko me bo stala ta zastonj zemlja, niti kdaj bom lahko to realiziral. Je rekel, pri vas je pa res, da je bilo to drago, da sem plačal zemljo, pa te vse prispevke. Je rekel, ampak ko sem to naredil, je bilo to. In sem lahko delal normalno. Tako da integriteta je, kot bi domače rekli, seksi, je privlačna in korupcija odbija. Torej, se mi zdi, da je tudi z tega vidika pomembno, da je naše delo takšno, da izkazuje in odličnost in seveda integriteto. In to je nekaj, kar je brezčasno in velja za vse nivoje, od lokalne skupnosti do kamorkoli. Ne bom trdil, da so vse tendence v svetu takšne, da vodijo v teh dveh, da upoštevajo ta dva načela, ampak ne glede na to, če nas lahko kaj razlikuje od ostalih, mi kot malo državo, je mogoče ravno to. In se mi zdi, da je v tem perspektiva. Hvala lepa. Kako pa ocenjujete delitev pristojnosti med državo in občinami? Takrat, ko ste bili župani, pa morda danes, imamo pravo razmerje med državo in med občinami, ali kaj je tisti največji kamen, ki bi ga bilo treba umakniti na tej poti? Jaz se bom oprosti vrnil na tisto prejšnjo vprašanje, pa na to, ko si vprašala mojega kolega Mirana tu, kje šepa lokalna samouprava, ker vem, da bo potem tudi naslednje vprašanje šlo v tej smeri, ali pa gre že tole. Jaz mislim, da je lokalna samouprava najbolj šepa na njenih mejah. Tam, kjer se srečamo s projekti, ki so pomembni za lokalno skupnost, ki pa nujno potrebujejo tudi neke odločitve v drugih lokalnih skupnostih. Se pravi, to so neke regijske zgodbe, širše zgodbe, če govorimo, ne vem, o vodovodih, recimo tipičen primer, ki se zdaj pojavlja in je tudi zdaj v zadnjih dneh bil v medijih, je istrski vodovod, kjer bi se morale lokalne skupnosti v slovenski Istri in na Krasu nekako dogovoriti za to, kako bodo reševali vprašanje slovenske svoje vodooskrbe in imajo tu velike težave. Ne zadnje leto, ampak to traja že 20 ali pa 30 ali pa še več let. Janez se
tam spominja tega kot minister verjetno še kar dolgo nazaj. Ali pa primer, ki ga imam sam v tem trenutku v Soški dolini, upravljanje reke Soče, kjer je potrebno sprejeti odloke, ki morajo biti enaki v 3 občinskih svetih. In to zahteva izjemno veliko potrpljenja, diplomatskih spretnosti, da to na nek način uskladiš. Najprej med glavami teh občin, med župani in potem seveda tudi med občinskimi sveti. In če prepuščamo to odločitev na tej ravni in v tej organizaciji, kot jo imamo zdaj začrtano lokalno samoupravo, imamo veliko možnosti, da grejo stvari narobe. In tu se mi zdi, da imamo veliko možnosti, da stvari izboljšamo, jih postavimo na nek višji nivo, regionalni, medobčinski, neki mehanizmov je že vzpostavljenih, kot so skupne občinske uprave, sveti regij, razvojni sveti regij. Tu znotraj bi po mojem bilo za usmeriti energijo v naslednjih letih na nacionalni in tudi na lokalni ravni, da bi prišli do rešitev, ki bi vsem nam olajšali delo in izboljšali življenje. Hvala lepa. Kako pa vi vidite to razmejitev med lokalnimi skupnosti oziroma občinami in pa med državo? Bi vsekakor potrdil ta del, ki ga je gospod Brežan povedal, glede takšnih in podobnih projektov, ki segajo preko občinskih meja. Podobna zgodba so umeščanje nekih regionalnih cest oziroma pomembnejših cest. Še najbolj očitni primer, ne samo da to pa se ne tiče samo lokalnega nivoja, ampak ta odnos, ki manjka, to je sprejemanje občinskih prostorskih načrtov. In tukaj nam manjka nekdo, tako kot je podobno na lokalnem nivoju, ko bo rekel, tale varianta je sprejemljiva, tako nam tu, namreč, ko sprejmeš vse te pobude, jih strokovno obdelaš za spremembo občinske prostorskega načrta, gre, saj takrat je šlo za 35 soglasje dajalcev, in ko je ta tretji rekel, tole bi pa tako naredil, si moral iti od prvega, ali pa ko si 20 neki eno predlog dal drugačen, si moral zopet vse vprašati. Tu bi moralo biti eno telo na koncev, tako kot je v familiji, bodi si mama, bodi si ata, ko se otroci kregajo, bo eden mora reči, pa se umirite, takole bomo naredili. Ne pa, da traja v našem primeru 10 let in 8 mesecev, da smo od vložene pobude pa do sprejetja na občinskem svetu za spremembe občinske prostorskega načrta. Zdaj pa samo vprašam, kje so tisti investitorji, ki so imeli željo v 2-3 letih nekaj postaviti, po 10 letih, kje so bili, so že šli. In to nam manjka, ta koordinacija, ker so, seveda, to so tako imenovani tisti vaški petelini, potem jih je treba nekako umiriti. In to sodelovanje med lokalnimi skupnosti, mogoče je pot, da se mičkeno dvignejo, da se potem lažje primerjamo na nivoju ene regije, ko zložimo vsak svoje probleme skupaj in potem izkristaliziramo tisto, kar je resnično najbolj pametno, najbolj primerno, da bodo ljudje imeli največ od tega. Hvala lepa. Zdaj ste se že oba na nek način dotaknila te višje vmesne ravni, torej regionalizacije, pa bom tu jaz dala pod vprašanje, pa je čas v Sloveniji za regionalizacijo? In kakšno? Vsak čas je za to primeren. Če smem samo dodati k temu vprašanju prej razmerju med državo in med lokalnimi skupnostmi. Evo, tu je kolega Žagar, s katerim smo skupaj, pa še z mnogimi drugimi, ustanavljala skupnost občin Slovenije. Eden od ciljev, ki smo si ga postavili, je, da bi Sloveniji poleg političnega partnerstva, ki se odraža z sodelovanjem v parlamentu, poleg socialnega partnerstva, ki se nanaša na razmerja med delodajalci in delojemalci, spostavili tudi teritorialno partnerstvo, torej partnerstvo med lokalnimi skupnostmi in državo. In to, kar je prej gospa iz Ministrstva za finance govorila, ne vem, če je še tukaj, to je velik dosežek. Ne vem, če se mi tega zavedamo. V času, ko sem se jaz še s tem ukvarjal, smo se za to borili, da bi povprečnina ali pa kakršenkoli kriteriji za lokalne skupnosti so pač bila določena v pogajanjih med lokalnimi skupnostmi in državo. To, da je gospa danes govorila, da je to, tudi vemo, da je to zdaj predmet resnih pogajanj, usklajevanj, nikdar ni tako, da bi pol lokalne skupnosti dosegle to, kar želijo, ali pa da bi država, ampak dosegajo nek dogovor. To se mi zdi, da je korak naprej. In bi bilo narobe, če vse mečemo, ali pa trdimo, da je vse narobe. To je pomembna stvar
odraža spoštovanje lokalnih skupnosti, odraža njihov pomen in odraža odgovornost države, da ko prenaša obveznosti, da ve, da ima to tudi neke finančne konsekvence. Ne trdim, da jih vedno upošteva v celoti, to bojo gotovo lokalne skupnosti imele pomislek, ampak je korak naprej in je prav, da to cenimo. Ne. Drugače pa, kar se regionalizacije tiče, ta člen ustave ni realiziran, še realiziran bo, ko bo politična volja, ampak to, kar smo prej slišali iz enega od ministrstev, kaže, da posredno pa to vendarle že začenja funkcionirati. Ne. Če ne drugače skozi to, kar nas je Evropska unija prisilila, ne, skozi statistične regije, ki dobivajo določene ingerence in mogoče je pa to ena od poti, ne, kako pridemo do te regionalizacije, da preprosto se ta raven institucionalizira do te mere, da postane pač to, kar na nek način ustava od nas zahteva, seveda ne takšna, kot je zdaj, ampak verjetno bile potrebne ustrezne modifikacije, ampak če bo to zaživelo na ustrezen način, bomo kot neki čisto organski poti mogoče pa prišli do tega, ne, ker se je izkazalo, da na mnogih področjih je potreba, ne, to čutijo tudi občine, čeprav ne povsod. Ne. Jaz se spomnim, ko je Maribor je nekoč bil relativno velika občina in je potem nas Bog kaznoval s tem, da smo razpadli na ne vem koliko občin, in ko je bilo treba definirati recimo financiranje skupnih funkcij, recimo gasilcev, ne, so eni župani rekli, seveda, mi bomo dali denar zraven, ker je profesionalna gasilska služba tista, ki zagotavlja neko kakovost in tako naprej. En župan je pa rekel, ne, jaz ne bom dal. Jaz rekel, kaj če boš imel kakšen požar? Je rekel, poslušaj, tudi če komu kaj zgori, jaz bom pol organiziral zbiranje prispevkov, bom glavni jack, ne? Ker bojo videli, da sem za moje občane, bi rekel, angažiran. Ne? Je rekel, en drugi pa rekel, ne, mi bomo, je rekel, ker ko so moji se šele zbirali, so tvoji profesionalci že pelali gor na mesto požara. Ne? Teda, to so pač različne izkušnje, veliko težav je bilo, najlažje je bilo pri zobozdravstvenem varstvu. Ne? Vse občine so bile takoj zainteresirane, da sofinancirajo objekt specialističnega zobozdravstvenega varstva. Mogoče sem naredil napako, ker sem na enem sestanku pač omenil, da ni nujno, da nekdo, ki bi imel po noči zobobol, da bo enako obravnavan iz druge občine kot iz te, če ne bo plačal. Vsi župani so plačali. Ne? Takoj smo zgradili tisti objekt in je lep objekt specialističnega zobozdravstvenega varstva. Bibliobusi, ne, ki pa so vozili vsako občino posebej, pa niso več mogli funkcionirati. Samo par občin se je za to še odločilo. Pač vsaka občina ima svoje prioritete in ker ni razmejenih pristojnosti, ne, ker ni nekega usklajevalnega telesa, je pač to bilo povezano z precej nekih težav. Ne. In recimo za Maribor je pač bil problem v tem, da mesto je imelo nekoč 200.000 prebivalcev, potem je, kot rečeno, razpadlo na veliko občin in mestna občina Maribor ima zdaj 110.000 prebivalcev, približno, torej pol manjša občina kot prej, je ohranila vse centralne funkcije, ne, torej pol manj prebivalstva kot prej, zdaj vzdržuje vse te centralne funkcije. Seveda vsi pridejo z veseljem v gledališče, vsi pridejo z veseljem v vse ostale institucije, ampak mestna občina Maribor je bila tista, ki je sofinancirala, bi rekel, obnovo stare dvorane, dokler ni Rudi Mogen še nekateri zlobiral, da je to postala nacionalna institucija. Ne. Skratka, to pa so izzivi, ne, tako malih občin kot velikih občin. Zdaj pa eno vprašanje, če se malo vrnemo na prvi panel, ko je kolega govoril o tem, da je najboljša v bistvu vez med lokalno in nacionalno ravnjo, da so to župani, ki so v bistvu v našem primeru, torej v državnem zboru. Kaj mislite na to našo odločitev, ki smo jo naredili, torej da smo ločili te funkcije? Je to bila pametna odločitev? Bi jo bilo treba nazaj spostaviti? Kaj mislite o tem? Tako je, da takrat, ko je ta zadeva funkcionirala, se je kar dobro videlo tisti župan, ki je bil hkrati poslanec, da je bil pač bliže informacije, bom rekel temu tako. Jaz tega niti ne pogrešam. Pogrešam bolj to, da bi na tem, kakorkoli bomo rekli tem regijam, kakršnekoli nivoju bojo nastale, da se tu na tem delu tudi v finančnem smislu zadeva podkrepi in bomo o tem lažje speljali marsikateri projekt, bolj poenoteni znotraj regije. Jaz sam nisem preveč navdušen na tem, da bi župan bil tudi poslanec, to je pač moja izkušnja. Verjamem, da se zdaj marsikdo z menoj ne strinja, ampak tako pač mislim. Če hočeš biti dober župan, rabiš marsikaj med svojimi ljudmi početi, poslanci ima pa druge naloge.
Jaz moram reči, da o tem sem veliko razmišljal takrat, ko se je ta odločitev sprejemala. Takrat kot župan seveda nisem bil nad tem navdušen, kot še mnogo mojih kolegov takrat ne. Zdaj pa ocenjujem, da je politično neizvedljivo, da bi se ta funkcija vrnila kot dvojna funkcija. In o tem po pravici povedano ne razmišljam prav veliko. Zdaj, jaz tukaj ne bom objektiven, zato ker sem sam šel skozi to. Jaz sem verjetno bil edini v zgodovini Slovenije, ki je prostovoljno izstopil iz parlamenta. Jaz sem bil župan, jaz sem bil poslanec, izvoljen potem kot župan in moja predvolilna obljuba je bila, da če bom izvoljen za župana, bom odstopil kot poslanec in to sem v prvem dnevu naredil. V enem tednu sem vrnil telefon, računalnik in stanovanje. Nekateri so imeli težave, so stanovanje vračali 1 leto ali 2. Jaz nisem tega razumel, jaz sem to takoj vrnil. In še zdaj mislim, da je to bilo prav, da sem to naredil in mislim, da tudi to ustvarja neenake prednosti. Če si župan in poslanec, imaš prednost pred ostalimi, lahko bolj lobiraš, lahko več dosežeš in so ostali v drugačnem položaju. To ne daje enakega izhodišča vsem. Razen tega mislim, da sta obe funkcije zelo zahtevni. Funkcija župana, ne mi zameriti poslanci, ki so mogoče tukaj, spoštujem tudi funkcijo poslanca, ampak ker sem sam bil, znam to mogoče boljše oceniti, funkcija župana je neprimerljivo bolj zahtevna. To je, kot sem jaz vedno rekel, full time, all the time, anytime job. To ni služba, kjer bi rekel, zdaj pa končam, traja ves čas. In tudi za stvari, ki so v tvoji pristojnosti in za stvari, ki niso. Se spomnim, da je nekdo enkrat prišel pa razlagal o nekem problemu, sem rekel, pa poslušajte, to je problem države. To je, ki me ne briga, tebe smo volili, ti to zrihtaj. Skratka, njih to ne zanima, zdaj kaj je lokalna skupnost. Ko so ljudje čakali v vrsti pred upravno enoto za potne liste, sem ja šel mimo, so rekli, vidite, ta je kriv, čeprav nimam najmanjše zveze s tem, kaj je država zamočila, takrat, ko so imeli neke težave z obrazci in podobno. Ljudje pač tebi vidijo, tistega, ki so ga izvolili, hočejo, da jih predstavljaš, hočejo, da urejaš stvari za njih in jih ne zanimajo, kakve so razporeditve pristojnosti. To je funkcija, ki zahteva celega človeka in tudi funkcija poslanca zahteva celega človeka. In z tega vidika mislim, da je kar prav, da je to zdaj ločeno. Kaj pa zelo na kratko še to? Omejitev mandatov županov, da ne? Glejte, Mark Twain je rekel, da politike in plenice je treba menjati iz istega razloga. Zdaj, to je šala. Jaz mislim, da, in tudi ni prav, da bi se šli v neko vsegliharstvo. Niso vsi enaki in jaz mislim, da ta problem rešuje nadzor. Dobra politika zahteva dober nadzor. Če je lokalna skupnost dobro nadzorovana, torej če ima organ, torej nadzorni odbor, ki dobro deluje, če delujejo državne institucije, računsko sodišče in ostali, ki to preverjajo, nazadnje tudi volivci, potem mislim, da razlog, da bi bilo treba omejiti število mandatov za to, da ne bi prihajalo do nepravilnosti, ni utemeljen. Kolikor jaz razumem, ima samo ena država v Evropi to je Portugalska in tam je omejitev na 3 mandate, to ni prevladujoča evropska praksa in jaz mislim, da ni dobrega razloga, da bi to pri nas uvedli. Če se pač ljudje odločajo, da nekoga volijo, so gotovo imeli razloge za to, če so se zmotili, je to potem tudi njihov problem, če pa ne, pa tudi ne. Skratka, to se mi zdi, da bi bilo nepotrebno poseganje, on je nazadnje neposredno izvoljen in naj ima možnost, da normalno funkcionira. Tudi ta rešitev, ki je zdaj v Sloveniji, to je, če gledamo mednarodno, to je ta ideja strong mayor, torej močen župan, to je župan, ki ima tudi izvršilne pristojnosti, mislim, da je primerna, teh konfliktov z občinskimi sveti je manj, kot jih je bilo prej, se mi zdi, vedno pa bojo se našla okolja, ker bojo pač se politične sile odločile, da torpedirajo župana za doseganje nekih lastnih političnih ciljev, ampak v večini se to ne izplača. V večini ljudje vidijo, da gre bolj za politikanstvo, kot za neko željo za razvoj. In ljudje v glavnem nagrajujejo željo za razvoj. Pri nas pravijo, da če voda predolgo teče po istem žlebu na eni makadamski cesti, da je treba tu pa tam vzeti grable pa na novo pograbiti, ampak mislim to, da je trajanje oziroma število mandatov župana, da je to osnova demokracije. Naj ima, če ga ljudje volijo. Če ga pa lomi, ga pa itak najkasneje ob naslednjih volitvah zamenjajo. Tako da omejevati nekaj nima smisla.
tudi konec koncev prej je bil podatek, mislim, da njih 5 županov, da je že od leta 95, očitno dobro delajo. Jaz poznam ena dva taka, ko sta zelo blizu. Starajo se, ne? Tak, ja. Jaz pa vem za sebe, pa vem, da ne bi smel reči na glas, ker smo pa vsi trije bivši, prej sem se kar nekaj bivših srečalo tu mene v predverju. Dokler si tak nor, da še hočeš biti župan, bodi. Jaz pa sam za sebe vem, da zdaj za približno enak dar ali pa 100 evrov razlike mogoče dosti bolj mirno živim, pa ne bi več ponavljal. Ne? Hvala. Mogoče najprej od odnosu med poslansko pa župansko funkcijo, ker sem podobno kot gospod Sovič probal obe oziroma testiram zdaj tudi poslansko. Jaz bi rekel, da je zelo podobno. No, poznam veliko kolegov, ki se čutijo in jih ljudje cukajo za rokav kot odgovorne za vse, kar se jim dogaja. Tako poslance kot župane. Jaz bi ta glavno razliko med župansko in poslansko funkcijo omenil to, da se mi zdi, da županska vseeno vrača več človeku. Ima človek neko zadovoljstvo potem, ko stvari izpelje. Na nacionalni ravni se mi zdi, da je manj tega, ker so stvari bolj kompleksne, gre za spreminjanje in sprejemanje zakonodaje, ki ima zelo težko učinke v nekem kratkem roku, dočim na lokalni ravni vidiš šolo, ki si jo obnovil, cesto, ki si jo zgradil, most, ki si ga postavil in vidiš, kako se na ta način spreminja življenje. Tako da tu se mi zdi, da je veliko bolj hvaležno. Kar se tiče nezdružljivosti, bi se jaz tudi strinjal, no, da ni kakšne hude potrebe v Sloveniji, da bi to zakonodajo v tem trenutku spreminjali. Nenazadnje je 4 leta zelo kratka doba in ljudje se lahko vsake 4 leta odločijo, ali je župan in županja, ki je na svojem mestu, še vredna njihovega zaupanja ali ne. Zelo blizu so odločitvam, ki jih občinski sveti in župani sprejemajo in mislim, da jim brez težav lahko prepustimo to odločitev in treba na kakšnih drugih ravneh v to posegati. Pa še eno stvar bom rekel, vem, da se že mudi, ampak se mi zdi, da ne smem mimo tega glede regionalizacije oziroma pokrajin. To, kar je gospod Sovič rekel, se zdi tudi mene mogoče prava in tudi izvedljiva pot. Se pravi, da pridemo do nekih regionalnih, pokrajinskih funkcij po nekem razvojnem principu. V tem trenutku že imamo regionalne prostorske plane, ki se delajo na vseh regijah in to bo en zanimiv test tudi za občine in razvojne regije, ker bodo morale znati sprejemati neke odločitve znotraj regij. In te odločitve niso take, ki jim bodo vsi v regiji ploskali. In politične odločitve, tiste ta prave, so vedno take. Ni odločitev, ki so samo pozitivne in samo ali pa samo negativne za vse v neki regiji ali pa v neki občini. In druga taka vsebina se mi zdi, ki bi jo lahko prenesli na regionalno raven, na raven regionalnih razvojnih svetov, je odločanje o kohezijskih evropskih sredstvih. To je spet ena od stvari, ki spada na regionalno raven in bi bilo mogoče dobro na tak način testirati. Potem so pa tu še številne funkcije, ki mislim, da bi lahko z leti dobile tudi nek regionalni pridih in bi jih počasi selili na regionalno raven. Imamo inštitucije, ki so že vzpostavljene za ta namen, treba jim je pa seveda dati skozi zakonodajo tudi pristojnosti. Regionalni razvojni sveti, regionalni sveti, kjer so župani, pa tudi drugi predstavniki nevladnih organizacij in gospodarstva. Tako da se mi zdi po neki generični poti počasi lahko pridemo do tega, da zmanjšujemo slabosti, ki jih lokalna samouprava ima, predvsem tam, kjer sem prej omenil, to je na svojih mejah in skupnimi projekti. Super, hvala lepa. Zdaj pa, ker bom kmalu odprla vprašanja iz občinstva,
Samo na kratko, lepo prosim. Eno zadevo, ki bi jo rekli bodočim prihodnim županom. Pomembno je, da dela v interesu skupnosti. Mogoče je odgovor na to, nekdo je mogoče bil pozoren, če je obiskal Dubrovnik, tam je pri vhodu v dvorano mestnega sveta njihovega, ne, se veste, Dubrovnik je bila včasih republika, svoja država, ena od mogočnejših v jadranskem prostoru, tam je taki napis izklesan v kamen, ne, obliti privatoru publica curate, torej pozabi zasebno, skrbi za skupno, ne, za javno korist, ne. To se mi zdi, da je ključna stvar, ne. Tam si izvoljen za to, da delaš v korist skupnosti, ne. In se mi zdi, da če na ta način funkcioniraš, ni vedno enostavno, ampak je to tisto, ne, kar je se mi zdi, da je ključna stvar, ne. In to velja za vse ravni, ne. Čim si dobil neko javno zaupanje, neko javno pooblastilo, neko pričakovanje javnosti, se mi zdi, da je pomembno, da to upoštevaš, ne, da imaš, kot bi po domače rekel, to velja za krupjeje, ne, zaščite žepe, ne, niti po pomoti ne sme nič not past, ne. Ja, prav gotovo, ostati moraš takšen, kot si bil takrat, ko so te ljudje volili, se pravi, ko so te poznali kot osebnost, pa predvsem imeti enake kriterije, enake merila za vse, pa ne se spremeniti, ne, ker mislim, da Vlado Kreslin je zapel tisto od višine se zvrti in to je lahko včasih zelo nevarno. In jaz sem enemu od mojih kolegov rekel po 3 letih, če daj se tako obnašaj, da boš imel s kom iti na kavo po tistem, ko ne boš več župan. To je v bistvu odgovor na to. Ne se prevzeti, pa to, ko pravi kolega Sovič, zaščiti žepe. Če on te ima za čudnega. Meni je en rekel, lahko vam županom, ko si vzamete, kar rabite. Pa ga gledam en čas, pa pravim, jaz pa ne delam tak, pos pa nor, je rekel. Mi smo te partim končali, zdaj pa ne vem, kdo je nor. En moj dober županski, pa tudi svetniški kolega, ki ga danes žal ni z nami tu, je enkrat rekel, ljudje ne morajo toliko zahtevati, kot jaz lahko obljubim. Jaz mislim, da je treba funkcionirati drugače, tudi to je bilo rečeno v šali. Jaz mislim, da se moraš spominjati svojih obljub in jih poskušati v maksimalni možni meri tudi uresničiti. Super, najlepša hvala vsem trem. Zdaj pa odpiram, torej čas je za vprašanja, za komentarje, pa bi morda najprej povabila gospoda doktorja Andreja Štejerja, župana občine Apače, da se nam pridruži k razpravi in da na nek način naredi en tak preskok, torej iz zgodovine v morda že naslednji panel, torej aktualni župani. Izvolite. Ok, najlepša hvala. Andrej Štajer iz občine Apače prihajam, to je najsevernejša štajerska občina v Sloveniji, poleg Gornje Radgone. To ni tam pri Kidričevem, da ne bo kdo zamešal. Dosti sem poslušal tudi iz prvega panela in zdaj tukaj, jaz mislim, da tisto, kar sem jaz potegnil ven, je zelo jasno sporočilo in tudi to, kar sem sam vidim zdaj kot župan 7. leto, da je naša država preveč centralizirana. To je mislim, da dejstvo, to ni nobeno vprašanje več. Zdaj, na kak način se loti tega, da to razrešimo, je seveda drugo vprašanje. Bil sem vpleten v tistem prejšnjem mandatu, ko je preko državnega sveta šla pobuda za ustanovitev pokrajin. Jaz sem tisto gradivo, sicer nisem čisto vsega razumel, ampak kolikor sem videl, zadeva je bila zelo strokovno pripravljena. Tam so bile zelo jasne, konkretne smernice, na kak način bi se te pokrajine lahko ustanovile in realizirale. Ni bilo to narejeno nekam na pamet, bile so študije, bili so izračuni, bili so tudi konkretni predlogi, na kak način se to v Sloveniji uvede. Jaz mislim, da je tukaj problem potem samo ta politična volja, kjer je zmanjkalo energije, da delo teh 60 ali 70 strokovnjakov, ne vem, koliko je bilo že omenjeno, gre naprej. Mislim, da je bilo preveč dela vloženega, da to ostane nekje v predalu in da moramo to absolutno speljati naprej. Še eno zadevo, kar zelo konkretno tudi našim ljudem povem, da vkolikor hočete razvoj občine gledati še naprej,
če hočete dobro naši občini in seveda tudi regiji sami, potem presneto dobro preverite programe političnih strank na državno-zborskih volitvah. Jaz rečem vsakemu, da ne rečem, koga morajo voliti, ker je pač to seveda volja vsakega, ampak če te drugega dela reforme lokalne samouprave ni v programu politične stranke, potem jo lepo prosim ne obkrožite. To povem vsakemu. Zdaj, tista bojazen, ki je bila izražena, ja, to zdaj spet neki naslednji nivo, pa ali imajo regije sploh dovolj strokovnjakov, ne vem koga vse. Jaz mislim, da tukaj ne gre za dodatno administracijo. Jaz mislim, da je tukaj bilo pripravljeno v smeri, da se pristojnosti iz države prenesejo na nižji nivo. Ker to je potem tista moč, ki jo imajo ljudje bliže sebi. Gledamo kakorkoli gledamo ali obračamo kakorkoli obračamo. In zaradi tega se jaz ne bojim, da bi v Sloveniji zmanjkalo strokovnih ljudi, ki bi na tem regionalnem nivoju vodili razvojne projekte in pa neko strategijo regije. Mimogrede se tudi nova mariborska vinska kraljica prihaja iz naše občine, tako da mislim, da se ni za bati. Manjko ljudi, ki bi gnali neki razvoj, malo zahecno. Zdaj, to bi jaz povedal, verjetno se kdo ne strinja z mano, verjetno kdo zmaja z glavo, ampak to je tisto, kar tudi jaz občutim. Lahko pa ostanemo na istem. Bo pa še naprej 212 županov se tedensko ali mesečno vozilo v Ljubljano na razne sestanke, na razna ministrstva, kjer bojo hoteli izsiliti svoj občinski projekt v državni proračun. To se zdaj dogaja. In tako kot je bilo povedano, problemi nastajajo potem tudi pri večjih oziroma nekih pomembnejših projektih, kjer pa gre za medresorsko usklajevanje. Tam pa narediš 5 obiskov v Ljubljano, na različna vrata potrkaš, na koncu se znajdeš na prvih vratih in začneš znova. Jaz mislim, da bi s tem, ko določene pristojnosti prenesemo na regionalni nivo, marsikaj prihranili. Tudi marsikateri kilometer in marsikatero slabo voljo na ministrstvih, ko ne vem, kjer je 200 ali 212 župan trka na vrata. No, mogoče 211. To mogoče za uvod. Super. Najlepša hvala. Zdaj pa lepo prosim, če podate mikrofone, pa vas tudi hkrati lepo prosim, če se najprej predstavite. Hvala lepa za besedo. Spoštovanja do vas stojim, namreč ne zaradi tega, ker je sedeče lažje govoriti. Rad bi rekel, da največji imperij, ki je bil v Evropi, je bil rimski imperij, ki je segal od Anglije do Egipta, do Mesopotamije in naprej. Ta rimski imperij je država upravljala tako, da je imela svoje province, v provincah pa ostale stvari, kot jih ima vsaka normalna država, mi na primer občine. Zdaj ta imperij je ostal v katoliški cerkvi. Katoliška cerkva ima v Rimu kurijo, pri nas ima 2 nadškofiji, ima nekaj škofij in nekaj župnij. Mi, ko smo šli, bil sem predsednik Statističnega sveta Republike Slovenije, ko smo Slovenijo delili na te pokrajine oziroma regije, smo imeli 2 kohezijski regiji, 12 statističnih regij. In ta stvar ni taka, da bi jih lahko mi določali, ampak je to uredba, ki določa strani Evrope. Mi tega ne moremo spremeniti, če se bomo mi po svoji pameti sami ustvarili določene pokrajine, pa te ne bodo v skladu s to delitvijo, pol bomo imeli velike težave za pridobitev kohezijskega denarja oziroma denarja iz tujine. In zato bi bilo najboljše, da bi Slovenijo razdelili, kot jo imamo zdaj, in načrtujemo razvoj na 2 kohezijski regiji imamo in 12 razvojnih regij, da bi imeli 2 zvezni pokrajini in 12, na 3. nivoju 12 pokrajin, ki bi bili združeni
v te regije. In zdi se mi, da bi s tem rešili ogromno problemov. Ta razdelitev evropstva, ki prinaša razvoj, in morali bi nekje začeti, če pa hočemo še enkrat spreminjati kohezijske regije strani Evropske unije, boste videli, kako delo je to. Mi smo se takrat 3-4 leta matrali, da smo prišli do soglasja, kajti če bi države lahko samo na prvih 3 nivojih določale svoje teritorije, potem bi se recimo Velika Nemčija izbrala take teritorije, da bi pol države bilo zaostala in bi sredstva črpala iz Unije. To je ta most. Na 3., 4. in 5. do 8. nivoja pa imamo standardno klasifikacijo teritorialnih enot, ki jih Slovenija določa. Tako da imamo zdaj na naslednjem nivoju, na 4. 58 upravnih enot in tak naprej do 212 občin naprej. Teda to je umetna dilema. In zdajle Slovenijo trgati pa deliti na to po principu naj soseda koza crkne, bo samo v tem, da bodo tisti, ki centralistično obvladujejo celo državo, še naprej lahko to počeli. In se pravi tako, da bi imeli recimo zvezno pokrajino severovzhodje, pa zvezno pokrajino jugozahodje recimo. In znotraj teh 12, kot je, s tem ne bi nič spremenili. In treba je, ko se sprejema zakonodaja, dati samo določene vzvode na te 2 regiji oziroma pokrajine in več pristojnosti onih, ki bi potem sestavljali svet teh regij. To je pač po mojem ena izmed rešitev kot matematika. Po drugem bi pa rad še naslednje povedal, veste, Tone Partlič, ki ga vsi poznate, pisatelja, ne, v eni svoji komediji napisal to, je rekel, najlepša stvar, ki je v Ljubljani, je avtobus za Štajersko. Jaz pa vam povem, da to ni tak, da na Štajerskem nismo taki, da bi črtili svojo prestolnico in s tem hkrati tudi svojo državo, edino, ko jo imamo po 1000 letih, ko smo jo dobili. In se nam zdi zelo žalostno, da je tudi v Ljubljani, kjer imajo župana, ki ga kujejo zvezde, to, da je mesto pripeljal do tega, da ima najmanj kakovostni zrak izmed vseh evropskih prestolnic. Kaj to pomeni za zdravje otrok in občanov, je druga stvar. Sam sem bil na odhodu v pokoj, ki ga je Pedagoški inštitut v Ljubljani priredil za nekdanjega ministra Slavka Gabra, in sem v konici od Pedagoškega inštituta do Obroča porabil več časa kot Obroča do Maribora. Hvala lepa za tako mesto, ker ti vsak dan ta promet trga živce in napravi te stvari. Da ne govorim o tem, kaj to pomeni, kot je rekel predsednik Državnega sveta, da več kot 100 000 ljudi se vsak mesec vozi sem v Ljubljano. To ni normalno. Po drugi strani pa potem ostalo crkuje. In še nekaj je, žalostni smo tudi, da je župan napravil tako uslugo v Ljubljani, da so nepremičnine tu daleč višje, kot pa v ostalem delu države, kar se dokazuje, da so tukaj živijo ljudje, ki imajo ogromno denarja, ki lahko te stvari kupijo, v resnici pa pomeni za srednji sloj in za ostale nazadovanje. Veste, stari Latinci so rekli, ne, errare humanum est, set in error perseverare dementum. To pomeni, motiti se je človeško, ampak vztrajati v napaki je slaboumno, in to pomeni, da mi si bomo morali naše politike v Državnem zboru enkrat, ki ne zmorejo rešiti zadnjega državnega tvornega problema, dati na volitvah na pranger in jih odstraniti z tega političnega življenja. Niso vredni, da zastopajo nas s takim delom. Ko niti en predstavnik Državnega zbora ni prišel vas sem pozdraviti, nihče ga ni bilo, ko ni prišel niti eden izmed, iz ostalih segmentom, recimo Ustavnega sodišča pozdraviti, ko je vrh. Vi ste ja vendar državna inštitucija prvega ranga.
In tako obnašanje, veste, ne govori v prid tem, da so ljudje, ki vodijo to centralistično politiko, vredni zaupanja nas volivcev. Da se oproščam. Hvala lepa, da ste delili vaš pogled. Morda še zadnji komentar, zadnje vprašanje. Hvala. Teh 6 minut bom poskusil zdaj čim bolj izkoristiti. Senko Pličanič, Pravna fakulteta v Ljubljani. Najprej moram zelo pohvaliti ta današnji posvet, še posebej tale panel, tako zelo zanimivo, zelo koristno. V bistvu bi nekako samo poskušal povzeti to, kar mislim, da izhaja iz tega, kar ste tu povedali. Mislim, da bi bilo treba v Sloveniji optiko obrniti. Definitivno, da to ne pride v poštev, da bi se teh 220 ali 222 županov še naprej vozili v Ljubljano in tako naprej, kar je bilo danes tu omenjeno. Jaz mislim, da tudi nimamo časa postopno, kot je bilo tudi mislim, da v tem panelu povedano, nekako evolucijsko priti do neke spremembe, ker preprosto za to ni časa. In ta obrat, ki ga jaz predlagam, oziroma ga tudi lahko rečem, da sem tudi v imenu stranke Demokrati tukaj, ker so bile prej tudi politične stranke omenjene in programi, gospod za mano, koga je treba voliti. Torej, naše stališče je, da moramo optiko obrniti, ker mi moramo gledati z vidika državljanov in državljank. Občine ali pa država nudijo pač nam, občanom in državljanom neke storitve in tisti, ki to počnejo boljše, ne to delajo za nas. In iz tega, kar ste tudi danes povedali, pa vsi, ki ste najbrž danes tu tudi iz svojih lastnih izkušenj, to veste, da imamo na lokalni ravni, na nivoju občin, zelo veliko dobrih praks v Sloveniji, tudi vsi trije tu prisotni, bivši župani, torej na samem odru, pa tudi v sami publiki najbrž, in še mnogi drugi so svojim delom pokazali, kako je treba opravljati javne zadeve, kako je treba občanom zagotavljati storitve. Medtem ko na ravni države pa imamo bolj malo takih primerov dobrih praks v teh letih po osamosvojitvi. Tako da naš predlog je naslednji. O tem, da je treba pokrajine ustanoviti kot drugo stopnjo lokalne samouprave, sploh ni nobene dileme in to takoj. To čakanje in mencanje je treba takoj prekiniti. Na pokrajine prenesti določene pristojnosti občin. Tu je bilo danes dosti govora o prostorskem načrtovanju, torej sploh ni nobene dileme, da današnje občine, teh 200 in toliko občin, večina njih ni sposobna te zelo pomembne pristojnosti oblastne izvajati in jo pač mora nekdo drug. Druga opcija je pa ukiniti polovico ali pa še več občin. Tako da zdaj nekaj od tega dvojega se treba odločiti, zdaj občin najbrž ne bomo ukinjali, kar pomeni, da druga stopnja lokalne samouprave, to je tisto, kar ustava, o čemer ustava govori, je nujna. Hkrati bi, to je moj predlog, oziroma tudi naš predlog, na občine prenesli določene pristojnosti države. Torej, državo bi morali decentralizirati še bolj, kot je že. In po drugi strani pa tudi državo dekoncentrirati. To pomeni določene državne pristojnosti, tako kot so to recimo upravne enote že, pa še nekatere druge, organizirati teritorialno. Nič v obliki pokrajin, regij in tako naprej. Samo teritorialno organiziramo. Dal en primer, poplave, recimo varstvo pred poplavami, ker se vedno znova pokaže, je popolnoma centralizirano. Občine nimajo nobenih pristojnosti tu, kar je se, torej še posebej zdaj v teh zadnjih poplavah pokazalo, bo gospod Brežan to potrdil ali pa ovrgel, da absolutno ni sprejemljivo, da je to samo pristojnost države. To naj bo tudi v nekem delu pristojnost občin, če pa že to ne, pa ne bo vsa organizirana državna pristojnost teritorialno. Tako kot so upravne enote pač državna pristojnost, kot je gospod Sovič prej govoril, kako so njega za rokav vlekli za izdajanje potnih listov oziroma drugih dokumentov. Tako lahko tudi druge državne pristojnosti organiziramo teritorialno in to je absolutno nujno. Torej, moje stališče je, če s tem sklenem in tudi s tem stališče stranke Demokrati je, da je treba pač obrniti optiko, se ravnati ali pa izhajati iz dobrih praks občin in iz te perspektive graditi novo razmerje med državo in lokalno samoupravo. In kot nujen korak, tisti, ki bi se moral zgoditi v naslednjem mandatu, glede na to, da je to že vse pripravljeno, to, kar je bilo omenjeno, kar je že predsednik Državnega sveta omenil uvodoma, torej gradivo je pripravljeno, to zakonodajo se da, ne vem koliko zakonov področnih je treba popraviti, to se da zelo hitro narediti, to ni neka posebej velika znanost, tako da v naslednjem mandatu bi pokrajine morale biti ustanovljene. Hvala lepa.
Tako, zdaj pa mislim, da smo ravno točni in jaz bom na koncu samo še rekla, da spoštovani gospodje, v veliko čast mi je bilo voditi tale današnji pogovor z vami. Hvala, ker ste si vzeli čas, hvala, ker ste z nami delili svoje poglede, svoje izkušnje in pa upam, da sem malo tekom te razprave in mojih vprašanj obudila tudi kak lep spomin na tiste dni, ko so vas klicali gospod župan. Mimo grede, lokalne volitve so na obzorju, nikoli ne reči nikoli. Hvala tudi vsem vam, ki ste ostali tukaj v tej dvorani in pa vsem tistim, ki nas spremljate tudi online. S tem panel zaključujemo, tako da prosim za kratek odmor in potem naprej. Najlepša hvala tudi moderatorki panela, prosim en aplavz še za doktorico Simono Kukovič. In seveda hvala vsem sogovornikom za poživljajoče misli. Kot rečeno, zdaj je na vrsti odmor za kavo, ki bo trajal približno pol ure, vabljeni v predverje, kjer nas čakajo dobrotice, da se okrepčamo. V nadaljevanju še seveda pogovori v neformalnem vzdušju. O 15:30 se torej zberemo spet nazaj v dvorani, ko sledi še tretji zaključni panel današnjega posveta. 15:30.
Beočanin, Gregor Macedoni, Peter Misja, Nejc Smole, Daniel Vrmjak. Spoštovane in spoštovani, dobrodošli spet nazaj v dvorano in dobrodošli na tretjem vsebinskem panelu na današnjem posvetu, ki nosi naslov Lokalna moč, regionalni razvoj, kako naprej. Najprej vabim, da svoje mesta zasedajo panelisti za omizjem. Tadej Beočanin, župan občine Ajdovščina. Dobrodošli. Gregor Macedoni, župan mestne občine Novo mesto. Dobrodošli, izvolite. Peter Misja, župan občine Podčetrtek. Pozdravljeni. Nejc Smole, župan občine Medvode. Dobrodošli. In Daniel Vrmjak, župan občine Ormož. Lepo pozdravljeni, gospodje, dobrodošli vsi. Omizje, tale panel pa bosta vsebinsko povezovala in prevzela doktorica Simona Kukovič in doktor Miro Haček. Izvolita in prevzemita krmilo še zadnjega vsebinskega panela danes. Hvala lepa. Tako, lepo pozdravljeni vsi skupaj in tudi vsi vi, ki ste tukaj in ki so ostali online z nami. Torej, po dveh bogatih razpravah, v katerih smo slišali poglede nekdanjih županov in številne refleksije o razvoju lokalne samouprave, je zdaj pravi čas, da prisluhnemo tistim, ki danes aktivno vodijo slovenske občine. Torej, tretji, zaključni panel odpira prostor in glas tistih, ki vsak dan najbolj neposredno delujejo v lokalnem okolju, torej spoštovanih županov, ki svojim delom predstavljajo utrip slovenske lokalne samouprave v praksi. Njihove izkušnje pri vodenju občin razkrivajo marsikaj. Od dobrih praks do uspehov, do vsakodnevnih izzivov in ovir, s katerimi se srečujejo pri vodenju svoje skupnosti. Ta pogovor bova s kolegom Hačkom vodila skupaj skozi vprašanja, ki sva jih pripravila, pa bomo poskušali osvetliti, kako lahko lokalna raven upravljanja prispeva k bolj uravnoteženemu regionalnemu razvoju in boljšemu sodelovanju med občinami ter državnimi inštitucijami. Pogovor nas bo zanesel tudi k temam, kot so decentralizacija in prenos pristojnosti, financiranje lokalnih projektov, demografske spremembe ter pomen vključevanja ljudi v procese odločanja. Torej, vse tisto, kar v praksi oblikuje življenje v naših skupnostih. Torej, v veliko čast mi je, da imam danes tukaj z nami 5 izjemnih županov slovenskih občin, ki verjamem, da bodo ponudili priložnost in pa tudi iskren razmislek o tem, kako graditi močnejše, odpornejše in razvojno naravnane lokalne skupnosti, ne samo danes, predvsem v prihodnosti. Pa bi tukaj kar začela z mojim prvim sklopom vprašanj, in sicer, ki se navezuje na vodenje občin v praksi. In moje prvo vprašanje, pa bi kar začela pri Tadeju, torej, kako se v občinah lotevate iskanja ravnotežja med dolgoročnimi razvojnimi cilji in pa kratkoročnimi pričakovanji občanov. Dober dan in hvala za povabilo za sodelovanje na tem posvetu. Ključno, kar bi seveda moral ta odgovor vsebovati, je to, da občine pravzaprav potrebujemo zelo jasne, konkretne in izvedljive strategije. Samo takrat, ko imamo te strategije pripravljene, za primer občine Ajdovščina imamo do leta 2030, lahko pravzaprav širši razvoj celotne skupnosti, celotne občine, celotnega območja
naše, se pravi, ki ga administrativno pokrivamo, tudi usmerjamo. Že pred 11 leti, ko sem nastopil delo župana, sem imel pravzaprav eno srečno formulo, ki sem ji rekel, po tem, ko damo obvezne naloge občine proč, bomo proračun razdelili po četrtinah. Četrtino za razvoj gospodarstva, četrtino za razvoj mesta oziroma jedra, četrtino za družbeno infrastrukturo in četrtino za vlaganja po krajevnih skupnostih. In ta formula je pravzaprav formula tudi polovica sredstev za razvojne zadeve, za strateške projekte in polovica sredstev za tiste dnevne potrebe občank in občanov. In pravzaprav tej smeri še vedno sledimo. Torej, v delu proračuna vedno zagotavljamo sredstva, ki jih v proračun prejmemo skozi predloge krajevnih skupnosti in nanje pravzaprav niti občinski svet ne posega dosti, ne vpliva dosti in jih, bom rekel, razvrstimo v 4-leten plan celotnega mandata sveta krajevne skupnosti, pa seveda tudi občinskega sveta in župana in na ta način in skozi te projekte odgovarjamo prav na tiste dnevne potrebe. Zato pa zelo jasno namenimo že takoj v začetku določen del proračuna in ga, bom rekel, znotraj tega dela tudi te projekte v 4-letni plan razporedimo. V preostalem delu pa, kot rečeno, iščemo projekte in priložnosti za to, da, bom rekel, peljemo tiste večje razvojne naloge občine, ki, bom rekel, prinašajo pa seveda potem tiste ključne usmeritve oziroma ključne rezultate na področju samega razvoja. Tako da, bom rekel, skozi moje oči je župan tisti, ki najbolj sledi pravzaprav strateškim usmeritvam občine in naj bodo projekti županov tisti, ki bolj sledijo strategijam, projekti svetnikov, krajevnih skupnosti pa tisti, ki odgovarjajo na tiste dnevne potrebe in pričakovanja občank in občanov. Hvala lepa. Gregor? Tudi z moje strani hvala za povabilo, pa lep pozdrav vsem. Dejstvo je, da verjetno je ta dolgoročni del izvajanja občinske strategije pomemben. Srečo imamo, verjetno sem tukaj naslonil na podatek, pa mogoče me bosta voditelja popravila, ampak mislim, da je povprečna doba upravljanja funkcije župana v Sloveniji tam nekje 11-12 let, več kot 2 mandata, vsekakor. In seveda tudi zaradi tega seveda smo v nekem smislu malo širši od dela znotraj enega mandata. Mislim, da je to tista kvaliteta slovenske lokalne samouprave. Jaz tudi bi rekel, da je vsaj polovica fokusa mora biti tistega, kar delaš na dnevni bazi, ko je treba ogromno operativnih stvari reševati. Župan je seveda na eni strani menedžer, kjer mora vse zastopnik občine, na drugi strani seveda tudi v političnem procesu funkcija, ampak predvsem v tem delu moraš imeti tudi strategijo. Mi tudi imamo 15-letno strategijo, začeli smo jo 2015 do 2030 in mislim, da so te zgodbe, ki jih imaš tam zastavljene, tiste, ki te morajo res vedno znova korigirati in usmerjati. Mislim, da je temelj, tako en glavnih temeljev ali pa glavnih orodij, ki jih imamo v lokalni skupnosti, prostorsko planiranje. Kdor je ta temelj zgrešil, verjetno bo težko zmagal na dolgi rok. Namreč to je po mojem ključno orodje, pa mislim, da malokrat to slišimo kjerkoli. Dejstvo je, da naslednjo izpeljanko, ki bi rekel, je, ko karkoli razmišljaš o lokalnem okolju, je, da je glavna os ali pa turišče razvoja delovno mesto. In tudi tedaj je rekel, četrtino damo gospodarstvo. Ko boste gledali tam na Ministrstvo za finance, mislim, da niti evra nam ne priznajo za vlaganje v gospodarski razvoj, se pravi med osnovnimi nalogami občine. Se pravi, če hočeš ti res iti v nek razvoj, v neko zgodbo, moraš ti znati razumeti, kako boš podpiral, da bojo tvoje delovna mesta se razvijala in to seveda spet pridemo do prostorskega planiranja in načrtovanja, če ti nimaš teh dobrih stvari, pa seveda posledična infrastruktura, kako boš kadre privabil, stanovanjska politika in tako naprej. Vse to se potem sešteva v neko dobro strategijo, ki jo
seveda lahko potem izvajaš in tudi delaš korake naprej. Hvala. Ja, če hočeš imeti enakomeren razvoj občine, je predvsem pomembno, da dosti dobro vidiš in dosti dobro opazuješ. Mi sicer smo občina z približno 3600-700 prebivalci sedaj, smo tudi zrasli za kar lahko rečem nekaj prebivalcev, imamo, lahko rečem, sorazmerno urejeno infrastrukturo in pa to, kar je zdaj kolega rekel, je zelo pomembno, imamo OPN, pa imamo tudi drugega, pa tretjega. To pomeni, da imamo prostorsko zelo urejeno zadevo, zato se jaz čudim tudi velikim občinam, kjer je dopustno tudi, da brez OPN-ja še zmeraj nekateri živijo, čeprav rečem, da je tehnika in pa vse sprejemanja zelo zahtevna, če dalje več stvari se nalaga, ampak vseeno prostorsko pa je zelo dobro, da imaš zadeve rešene in da lahko ti zadevo oblikuješ. Naša občina je tudi izredno turistična občina. Zdaj, če bi prišli v Podčetrtek, bi videli nekaj 10-milijonske naložbe na različnih segmentih in teh naložb ne more biti, in ni razvoja, če ne bi mi že naprej nekatere stvari naredili, se pravi pripravili prostor, pa tu še lahko rečem je tudi izredno veliko dobrega sodelovanja. No, tu smo že nekaj govorili o teh letih, 12 ali koliko se rekel poprečje, da jaz sem že 21 let, pa moram reči, da sem tudi mislim, da sem rekorder v Sloveniji tudi, da sem bil 5-krat kar sam izvoljen, ni bilo nobenega proti kandidata. In moram povedati, da kar je bila osnova, ko sem prišel za županom, je bila osnova, da se pač infrastruktura uredi. Danes, ko rejte, po Podčetrtku je pravzaprav 5 kanalizacijskih sistemov, pločnik čez celo občino, kolesarske steze čez celo občino. Jaz moram povedati, da to ni mala občina, 60 kvadratnih kilometrov, vseeno velika in tak dalje. In lahko rečem, da so ljudje začeli razumeti, da se pa res v vsakem kraju nekaj dogaja. Pa tudi, bom rekel, tiste stare šole, ki so ostajale, tam čisto na obrobju Polje ob Sotli smo spremenili šolo s prilagojenim programom. Na drugi strani šola, ki so jo hoteli leta 2005 zapreti Pristava pri Mestinju, ima danes 140 otrok in tako dalje. Se pravi, da smo nek segment našli, da smo lahko po celi občini enakomerno tudi razvijali. Ampak to pa res je zelo dobro, da prvi vrsti župan prvi, ki mora videti neke stvari, da ima tudi ljudi okoli sebe. Jaz, hvala Bogu, lahko povem, da imam ogromno ljudi, ki so uspešni v slovenskem prostoru, ki so okoli mene, ki me obkrožajo in ki ti tudi vidijo in ti tudi razumejo. In potem priješ do tega, da pač razvoj dokaj dobro lahko pelješ naprej. Predvsem pa, kar je pomembno, to sem pa en izraz, ki sem ga včasih uporabljal, ko sem predaval še malo o koriščenju evropskih sredstev po Balkanu, da vsi brcajo na isti gol. Skratka, jaz sem imel besedo, da v taki vasi, kot je Podčetrtek, ne moreš imeti 2 ekip, imaš lahko eno ekipo, ki brca na isti gol. In to brcanje na isti gol daje potem tudi enakomerni razvoj in tudi pravi razvoj občine. Hvala lepa. Nec? Hvala, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Moram reči, da imam kar malo treme, ker so pred mano taki eminentni župani govorili, pa na levi enako. Mogoče moj prispevek pri tem vprašanju malo drugačen. Ko sem prišel na občino, sem se srečal z vprašanjem kredibilnosti občine. In jaz ocenjujem, da je recimo pri nas, nažalost po mojem sploh nimamo strategije sprejete kot občina, je bilo pa ključno to, da se na nek način izgradi most zaupanja med vsemi, med občinskim svetom, med občinsko upravo, med županom in šele ko je bilo to izgrajeno, smo v resnici se lahko začeli pogovarjati, ko je to zaupanje obstajalo, smo se lahko začeli pogovarjati, kaj so strateške odločitve in kaj je tisto, kar pravzaprav nam, ko pogledamo naš proračun, sledi pač, jaz temu dostikrat rečem, da samo gasimo požare, in da samo... In zdaj, če je tega preveč, potem vizije seveda ne moreš izvrševati, to se pa rado zgodi po moji oceni takrat, kadar ni zaupanja. Če občinski svet ve, da lahko zaupa županu, če župan tega zaupanja ne zlorablja, tukaj seveda pol so še nadzorni odbor in podobno, potem se da, vsaj pri nas se mi zdi, da se je pokazalo tudi brez neke strategije, počasi zadeve se skristalizirajo in se vzpostavi neka skupna vizija, če ravno ni napisana. Recimo imamo mi tak bolj anglosaksonski sistem brez ustave, pa je bolj se iz kejsov sklepa. Hvala. Ja, lepo zdrav, hvala tudi za vabilo. Ja, tako kot je že so moji predhodniki povedali, zdaj seveda osnova je neka spisana strategija, to smo si tudi v naši občini nekako zadali. Takrat, ko sem leta 2018 prevzel občino, moram reči, da ko si pogledaš, na kakšen način bi si strategijo sestavljal in po kateri poti želiš
iti, se ti poraja ogromno vprašanj in kar je najbolj pomembno je tudi to, da si znaš nekako določiti prioritete, ki jim tudi slediš, katere so tista področja, na kateri želiš res hitre premike, katere so tista področja, ki mogoče rabijo dlje časa za sprejem določenih aktov in tako naprej. In leta 2018, ko smo se odločali o strategiji, bi rekel, občine Ormož, v katero smer se recimo razvijate, so bili podatki, bi rekel, alarmantne, pa ne želim kakorkoli črniti vsega, ampak ko občina recimo v slabih 10 letih ali pa dobrih 10 letih zgubi približno 3000 prebivalcev, ko obmejna občina, ko je vzhodna kohezija, ko vidiš, da ti tudi število otrok, cele generacije so se preselile, napram temu tudi število otrok padlo, problemi v osnovnih šolah, vrtcih, vpisu in tako naprej. Zgubili smo več kot 2500 delovnih mest, takrat se vprašaš, kaj je tisto, kar je potrebno v občini Ormož spremeniti, se pravi, da nekako zaustaviš ta val, da se ti ljudje več ne odseljujejo, da rešiš stanovanjsko problematiko, da probaš gospodarstvo rešiti. Poleg vseh ostalih problemov, kot so jih navajali, vseh operativnih del, nekako tudi zaupanje, smer, tudi predebatirati, bi rekel, z samimi občankami in občani. Občani so mogoče navajeni na ene investicije, razmišljanje moraš na druge investicije nekako preusmeriti bolj razvojne. Zdaj vsaka razvojna zadeva, prej je bilo omenjeno recimo tudi turizem, to so recimo investicije, ki se ti ravno mogoče v ena ali pa v 2 letih ne povrnejo, mogoče se vidi zgradba, ne vidi se pa zgodba, pa uspeh. Tako da včasih tudi pri svojih zgodbah, kar je po moje najbolj pametno oziroma najbolj zaželen, oziroma kar tudi župan mora imeti neko smer, zaupanje konec koncev v sebe, v občinski svet, v vse ideje, ki jih nekako tam sprejmeš, tudi v občanke, občane, tako da bi rekel, na neki točki mogoče preveč smeri ne spreminjaš, tisto pot slediš in upaš, da se bo vseh teh investicijah zadeva premaknila na bolje. Zdaj jaz moram reči, da so se stvari premaknile na bolje, tako da, tako kot pa je bilo rečeno, jaz upam, da bomo do leta 2030, tako kot imamo strategijo tudi zadano, da bomo temu sledili in da bomo kljub vsem problemom, kljub vsem izzivom, se pravi, zadevo peljali naprej. Ok, pa bom zdaj šla iz te strani, pa bi vas kar vprašala, če lahko v res parih besedah poveste eno izkušnjo, iz katere ste se največ naučili kot župan. Največ sigurno, bi rekel, kar se tiče gospodarskega področja, tukaj ta izziv, bi rekel, v 4 letih, leta 2021 smo začeli, do leta 2025 prodali 40 hektarov zemljišča, pripeljali 24 malih podjetij, 2 veliki podjetje, ko nekako se soočiš z gospodarstvom, z vsemi njihovimi problemi, izzive, in ko začneš gospodarno razmišljati, se pravi, kaj ti tudi gospodarstvo lahko prinese, vsi učinki napram vsega tega, kar gospodarstvo tudi lokalne skupnosti prinese. Tukaj jaz moram reči, da sem se res veliko naučil od vseh teh investitorjev, vlagateljev, gospodarstvenikov, na kaki način tudi to gospodarstveno razmišljanje nekako vpeljati tudi v razmišljanje občinskega vodenja. Tako da največ energije, volje, pa tudi znanja sem pridobil skozi to pot. Ja, zdaj, če bi se malo pošalil, bi rekel, da sem zagotovo največ znanja dobil z naslova spodnjega ustroja cest. Tega preden sem prišel, nisem tampona poznal, pa znal granulacij določati, v tem sem zdaj že kar dober. Če pa govorim za res, je pa zame zagotovo najbolj zahtevna in hkrati najbolj zanimiva izkušnja covida v lokalni skupnosti. Se pravi, takrat so pa ene maske smo gor dali, druge maske so pa padle in takrat si v resnici lahko začutil celo skupnost in si videl, jaz sem dostikrat rekel, da tisti, ki so ljudje, so postali še bolj človeški, tisti, ki pa že sicer so bolj ubogi v duhu, so bili pa še bolj ubogi. Tako da iz tega je bila pa to zame ena neprecenljiva izkušnja. Jaz sem eno dobro izkušnjo prenesel pred županovanjem in sicer jaz sem bil aktivni športnik, pa tudi vrsto let trener v raznih športih, ampak košarki za licenco in jaz sem znal sprejemati poraze. To je največja stvar, ki jo lahko preneseš. In ravno to sprejemanje porazov pri takem delu, kot je župansko, ti izredno veliko pomaga. In lahko rečem, da v teh, kot sem že prej rekel, dobrih 20 letih sem imel ogromno zmag.
je bil pa nekak moj osebni poraz. Poraz morda kakega mojega najboljšega prijatelja, morda kakega podjetja, ki je pri nas delalo, in ti porazi so me, lahko rečem, najbolj zaboleli, ampak sem jih znal tudi preživeti. Hvala lepa. Zdaj, mogoče sem tudi jaz eno izkušnjo prinesel v županovanje iz svojih preteklih političnih izkušenj, čeprav ni bila to strankarska politika, ampak je bila študentska politika. In sicer je bil to dan pred napovedanimi demonstracijami za študentsko prehrano leta 96. januarja in me je poklical na kavo minister Andrej Štert. Ne vem, če se še spomnite, on je bil tudi minister, prej je bil na MZZ-ju razne stvari. No, in je debatiral, kako bomo se normalno obnašali, da ne bo vsa Ljubljana raztolčena. No, in jaz sem ga pa predvsem to hotel vprašati, sem rekel, ministrica za delo trdi, da nimamo nobene šanse več, jutri je proračun v državnem zboru, kaj ćemo sploh narediti, mi bomo protestirali ali lahko prijemo čez. In on je takrat rekel stavek, mladi kolega, zapomnite si to, kjer je volja, je tudi pot. In to je nažalost tisto v politiki, kar nažalost včasih, da je volja tista. Torej, treba je vzpostaviti voljo in se lahko veliko stvari premakne. Torej, nam vsak dan dopovedujejo, da se nekaj ne da. No in moja najtežja in verjetno največja, tudi po velikosti tega izziva je bila, ko sem prišel za župana, je bila v izvedbi 32-milijonska investicija regijskega odlagališča oziroma mehanske in biološke obdelave, ki je grozila, da seveda bo ostala brez sofinanciranja evropskega in da se bo v celoti mogla izvesti brez sofinanciranja, kar bi praktično potopilo občino. Torej, to si predstavljate kot tež takrat nekje v prvih letih. Se pravi, ko je že podpisana pogodba, ko je izvedbi, pa so že vsi videli, da nekaj gre narobe, pa noben imel moči, da bi ustavil. Mi smo takrat ustavili in seveda dolga leta si tudi v dilemi, kakšna bo še škoda. Ta trenutek smo zgradili svoje odlagališče brez evropskega sofinanciranja za 7,5 milijona, z istimi vsemi karakteristikami. In pa na sodišču imamo na prvi stopnji tožbo izvajalca zaenkrat dobljeno, jaz upam, da tako ostalo, ker toži za izgubljen dobiček in tako naprej za 4 neke milijone. To so res ogromne zgodbe, ki te oblikujejo, ki moraš te odločitve sprejemati. Tle ni nobenega pravila, tle ni nobenega učbenika, to so neprespane noči in to so res take stvari, ki ti ostanejo v življenju. Bom nadaljeval tukaj, kjer je Gregor zaključil, in sicer tisto temeljno spoznanje, ki ga vsak župan dobi skozi neko obdobje, ali pa naj si bo to izkušnja, je zagotovo ta, da si na koncu z odločitvijo in pri odločitvi vedno sam. Na mestu župana si postavljen pravzaprav na stol brez navodil za uporabo in prej kot dejansko prevzameš tisto ključno nalogo odločevalca, za kar pravzaprav si bil izvoljen, prej jasno nastopiš z vsemi ukrepi in z vsemi rezultati, ki seveda temu sledijo. Tako da tista, bom rekel, največja izkušnja je pa ta, da na koncu pri najzahtevnejših odločitvah je župan sam, seveda ima podlage takšne in drugačne in analize in priporočila, ampak ponavadi te odločitve niso črno-bele, vseeno so pa na koncu skoncentrirane točno na enega človeka. Sicer je pa jasno županovanje to vrsten poklic, da je, ne bom rekel vsak dan, ampak vsak mesec marsikaj novega, kar, bom rekel, spoznamo, se naučimo in kjer pridobivamo izkušnje. Hvala lepa. Prehajamo na drugi vsebinski sklop, to je na sklop sodelovanja države z občinami oziroma občin z državo. O tem smo danes že kar precej povedali v prvih dveh panelih. Vprašanje je zelo konkretno oziroma dvodelno. Kje v praksi nastaja največ trenj na eni strani v sodelovanju občine z lokalne skupnosti z državo in na drugi strani, na katerih področjih pa je to sodelovanje zelo dobro. Morda kar gospod Bojčanin, če lahko začnete. V osnovi sistem v državi funkcionira in verjetno se lahko strinjamo okrog trditve, da funkcionira dobro.
Kljub temu pa so marsikatere izkušnje take, sploh ko gre za uvajanje nekih sprememb oziroma novosti, takšne, kjer v praksi pride do trenj med občinami in državo. Kot župan pravzaprav najtežje razumem, zakaj država ne prisluhne oblikovanim mnenjem vseh občin, za katerimi stojimo vse občine, pa pravzaprav nimajo takšne odločitve, pravzaprav nobenih finančnih posledic ali karkoli za državo, da se pravi, da bi obstajal nek objektivni razlog, kjer ne boš prisluhnil pobudam občin, in to je tisto, kar bi zagotovo veljalo v prvi vrsti izboljšati. Še večkrat se celo to zgodi, da ne letiš na razumevanje pri odločevalcih, ampak se zadeva potem zatakne naprej v uradništvu. In tukaj je, bom rekel, močna naloga države in občin v bodoče, da ta način sodelovanja in ta, bom rekel, to stopnjo zaupanja en do drugega bistveno izboljšamo. Nenazadnje smo na istem čolnu in večkrat oziroma prevečkrat pride dejansko do občutka, kjer se zdi, da imamo občine v državi status zasebne gospodarske družbe ali pa, bom rekel, nekega minornega društva, ki deluje, bom rekel, za zelo ozek krog svojih članic oziroma članov. Tako da tukaj obstaja res velik manevrski prostor za izboljšanje tega sodelovanja, predvsem v smislu res tistih zadev, ki jih občine vidimo, kako bi določene stvari pohitrili. Nenazadnje, uspehi vsake posamezne občine so uspehi države in vsak korak, ki ga občine naredimo v smeri razvoja, so korak v smeri razvoja države. Hvala lepa. Zdaj, jaz mislim, da tukaj delimo v tem odnosu država občine nek širši okvir družbe, kjer se seveda neko zaupanje ni vzpostavljeno, oziroma v Sloveniji skušamo odgovornost prelagati papirjem in postopkom, ne pa ljudem. In kot veste, en glavnih stereotipov, da so občine oziroma župani so šerifi ali kavbojci po ta novem, se pravi, in delimo usodo z, zasebnim sektorjem, zelo malokrat čutimo, da je res, se počutimo kot javna sfera v dveh nivojih v istem čolnu. Seveda, tle se bomo verjetno v nadaljevanju dotaknili decentralizacije, pa kako bi to formalno lažje speljali oziroma kako bi bilo boljše to zapeljati, ampak dejansko je na vsakodnevni ravni ta avtonomija zelo na preizkušnji. Verjetno je večni razlog, zakaj država lahko reče, da se bolj centralistično obnaša, zato ker reče, da je občine so različne in nimajo vse primerne kapacitete za reševanje določenih zadev, zato bo to država namesto nas normirala in potem smo seveda popolnoma normirani, avtonomije ni, mi se počutimo, kot da smo komunalna podjetja in seveda v tem okviru potem ta odnos verjetno ni optimalen, kljub temu, da lahko rečemo seveda, da veliko stvari v Sloveniji zelo dobro deluje, da se razumemo, ampak včasih, tako kot na številnih drugih področjih, trpimo, ker vidimo, kako malo je treba, da bi bilo veliko boljše in mogoče za vse boljše. Lahko rečem, da se da kar dobro z državo vseeno sodelovati, kljub temu, da je veliko problemov, ampak morda bi izpostavil en taki glavni problem, o katerem smo v uvodu govorili. Danes nek OPN sestaviti za vso birokracijo, ki jo nekdo hoče v občini, lahko rečem, je velika sreča in moraš biti res moder ali pa ne vem kakšen še, da ti to uspe. Pa to ne zato, ker bi bil taka težka pot, zato ker je toliko birokracije, toliko nekaterih stvari in potem, ko si že skoraj proti koncu, toliko nekih dodatnih študij, za katere pravzaprav niti že ne veš več, za kaj se gre. In zdaj tako nekateri, ki smo že dolgo tu, lahko, pa to številke kaže, lahko hitro ugotovimo, da je čedalje več birokracije z manjšim učinkom. To bi takoj dokazal, če bi se potrudil. Birokracije imamo čedalje več na vseh segmentih, po drugi strani pa učinka ni takšnega. Jaz bi rekel, če sem tam v teh letih prvi hodil po Ljubljani, pa prišel na ministrstvo, ti so saj nekaj povedali. Včasih danes se zgodi, da ti ne morajo nekaj povedati, oziroma treba skupaj spraviti kar nekaj tisti, temu rečem, birokrati, da ti bodo lahko ugotovili.
Je pa veliko odločitev, ki celo bi rekel, jih ne odločajo niti politiki, ampak tretjerazredni birokrati. Tudi to lahko povem. Izredno veliko odločitev, ker pogledajte si kje na kakem cestnem področju, železniškem in kakem drugem še. Tako da, ampak sodelovati z državo pa meni se zdi, da v tem času niti ni bilo tako težko, tako da ki smo hoteli, smo tudi z nekimi pritiski in tako naprej dobili. Nazadnje, jaz sem vodil nekaj časa tudi skupnost občin Slovenije in lahko povem en taki primer, ki bo čist za birokracijo. Mi smo prijavo gostov delali, kjer sem bil pa tudi predsednik odbora za turizem, to, kar zdaj imamo, in lahko vem, da v času covida ne bi mogli izkoristiti vsega, kar so, če ne bi imeli mi prijave gostov. In to prijavo gostov lahko povem, da smo 3-4 naredili, pa je bilo 20-30 birokratov, ki so premzali od policije, AJPES-a, ne vem kdo, premzali navzdol. Ampak na koncu smo to uspeli, ampak zato je pa treba res potem vložiti izredno veliko dela. In imamo to pri nam zdaj v Sloveniji. Imamo prijavo gostov in vemo, kakšno je število gostov. Pa to ni bilo lahko delo, na primer. Hvala lepa. Ja, z vsem naštetim do zdaj se strinjam in lahko temu sam pritrdim. Mogoče sem v tem lahko še kanček bolj provokativen. In sicer res bi to naš odnos razdelil pravzaprav na dva nivoja, no, se je bilo že prej rečeno. Moje razumevanje vlad in ministrov marsikdaj je veliko bolj pozitivno, kot se to v javnosti mogoče kdaj čuti ali pa bi skozi medije razumeli, ker sem naletel na mnogo posameznikov, ki so se iskreno želeli stvari spremeniti. Na drugi strani imam pa izrazito problematičen, pa je to zelo politično korekten izraz, odnos z uradništvom, ki ima pa absolutno preveliko moč v tej državi. Absolutno preveliko moč za odgovornost, ki je ne nosi. Jaz razumem, da pač lahko imajo moč, ampak naj potem vzamejo tudi odgovornost. To pa, kot je kolega rekel, recimo na primeru OPN-ja, kdor je dal ta križ čez, da ga je sprejemal, ve, o čem govorimo. Na koncu, tako kot si rekel, Peter, na koncu jaz študije preberem, ampak jih ne razumem, pa sem povprečno inteligenten človek. Enkrat sem malo za šalo, malo za res rekel, da ko bom šel, bo vladal v tej državi smoleto aksiom, to pa je, da v tej državi vlada disperzija odgovornosti. Noben noče več prevzeti odgovornosti za nič, ampak a veste, v življenju pač treba vsak dan 100 odločitev ali pa tavžent sprejeti, če kdo, pa nikakor ne mislim, da smo mi kakšni supermeni v funkciji župani in županov, ampak vsem, če nič drugega, vsak dan moraš sprejeti na desetine odločitev, za kjer samo včasih upaš, da so dobre, vedeti ne moreš, in to na drugi strani pogrešam. Torej zaupanje, da smo na lokalni ravni tisti, ki želimo reševati, da je naša časovnica v resnici precej drugačna kot njihova, marsikdaj, ne, tam za določene ljudi, jaz vem, da je bilo začetek njihove premice z zaposlitvijo, pa na koncu je samo ali smrt ali pa penzion. Vmes pa čas pač je zelo relativna kategorija zanje in je to zelo težko delati, ne. Jaz ne vem, če je to res obstajal v Nemčiji ta pregovor, ampak ko sem odšel iz prejšnje službe v to, je moja direktorica rekla, da v Nemčiji obstaja pregovor, da je samo čas pred volitvami in čas pred volitvami. Ja, ne. Pa ne mislim s tem nič slabega, ampak za nas to pomeni, da moraš na vsake 4 leta polagati odgovornost občanom. Ti moraš pokazati, kaj si naredil. In to jaz pogrešam recimo na subministerski ravni, ne na ministerski, na eni nižje ali pa na 2 nižje. Tam pa, lejte, 2 milijona nas je, pa uspešno množimo predpise in jih ne poenostavljamo tam, kjer bi se to prav zagotovo dalo. In to je tisto, kar mislim, da je tedaj v štartu rekel, marsikdaj se nas ne razume kot lokalne skupnosti, da želimo samo pomagati. Ni zato, da mi iščemo, kako bomo šli po bližnjici oziroma kdo bo kaj izkoristil, ampak samo iz terena vidimo, kaj bi se dalo racionalizirati, zato da tiste stvari, ki na koncu sploh noben več ne ve, zakaj jih delamo, da se jih losamo. Ja, Drego, težko še zdaj kaj več povedati, ampak omenjali smo recimo to načrtovanje prostora, ne. To je res ena izmed takšnih zadev, ko bi rekel med državo in posameznimi lokalnimi skupnostmi sigurno pride do trenja. Težko je, gledajte, ko se župan postavi v načrtovanje prostora, v razvoj svoje občine, pa prideš na takšne in druge omejitve, je res težko se pogovarjati z investitorji, težko planirati vso politiko, ki bi preko države radi po posamezni občini peljali. Se mi zdi, birokracija je ena izmed drugih zadev, ki gremo samo navzgor. Dobesedno vsi župani, ki smo danes tu, pa marsikdo, ki še tukaj sedi, ve, da pošiljamo cele škatle papirja, dokumentacije
proti Ljubljani, pa poleg še tudi v digitalni izvedbi, torej preko ključekov in tako naprej, tako da jaz verjamem in upam, da se bo tudi na tem nekaj spremenilo. Pa tudi vprašanja določenih ključnih zadev, kar se tiče, vsaj jaz gledam tako iz svojih oči, tudi določene zakonodaje, spremembe, bi rekel, se tudi včasih sprejemajo, ko bi se moralo župane mogoče malo bolj povprašati ali pa vsaj njihova razmišljanja nekako vključiti v vsa ta odločanja. Vemo, vrtci in tako naprej, kakšne dileme so bile pri tem v preteklosti in koliko škode je lahko mogoče z eno odločitvijo napravljene, vkolikor se lokalni skupnosti mogoče dovolj ne posluša. Potem pa, kar pa še mogoče mi pogrešamo kot obmejne občine, pa bi rekel predvsem vzhodno kohezijsko območje, pogrešamo neko besedo, se pravi občanov pri teh regionalnih projektih. Prej je gospod Sovič lepo predstavil, kaj se dogaja z Mariborom. In jaz se ne spomnim, bi rekel, da bi napravili v zadnjih 4-5 letih neki ključni regionalni projekt v vzhodni, vsaj v našem tem delu, ki bi ključno vplival, se pravi, na razvoj gospodarstva, na razvoj tega, da bodo ljudje v naši podravski regiji, če sem konkreten, da bi tam ostali. In tukaj imamo v podravski regiji 41 županov, ki imamo nastavljeni več regijskih projektov in jaz verjamem in upam, da bi tukaj država vseeno morala, se pravi, večji posluh k temu dati in tudi na posamezno regijo, na posamezno občino, bi rekel, deliti vse tisto, kar ne bom rekel, v kateri občini se to dogaja. Tako da ni vse tako slabo, ampak določene zadeve pa absolutno bi se morale spremeniti, je ti konec koncev občine, tako kot je bilo povedano, si vsekakor zaslužimo neko zaupanje, občine vemo, kaj posamezni občani, občanke v naši občini želijo, kaj v posamezni regiji želimo in to je tisto, na podlagi česa. Tudi proračun kot občina, kot župan sestavlja na način, da posluša svoje občanke in občane. Jaz mislim, da tudi občine smo nekako podaljšana roka države in je ključno, da se tudi občina posluša na določenih segmentih, v katero smer želimo iti. Tako da tu jaz mislim, da se moramo poslušati, tu imamo izziv in samo z enim poslušanjem, samo z enim zaupanjem lokalnih skupnosti kot države bomo napravili preboj celotne Slovenije. Hvala lepa. V uvodnem panelu smo danes poslušali zglede tujih držav, zlasti Belgije, Islandije, nekoliko tudi Nemčije, kjer so blazno razvili področje medobčinskega sodelovanja. Vemo, da tudi slovenska država to področje poskuša vsaj nekoliko spodbujati in sofinancirati, se bi dali tu narediti več. Kako bi vi osebno, če bi lahko vi osebno prispevali del, kako bi to področje še nekoliko dvignili na višjo raven, ali mislite, da smo tam pač, kjer smo? Ali bi lahko država naredila morda še kak korak, da bi občine še dodatno spodbudila? Vse to je ključno, če začnemo oziroma pri tem, kjer sem končal, zdaj veliko zadev bi se lahko premaknilo, če bi, se pravi, danes smo že poslušali okrog pokrajin. Jaz mislim, da je to edina rešitev, kjer lahko razvijamo tudi posamezna področja države. Saj ne rabimo naštevati, bi rekel, Belgije in ne vem katerih držav, ki so bili v prejšnjih panelih. Glejte, jaz imam primer in pa prakso z sosednjo državo, Hrvaško. Glejte, 10-15 let, pa ne želim počrniti nobenega, ampak poglejmo si, kje je bila 10 ali pa 15 let nazaj povprečna plača Hrvaške, kje je bila minimalna plača in kje je zdaj. Jaz sem bil na enem srečanju, pa bom delil en primer. Varaždinska županija me, župan Varaždinske županije povabil na srečanje ponovoletno, ko so se župan Varaždina in pa župan Varaždinske županije srečali in povabila goste. Takrat je bilo govora, da so v tistem času, v tistem letu imeli investicij za 1 milijardo evrov. Mi si delimo preko dogovora za razvoj regij, tako imenovano za podravsko regijo, se pravi za obdobje 21-27, si delimo 89 milijonov za 41 občin. Proračun Varaždinske županije je, mislim, do 270 ali 280 milijonov evrov. Imajo oni drugo politiko, financiranje in tako naprej, ja. Ampak milijarda evrov gospodarstvo, občine, županija. In če pogledamo, prej
se pravi vse tisto kazalniki, ki nam gredo dol, bi rekel, pri drugem največjem mestu. Absolutno pomembno, da se mestne občine razvijajo v posameznih regijah, kajti mestne občine so tiste, ki dobesedno z svojimi plusi, ki jih imajo, vlečajo zadaj vse ostale občine in je zelo pomembno, da se mestne občine tudi ostale razvijajo. Če pogledamo Varaždin, kako se je v zadnjem času razvil, kakšno gospodarsko moč pridobiva, kakšni položaj na Hrvaškem pridobiva, gledajte, to nam je lahko zgled, na kak način se kot regija pokrajina moramo razvijati v naši Republiki Sloveniji. In jaz, da rabimo se primerjati z severnimi državami, lahko si že pogledamo pri južni državi, kako dobro so sistemsko z določenimi pristope napravili zgodbo in na kak način se razvijajo. Občine, polovico manjše od nas, recimo od Ormoža, mi smo 12.000 prebivalcev. Jaz imam sosednje občine na Hrvaškem, ki so po 3, 4, 5 tisoč prebivalcev. Ko pridem na njihov občinske praznike, ko sem prišel prvič, sicer kune so zamenjali tudi, ampak ko smo slišali, koliko milijonov vlagajo v posamezne infrastrukture. Gledajte, to je v primerjavi z našo občino, ki verjamem, da se trudimo, probamo črpati čim več sredstev, imamo tudi proračun, bi rekel, tam okrog 20 milijonov evrov na leto, ampak ko poslušaš te manjše občine, kakšne investicije dela, več milijonske, pa to so investicije včasih med 5 do 10 milijonov problema. In to je tisto, na kak način je potrebno dati lokalni skupnosti moč, da projekte izvajajo. Pa da ne bom predolg, že besed če naprej. Hvala lepa. Ja, jaz bi mogoče tukaj mal tudi samokritičen, jaz mislim, da imamo tukaj neke naloge še občine, neke rezerve, tudi občine v povezovanju. Naša občina je solastnik recimo več javnih podjetij. Je zanimivo videti prakse dela nekje in drugje, ki je v času dnevnega reda ne uspemo sprejeti. Tako da je verjetno bo morali se tukaj zazreti v gledalo in ugotoviti, da v špes ne nujno crkne vedno. Da se bo, na drugi strani bo mogla tudi država še držati to, po mojem, to pozitivno diskriminacijo, ko govorimo o skupnih občinskih upravah, ampak če se ne motim, da je bilo eno zadnjih pogajanj, to bo Gregor se spomnil, kjer je bila čisto jasno ideja Ministrstva za javno upravo, da se zmanjša sredstva za te skupne občinske uprave in je bilo o tem, smo debatirali kar nekaj časa, kako bi se to znižalo, ker vsaj takrat sem imel občutek, da je bilo občutek, zdaj ste pa vi pogruntali nek sistem, zdaj moramo pa mi to zmanjšati. Ja ne, v resnici so se očitno začele občine, so začele ugotavljati, da se da tudi skupaj delati, da so neke naloge, ki ni nič narobe, če jih izvajamo za več občin skupaj, tako da jaz bi rekel, tukaj bi mogli še pojačati to, na drugi strani pa seveda bomo mogli tudi mi narediti, opraviti mogoče s kakšnim bolj osebnim težavam, ki jih imamo, kakor pa res takimi, bi rekel, vezane na lokalno samoupravo. Hvala lepa. Absolutno mislim, da bi morali se veliko bolj povezovati na marsikateri stvari, sploh ko govorimo o občini primerljivi z mano, 3,5, 5, 10, kateri potrebujemo nekatere, se pravi, zaposlitve oziroma neke organe, ki bi lahko so absolutno skupni. Mi to v našem delu izredno prakticiramo, 6 občin, ki pokriva 30.000 prebivalcev, predvsem to govorim šmarski del, Rogaška, Rogatec, Podčetrtek, Kozje, Bistrica, absolutno dobro, oni včasih tangirajo bolj v Posavje, ampak to v velikih segmentih uporabimo in uporabimo od gasilcev do komunale, do šolskega dela, onega, ko je za posebni del. Skratka, mi imamo celo 3 občine skupno strategijo turistično, kar ni, mislim, da v Sloveniji nima nihče. To se pravi, smo 3 občine povezali v vizit Podčetrtek. Tako da jaz absolutno mislim, da povezovanje bi moralo biti še boljše, ob tem pa to, kar si zdajle povedal, so se tudi zmanjšala sredstva v tem času, mislim, da za 10-15% za to povezovanje za te organe in pa še mislijo, so še mislili zmanjšati ali pri pogajanjih, mislim, da je bilo tudi 2 leti tako in to absolutno ne pride poštev, tu bi morali ravno spodbuditi z nekimi sredstvi in mislim, da bi s tem lahko dobili veliko več skupnih organov. Vse nekateri delujejo, prej sem se z Gorinškom tam pogovarjal, vi imate tudi 6 občin, koliko imate tam 8, in tako naprej, tako da skratka gre, ta segment že dela, ampak verjetno, da bi lahko veliko boljše in zdaj, ko govorimo o urbanistih, v bistvu mi pač imamo zdaj srečo, da imamo urbanista, ampak
moram povedati, veliko občin nima urbanista in dokumente, to moram povedati, tudi ni odgovornost prava občin, podpisujejo neki šefi občinskih uprav ali pa nekdo, ki sploh nima veze o samem urbanizmu, če lahko temu rečem. In tisti, ki imamo pa urbaniste, pa smo lahko samo srečni. In tega urbanista bi lahko imel sigurno za nekaj občin, ki pregleda dokument in potem ga spravi naprej. Hvala lepa. Mogoče, če iz tega inštrumenta, edini res pravi inštrument, ki deluje po sistemu korenčka, je sofinanciranje skupnih občinskih uprav, ker je dejansko se de facto to povezovanje realiziralo. To je bil res zanimiv predlog 2 leti nazaj. Na srečo ta gospa ni več ministrica za javno upravo, ki je takrat to idejo prinesla. Ampak tako da zdaj zadnja 2 leti ni bilo tega na mizi o pogajanjih za financiranje občin. Zdaj, jaz pogrešam več sistemskih ukrepov, ki bi formalizirali ali pa nas prisilili v medobčinsko sodelovanje. Seveda, če imeli pokrajine, bi v to že en okvir, kjer bi nas prisililo. Se pravi, določene bi bilo, kaj se izvaja pokrajinsko in seveda, če tam ne bi se dogovoril, ne bi spršil čez, ne bi nekih stvari bilo. Tako je pa danes res na zelo veliko osebnega angažiranja, ne vem, saj to je moja izkušnja, verjetno imate v vsaki regiji malo drugače, ampak jaz sem pač prevzel, ne vem, 6-7 funkcij ali predsednika sveta županov v javnem podjetju, odlagališče, predelava odpadkov, komunala, potem po javnih zavodih, lekarna, zdravstveni dom, predsednik sveta regije, razvojnega sveta regije in tako pač se povezujemo in nam ratuje. Ampak veste, zdaj jaz se včasih sprašujem, kdaj bo ta meja, pa kdaj me bojo tudi v moji občini rekli, zakaj delaš za stvari, ki so čez mejo. Ker mi kot občine v resnici smo narejeni od meje do meje. Stvari, ki so čez mejo, so presežek. Včasih sicer koristi vsem, ampak zelo, zelo malokrat. Je pa dejstvo, da so razvojne zgodbe, ko gremo čez nivo mogoče kanalizacij, ko gremo čez nivo pločnika, javne razsvetljave in potem mogoče osnovne šole, vrtca, ko pridemo do zdravstvenih domov, lekarn, ko pridemo do povezovanja pri odpadkih, tudi vodovod. Vodovod absolutno ni stvar ene občine. To so vse stvari, kjer bi mogli se verjetno združevati in se mogoče biti prisiljeni združevati, ne samo po neki dobri volji in kadar je win-win situacija. Se pravi, imamo razpise, kjer nasilijo sodelovanje, zato boš dobil več denarja, če gre skupaj, združujemo se v skupne občinske uprave, kjer boš dobil sofinancirano, če gre skupaj. Treba bo začeti graditi na tem, ko se nekdo poveže zato, ker misli, da je tako dobro. In jaz imam nekaj teh primerov v regiji, ki so super, ampak moram reči, da ogromno dela in predvsem nikjer ni to spodbujeno. Hvala lepa. Se kar zelo strinjam, seveda z vsem, kar so moji predhodniki povedali. Moje opažanje morda podobno, po eni strani, ki ga bom sicer še dopolnil, in sicer to, da ta potencial za medobčinsko sodelovanje je zagotovo še zelo, zelo velik in močno se strinjam s tem, da bi uvedba pokrajin bistveno prispevala k temu, da bi tudi občine, čeprav bi ohranile seveda svojo avtonomijo, med seboj začele bistveno bolj sodelovati. Zelo nam manjkajo posameznice in posamezniki, ki razmišljajo regijsko, ki razmišljajo medobčinsko, ki razmišljajo, bom rekel, čez mejo občine, za kar smo pravzaprav vsak zase ustanovljeni. In znotraj obstoječega sistema, kot ga pa imamo postavljenega, je seveda tega medobčinskega povezovanja precej, bodisi v smislu medobčinskih uprav, bodisi v smislu skupnih javnih podjetij, javnih zavodov in tako naprej, skupnih strategij. In še bi lahko seveda te primere našteval in so primeri, ki so dobri in prinašajo rezultate. Istočasno pa morda delim še neko ugotovitev, da je pa to sodelovanje bistveno težje takrat, ko imamo primerljive občine, bodisi po velikosti, bodisi po moči, take občine pa med sabo bistveno težje sodelujejo,
kajti takrat pa želi vsaka seveda ščititi svoj primat, svojo pozicijo, bom rekel, bodisi znotraj regije, bodisi, bom rekel, med regijami. In tukaj, ne, prav to področje pa sodelovanja med posameznimi občinami je pa tisto, kjer ga pravzaprav v državi ne, še nisem videl kot nekih, bom rekel, res dobrih zglednih primerov medobčinskega sodelovanja. Super, najlepša hvala. V naslednjem vprašanju pa se bomo dotaknili decentralizacije in pa prenosa pristojnosti, pa morda en test, da vidim, kako hitro se župani lahko uskladijo. Torej, če bi lahko zdajle, v tem trenutku, eno pristojnost vzeli državi in jo prenesli na občino, katera bi to bila? To smo že povedali, prostorsko planiranje, ne? Torej ste vsi za prostorske plane. Pa imate občine dovolj strokovnega pa kadrovskega podpore, da bi to zmogli? Tudi ljudi. No, to je pa kreativnost in iznajdljivost županov, evo, v praksi. Prehajamo na področje financiranja občin. Kako gledate na sedanje sistemske rešitve financiranja občin? So po vašem mnenju pravzaprav smo prišli v nekakšen status quo, ker smo vsako leto v nekakšni isti zgodbi, občine se pogajajo z državo, na koncu z rešitvijo noben ni zelo zadovoljen, ali je vendarle čas, da se naredi korak naprej in se razmisli, kako v prihodnje, kako drugače zastaviti sistem financiranja občin. Dopoldne smo slišali, da so občine pravzaprav lahko čisto zadovoljne, saj 2 leti naprej pa ja veste, kako bo sistem financiranja potekal, torej kaj pravzaprav se pritožuje. Kak je vaš pogled na zadevo? Torej, nažalost smo res v tem ciklu, kjer se pogajamo pravzaprav o sredstvih, pa to so daleč od tega, da bi bila razvojna sredstva občin, ne, ampak o sredstvih, ki pokrivajo naše obvezne naloge, ki jih tako ali drugače moramo izvajati, bom rekel, z zadostnim ali z nezadostnim financiranjem. Glede na rezultate občin v preteklem obdobju bi zagotovo veljalo sistem financiranja, pa bom zdaj rekel, bolj razvojnih nalog razdelati in bom rekel tudi v ta segment vložiti dovolj energije, da bi občine prejemale tudi potrebna razvojna sredstva iz državnega proračuna. Občine imamo seveda določena razvojna sredstva, ki so večinoma, bom rekel, tudi naši lastni izvirni prihodki, pa vendar, bom rekel, je teh sredstev, to se marsikje kaže, zelo, zelo malo. In za velike razvojne projekte, bom rekel, se jih zelo, zelo težko lotevamo, pa sem, bom rekel, župan občine, ki ima kar nekaj razvojnih ambicij, pa tudi po razvojnem potencialu je dosegla precejšnje rezultate v zadnjem obdobju, ampak vrednosti projektov v današnjem obdobju so pa stale tako visoke, da se jih občine res čedalje težje lotevamo. Zato tisto, kar bi bil absolutno moj apel, je to, da najdemo, bo rekel, še določena sredstva, ki se namenjajo občinam za res razvojne projekte. Vse je v redu z vsemi inštrumenti sofinanciran, ki jih imajo posamezna ministrstva in tako naprej, ampak se pravi za bodisi šport, bodisi gradnjo šol in podobno. Tisto, kar pa nujno rabimo, so, bo rekel, res sredstva za glavne razvojne projekte, ki jih na naših območjih imamo. Hvala lepa. Zdaj bom spet izhajal iz tega, kako vsa struktura govori v smer centralizacije in kako seveda je potem tudi razlog, kako potem smo financirani, ne. Torej, če rečemo, da imamo 212 občin, ki so od 1:1000 samo po številu prebivalcev, pa po kakšnem drugem kriteriju še v večjih razmerih, bo večni razlog, zakaj se določenega razvoja ne da delati na občinski ravni. Zato, ker so te občine neke premajhne in ker nimamo subjektov, ker bi se delal razvoj. Seveda je kakšna posamezna občina, ki malo izstopa ali pa ima tudi neko kritično maso, da se lahko loti kakšnega razvojnega projekta, ampak v principu gremo mi v sistem in je tudi sofinanciranje občin od leta 2006, bodimo vsi enaki, torej vse se povpreči
Če je pa kdo dober, bo pa še enkrat, potem, ko je bil solidaren, da je vse, kar ima presežka, dal z drugim, mora biti pa še kaznovan. To je slovenski sistem financiranja. Zdaj, ne vem, če me čisto dobro razumete, ampak jaz včasih moram podjetnikom povedati, pa mi potem reče, da to ni možno. Torej, če bi enako delamo, kot bi v podjetjih mogli vse dobičke iz vseh slovenskih podjetij dati v skupno vrečo, potem bi pa razdelili po podjetjih ta dobiček po zaposlenih, vsakmu zaposlenemu isto, in potem bi rekli tistim podjetjem, ki ste največ prispevali prej v to skupno vrečo dobička, boste pa kaznovani dodatno. Tako smo financirane občine, da se razumemo. In iz tega pogleda je seveda težko razvoj sajati. Mislim, se upravičujem, sem zelo krut, in vem, ta zgodba potem ponavadi tisti, ki so seveda zmagovalci v tem sistemu, ker ali so mehni, ali so zelo, bi bili težko avtonomni, seveda rečejo, lahko se ta novomeški župan presarava, ki ima tam Krko, vse je res, mislim, to je res, ampak a veste, tudi ta Krka rab, da bomo mi neke ceste razvili tam, da jih bomo razvili za naslednjo fazo razvoja, ne vem, drugače bojo šli pa verjetno tudi kam čez mejo še kaj graditi, če jih ne bojo, vemo, tam v Krškem so jih napodili, v Novem mestu jih še ne podimo in tako naprej. Ampak dejstvo je, da je naš sistem financiranja res na način, prvič se ne upamo v to avtonomijo, da bi šli iz sistema stroškov. Torej, ta trenutek se mi pogajamo iz tega, kar so bili stroški dosedanji, tako boste financirali naprej. Ali so te stroški optimalni, ali niso optimalni, se nobene sprašuje. Ne delimo usode ne svojega dela, ne delimo usode tega, kar država pobere, recimo kar pobere dohodnine, kakorkoli. Torej, zelo res nestimulativen sporočilo, bodimo vsi enaki, tisti, ki so pa uspešni, se pa raj skrite, ker boste kaznovani. Verjetno nisem prijazen v besedah, ampak zdaj sem ravno sred pogajanj v povprečnini, pa tako razmišljam. Hvala lepa. No, mislim, tole moram res se strinjati. Jaz mislim, da vsaj 10-12 let v teh pogajalskih skupinah bil, in moram reči, to muka, ki smo bili s profesorom Ramarjem tam dobo enkrat za 3 evre smo se kenglali, mislim, nisem vedel, če sem zmešan, jaz ali ne, pa sem rekel, na konci se spomnil, sem rekel, boljše, da spakaš, pa je končana na ravno 3 evrov tudi na občine. Sicer zdaj se pogajamo za malo drugačne vsote. To, kar Gregor govori, je pa tudi en sistem, jaz mislim, da ste takrat so sicer odlično formulo nastavili, gospod Žagar ali pa kolega Žagar, ampak danes je ta formula zanimiva, zato ker ima nekdo povprečnine 700, mislim, da Solčava ima preko 2000 evrov. Povprečnina ni tako, kot se mi pogovarjamo danes, da rečemo, koliko imamo zdaj 830 ali koliko bi naj bilo, ni. To je različno, in potem pa, ko pride do teh razlik, vsak to misli, da je nekje tepen, in to je pač sistem solidarnosti, če bi lahko temu rekel narejen. In danes, ko se kar naprej mi to pogajamo, to pa zdaj spet rečem, gospod Sovič ste prej rekli, to je toliko vlad že šlo skozi, mi se skozi pogajamo za povprečnino, ampak za mene, po moje oceni, ne bo nič treba se pogajati, ker imamo tudi koliko toliko jasno napisano, mi točno vemo, koliko je, in spomnim se Boštjana Koritnika, kjer smo pa tam kar prehod naredili med 550 in 700, ki je pač prvi, ki je za 100 evrov vsaj nekaj razumel, da smo lahko nekaj več naredili, no zdaj pa prihajamo tudi k temu, da kljub temu, da nam se nalaga veliko stvari, sicer nekaj dobimo, ampak na konci pa po moji oceni, če zdaj vsi ocenimo investicijskega denarja, imamo pa vsi manj. Tako kot si ti povedal, tudi dražje je vse in vse ostalo. Ampak bistvo tega, kar je skozi menim, ker sem bil tolikrat zraven, da moral bi biti sistem enačbe in dobenega pogajanja ne rabi več biti. Pač danes, ko smo zračunali različno, ampak če zračunamo 835, adijo, to imate, to je končana zadeva in tudi verjetno, da ne bi doben zdvigoval glasa, če bi to ponudil nekdo, po moje ne bi, v tem sistemu. Tako da sistem financiranja občin bi moral biti točno definiran, pa brez pogajanj. Zdaj pa, če se dobro pogajaš, če minister slabe volje ne boš dobil 3 evra, 2 evra, če pa dobre volje boš dobil 50 evrov. Vete, kak je to razlika. Zdaj veste, kakva masa denarja, Uroš, koliko ste našli za te božičnice, strašno velik, in to ni problema, tu pa bomo rekli, 5 milijonov, 10 pa ne omeli za občine. Pa nekaj ni v redu.
Hvala lepa. Ja, jaz bi mogoče nadaljeval kar tukaj. Mene vedno znova, ker imam to srečo ali pa prekletstvo, da sem bliz teh skupin, ki se pogajajo, me vedno znova preseneča neskončna lahkost nalaganja obvez občinam. Saj vsi poznamo mednarodne dokumente, pa vse to, kako bi morali pravzaprav za vsako nalogo, ki jo dobimo, biti zagotovljena zraven tudi sredstva. Ampak tukaj meni to fascinantno. Vedno znova me tudi fascinira moč sindikatov v tej državi napram nekomu, ki potem te naloge izvaja. Recimo zadnja zgodba so normativi v vrtcih, kjer občine na vse mile viže skušamo razložiti, kaj pomeni znižanje normativa, pa se verjetno vsi strinjamo, da vsaka vzgojiteljica je vsa čast, ki je sposobna krotiti 20 otrok, današnjih otrok v vrtcu. Ampak vseeno se moramo pa tudi vprašati, kje je zdaj vzdržnost naše družbe, do kam bomo šli. In tukaj se čist z neznosno lahkostjo nekako pušča občine ob strani ali pa se jim sploh za moje pojme ne prisluhne. In mi je žal, ampak počas bom jaz razumel pokojnega kolega iz Bohinja, ki je, jaz se spomnim enem prvih sestankov, ko sem prišel, ki je Kramer na enem sestanku, je tako, on je bil zelo energičen in je ven padel in je rekel, dajmo za en teden vrtce zapreti. Takrat smo rekel, Marija, sej nor, ne moramo to pa res ne bo šlo. Ja, veste, čas se res že vprašaš kot lokalna skupnost, do kje se bo, vse vemo, ti smo oslu, ki vleče, ti smo se nalaga, ampak ta osel je čas že silno upehan. In ne vem, mislim, se mi zdi, da je malo področji v državi, kjer se ve, da sej bojo nekako, ker se mi zdi fascinantno je, se mogoče pa to napaka na naši strani, zdaj smo v pogajanjih za povprečnino slišali, da če pogledamo dolgove oziroma račune občin, da smo v resnici perla proti državi, kar se zadolževanja in vsega. Zdaj, mislim, da je minister za finance pa rekel, kaj iz tega lahko sklepamo in moj odgovor je bil, da rabite župane na vseh funkcijah, ker drugače ne znam, pač mi ne moramo. On je hotel, da povemo, da je dovolj denarja, jaz pač sem mnenja, da je treba imeti, da pač izhajamo iz tega, kar imamo in seveda bojo občine vedno, vse na koncu konca, veste, mi smo tam z ljudmi vsak dan in ne glede na povprečnino, ne glede na vse, mi bomo naredili maksimalno za to, da bojo imeli otroci najboljše pogoje v vrtcih, da šolam ne bo streha puščala in tako naprej. Ne vem pa, če je to, mislim, spet bom prišel na moje prvo izvajanje, a je tukaj zaupanje? A je zaupanje, da mi na terenu smo, kot je nekdo rekel, podaljšana roka države in da v resnici delamo za to, da se občani, ki so hkrati državljani, počutijo čim boljši in imajo čim večjo kvaliteto življenja? Ja, zdaj, če je dovolj denarja, ali pa premalo, se najbolj vidi, zdaj smo ravno verjetno župani vsi v pripravah proračunu, in zdaj je to še toliko bolj sveža zadeva, bi rekel, debata je pravi čas. In najbolj te sooči dokument, proračun, ko rečeš finančniku, lepo prosim, daj mi vse prihodke, daj mi vse odhodke vseh obveznih nalog, pa ga na koncu vprašaš, zdaj pa ti meni povej, koliko nama za investicije ostane, pa ti reče skoraj nič, ali pa nič. Ena občina še imajo celo ta problem, da so se, mislim, da celo še za takoče zadeve zadolževale. Tako da sistem je absolutno za premisliti okrog financiranja. Jaz bi samo zaključil, mogoče noben evr ne bo falš investiran, če lahko tako rečem, ki ga občina dobi. Konec koncev vedno poskrbimo za občanke, občane, pa so omenjeni vrtci, pa subvencioniramo enkrat, dvakrat cene, pa gospodarske javne službe sofinanciramo, pa ne vem, kaj vse delamo, samo da bi bilo lažje življenje, z investicijami se ukvarjamo, vemo, kateri razvojni projekti se v občinah morajo dogajati in bolj pa poslušaš ta pogajanja res za evr ali pa dva. Jaz upam, da bomo to sistem vseeno nekako predrugačili, da bomo občine ustrezno financirane in da bomo, ko bomo postavili vse prihodke, tisto, kar dobimo od države, tisto, kar moramo napraviti, da nam bo vsekakor v bodoče nekaj ostalo tudi za investicije, za razvoj, da bodo ljudje radi ostali, pa da bodo še ljudje k nam radi prišli, ne da bodo odhajali, tako sem prej omenil. Super, najlepša hvala. Preden odpremo čas in prostor za vprašanja z vaše strani, spoštovano občinstvo, dovolite, spoštovani župani, samo še eno malo bolj osebno vprašanje. In sicer, po čem si vi osebno torej želite ostati ali pa postati zapisani v zgodovini lokalne samouprave v vaši občini?
Dobro, jaz bom dal en kratek stavek. Po brcanju na isti gol. Jaz mislim, da verjetno, kaj veliko zapisan, si niti ne želim biti, predvsem si želim, da bom sam lahko mirno spal s tem, kar sem delal in da bom pomirjen za svojo vestjo. Vsi se seveda blazno trudimo za to, da je vsak dan, ki prihaja, boljši od dneva, ki se je končal, in zato bi bil kratek odgovor po tistem koraku naprej. Prihajam iz občine, ki je ob glavnem mestu in že nekaj časa razvijam teorijo, ki jo prodajam povsod, da se tkivo naše družbe totalno spreminja, in to ne z generacijami, ampak z leti. In če bi si kaj želel, je to, da bi nekoč v Medvodah pogledal nazaj in bi ne da bi rekli, saj imel prav, pa zdaj je tako, ki je govoril, ampak da nam je uspelo ta vlak ustaviti, ta vlak egoizma, ta vlak, kjer pravzaprav se izgublja občutek za skupnost. Jaz mislim, da je to tisto ključno. Če nam uspe to v občinah obrniti, potem je upanje tudi za to državo. To, da upravljaš takšno delo kot župane, moraš imeti res rad ljudi, pa rad svoj kraj. Za moje pojme pa je najlepše, pa najboljše videti, ker če iz finančnega vidika gledamo, smo se za župansko mesto ne odločali. Odločali smo se zaradi tisti dve zadev, kot sem prvo omenil, kar pa je najlepše videti, to pa je zadovoljstvo, neko pa motivacija, vsaj pri meni za naprej, pa tudi pri ljudeh, ki delajo na projektih takšnih in drugih, pa tudi, ali je to na družbene zadeve ali kakorkoli, je pa to, da skupaj pustimo neko sled v dobro občina, pa v dobro Slovenije. To vsaj tako verjetno vsi vidimo, zato tudi to delo upravljamo. Najlepša hvala. Torej, zdaj ste pa na vrsti vi, spoštovano občinstvo. Torej, če imate kakšno vprašanje, kakšen komentar, protest, pripombo, zdaj je čas. Ali pa pohvalo, tudi to. Živjo, hvala za panelo. Kratko bi rekel, če lahko en scenarij. Kot župani se danes odpravite spat, se jutri zbudite in Slovenija ima pokrajine, funkcionalne. Kaj zdaj je vaša strategija, kako umestiti vašo občino v ta nov odnos s pokrajinam? Kaj pričakujete od pokrajin in kaj vas najbolj skrbi v tem novem odnosu s pokrajinami? Hvala. Če se lahko samo še predstaviš. Hvala. Mitja Zupan, Fakulteta za uporabne družbene študije. Moje pričakovanje bi seveda bilo, da pokrajina prevzame vse tiste naloge in da bo tista pokrajina imela tiste naloge, ki jih občine že dlje časa zagovarjamo, da se z države in občin premaknejo na pokrajine. V tem primeru zagotovo odprtje, pozicioniranje občine, zdaj govorim odprtje vseh tistih postopkov, ki nam res absolutno predolgo že pustijo s ciljem, ki nam predolgo že trajajo s ciljem, da jih pripeljemo do konca. Torej, ključno pričakovanje od pokrajin je operacionalizacija, se pravi pohitritev vseh tistih zadev, ki so danes v pristojnosti države, za katere občine močno verjamemo, da se jih da pohitriti, da se jih da izboljšati, da približati dejansko potrebam na terenu, v smislu tega, v bistvu, da ne predstavljajo več ovir, ampak pravzaprav priložnosti in usmeritve. To je, bo rekel, tisto, za kar smo seveda tudi župani se pripravljeni odreči določenim nalogam, ki jih seveda kot občine izvajamo, in jih prenesti tudi od spodaj gor, torej na nivo pokrajine. Če se jaz v tak dan zbudim, bom pogruntal, da bom zgubil približno pol dela. Se pravi, bi se mogel najprej verjetno potem doma s familijo spet kalibrirati, kaj bojo z mano delali, ker imam tam več doma. Prej je Tadej malo nakazal, kako je v regijah, pokrajinah, bodočih ali pa neformalnih ali pa karkoli,
kjer je več središč močnejših, ne, pri nas te težave ni. Novo mesto je pač dokaj nedvoumno središče jugovzhodne Slovenije in nam to vlogo vsi priznavajo, ne, in seveda tudi od mene pričakujejo kolegi, da to vlogo oddelam, zato pravim, da siguren se neka tretjina do polovica mojega dela v hipu razbremeni, ampak jaz mislim, da je to predvsem priložnost za Slovenijo, da neke stvari država začne decentralizirati in jih nagovarjati prek te formalne forme, ki so pokrajine, in podporo ključnim izzivom te države, ki bojo predvsem v zagotavljanju dovolj kompetentnih ljudi po celi državi, zato da bomo lahko naprej furali to državo, in če bomo mi imeli samo 1-2 centra, tega ne bomo mogli narediti. In te centre znanja in ljudi, ki bojo živeli v vseh teh centrih, to zgodno dela samo prek teh nekih močnejših regionalnih središč. Glede na izkušnje mislim, da se jaz to jutro ne bom zbudil. Ampak, če bi se po kakem čudežu zbudil, pol pa to, kar skozi ponavljam, ne, to vse prenosi pa te stvari. Absolutno prvo, kar bi bilo, bi zahteval to, kar ne moramo nikoli urediti pri nam, obvozno cesto od Ramle-Šentjur. To je cesta, ki bi v takem primeru, če bila regija, bila že kdaj rešena. Tako pa z Ljubljane se zelo dolgo rešuje. Pol pa res prenos teh stvari in pa bistveno manj dela tudi za nas verjetno. Ja, tudi v Medvodah ne bi bilo dosti drugače, rekel bi kakšen fantastičen dan, kot je že nekdo nekoč dejal, ampak jaz bi upal reči, da prihajam iz občine, kjer v ljubljanski urbani regiji dejansko neke zadeve že kažejo zelo lepe nastavke. In nekih velikih strahov regionalizaciji sploh ne bi imeli, verjetno bi se potegovali za kakšno funkcijo kje, da ne bi bilo vse v glavnem mestu, ampak sicer pa mislim, da v tem primeru vidim same pozitivne konsekvence tega. No, mogoče sem tukaj res izrazit optimist, ampak sem prepričan, da je to ena velika priložnost za Slovenijo, ki je verjetno za javno mnenje ne tako zelo zanimiva o tem govoriti in to, ampak tisti, ki se s tem ukvarjamo, pa vemo, da je nujno. Tudi sam mislim, da je to nujno, da je to edini način, da se nekako ustvari razvoj, bi rekel, posameznih mest, posameznih regij po Sloveniji in da se začnemo enakomerno tudi razvijati. Zdaj seveda pokrajine, vkolikor bodo kdaj ustanovljene oziroma bo ta sistem igral, mora seveda biti finančno sposobno, da tudi določene projekte lahko izvedemo, tudi določene naloge in morajo biti predane, to se pravi absolutno pooblastila pri tem načrtovanju prostora in tako naprej, tako da bi te zadeve, kot so že prej kolegi župani prej omenili, da se hitreje izvajajo in pa da imamo, bi rekel, večjo moč odločanja tega, kar si v sami regiji oziroma v samih občinah v posamezni regiji želimo ustvarjati, tako da to jaz mislim, da je nujno potrebno, da preko tega izvedemo. Še enkrat, občine, ki živimo v posamezni regiji, vemo, kaj so tiste prioritete in jaz verjamem, da z skupnimi močmi, s tistimi občinami, ki delujejo v posamezni regiji oziroma v posamezni pokrajini delovale, bi lahko te projekte začrtali, načrtali in pa upam, da tudi ustvarili. Tako da edina rešitev, edina priložnost glede na tudi prakse, ki jo imajo sosednje države, je moje razmišljanje, da to zadeva, ki absolutno moramo čim prej zapeljati. Torej, naj tak dan čim prej pridejo. Še kakšno vprašanje? Komentar? Staroveški državni svetnik. Gospod Vloga je nakazal eno dilemo in sicer imamo 12 statističnih regij, drugače pa govorimo o 8 pokrajinah oziroma 15 in tako naprej. On je postavil vprašanje in trditev, da če ne bomo držali linije 12 regij, bomo imeli velike težave v Evropi. Kakšno je vaše mnenje na njegov predlog oziroma njegovo razmišljanje? Hvala. Ključno vprašanje, kjer je vedno padlo, je bilo to število pa sedeži. Ampak dejstvo je, tudi ko smo se včasih pogovarjali že na posvetih, pa to, kako res doseči to, da se bo vsak vsaj do neke mere identificiral za regijo, v kateri
bo živel. Se pravi, da bo neka osebna povezava. In zdaj, tle je problem, recimo, če rečem jugovzhodna Slovenija, kaj je to, ne? Kako se bo nekdo v Kočevju identificiral s tem, da je del jugovzhodne Slovenije? Če mi rečemo, da je to dolenjsko-belokranjska regija brez kočevsko-ribniškega, se lahko. Hočem reči, ni tako nedolžno reči, da bo dobra sestava in da bomo res to naredili. Tako da samo reči 12 statističnih regij takih, ki so danes pretvoriti, se strinjam. Boljš to kot nič, ne? Ampak če bi že nek napor naredil, mislim, da je bil ta zadnji napor državnega sveta, da je bil zelo blizu temu, da je bil nek poskus določitve minimuma, se pravi, da res je to 100.000 minimum in pol je do tiste formule prišlo, ne vem, koliko je bilo 12+1 ali nekaj takega. Mislim, da so tam bile mečkam bolj naravne te povezave med posameznimi okolji in seveda temi centri, ki bi se vzpostavili. Jaz mislim, da tudi ne bo neka evropska težava, to je pretiravanje, ampak nek kompromis bi se pa mogel najti, ne? Jaz, če se spomnim tistega prvega, mislim, da 2007, ko je bila zadeva na Brdu predstavljena, jaz sem trdno prepričan, če takrat ne bi bilo Ptuja pa Velenja, da bi to mi spravili skozi, ne? Tam je pač vsak posameznik se hoče nekje videti, ne? In tudi tako si povedal, ne, zdajle, nekateri se ne vidijo v nekem delu, ne? Ampak vseeno bi mogli doseči neko število pokrajin, tako da spet ne bi zbirokratizirali do konca države, neko optimalno število. Jaz rečem spod četrtka, mi pa magar nisem rad Savinčan, ne? Jaz sem rad čisto komod tej savinski regiji, ne? Okay. Še želite kaj dodati? Mogoče samo to jaz dodam, da bi se strinjal z Gregorjem, ki je prej rekel, ta zadnji napor državnega sveta se mi zdi, da je bil pač izjemen, da je bilo pripeljano dosti daleč, da je bilo tudi zelo jasno povedano. Je pa spet ena stvar, no, danes sem že rekel, enkrat bomo morali pa pač tudi na strani občin se odločiti in kdaj tudi pač kakšno malo manj sladko požreti dol, zato da bo šla zadeva naprej. Če v tej državi se tega ne bomo navadili, potem se lahko delimo do zadnjega plemena, no. In to je pač treba biti iskren, tlele sam 2 milijona nas je, tako da verjetno bi se to dal zmeniti in je to neskončno težko, če vsak stopa v koraka nazaj, ne, zdaj. Kako se pa mikroregionalno kdo lih počuti, bo pa pač glih tako bo preživel, se veste, ali prav se piše kaša ali kaša, ne. Hvala lepa. Še imamo, hvala. Stanič Gojko, predsednik Slovenskega razvojnega sveta. Jaz moram reči, hvala lepa za čudovito srečanje, misli, ki ste jih dali. Jaz sem ministru Novaku predlagal, da v teh razmerah, ko se tole podnebje se greva, če bomo tako počas reševali problematiko umeščanja v prostor, smo prej stvarili, pa preden bomo kakšen OPPN tako naprej sprejeli, ne? In predlagal sem mu, da se državni prostorski načrt sprejema v 2 letih in da naj bo dinamičen, ko pride neka novost, takoj da se spremeni. Drugič, mislim, da imamo na temle področju čisto kot pravnik, pa kot mislim, da je treba ustavo spoštovati, ugotavljam velikansko samovoljo kršenja temeljne ustavne pravice od nedotakljivosti zasebne lastnine. Veste, isti urbanist v 2 OPPN-jih nekje je ograja lahko visoka 1,5 m, drugot pa 1,80 m. Pa isti pisatelj, ne? Veste, jaz mislim, da je kle, ko gledaš vse te romane, ne, 100 in toliko strani OPN-ja pa OPPN-jev, da je pravzaprav ogromno zadeve, ki je treba preprosto. Prvič, kar se tiče zaščite investitorjev in njihovih lastniških pravic, je treba sprejeti to z zakonom, ker samo zakon lahko omejuje lastniške pravice, spraviti takele zadeve v zakon in na ta način lahko tudi celovito zreduciramo vsebino materije občinskih prostorskih načrtov. Mislim, da potrebujemo samo še občinski prostorski načrt, tako da se ve približno kje in kaj se bo kaj delalo. In potem, ko pride investitor, se usede z urbanistom in rešuje ta problem gradbenega dovoljenja.
Torej jaz predlagam že dolgo časa, da se občinske prostorske načrte ukine, ker samo omejujejo naše delo. Ko recimo dvakrat se dela iste zadeve, najprej nekdo v kabinetu napiše OPPN, kako mora vse kaj biti, pa nima veze z investitorjem, pol občinski svet to sprejme, ko pa investitor pride, pa pravi, ja, jaz rabim nekaj drugega. In gre stran, zato ker postopek spremembe OPPN-ja traja leto, dve, in zato predlagam, da se zelo poenostavi te zadeve, da bomo učinkoviti. Predvsem pa ugotavljam, da investitorji imajo pravzaprav zelo malo besede pri prostorskem načrtovanju. Jaz ne vem, zakaj si lahko en urbanist dovolj, pa predpiše za vse, recimo poplavljance v Braslovčah, kakšne hiše bojo mogli imeti. In niti arhitekt en arhitekturni zmazek naredi. Torej, ljudje, ki bojo lastniki, ki bojo tam živeli, nimajo besede o tem, kakšno hišo se bojo naredili. Ne njihovi arhitekti, ne nič. To, oprostite, ni slovenska tradicija. Mi smo pred 50 in toliko leti, ko smo delali hiše, urbanist je cesto naredil, linijo, povedal, koliko visoke smere hiše biti, in to je vse. Pa smo lahko delali en pritlične hiše, kakor je kdo hoče. Pa kaj so delali naše ljubljanske soseske grde, pestre, so bogate. Zdaj pa pride nekdo, pa ne bi kar zauformiral, vse hiše enake, zato ker se je on to zmislil. Tako da res me zanima, kako vi gledate na to problematiko. Res pa je, da seveda pol ta občinski urbanist mora biti strokovnjak, in kadar bi bile recimo večje zadeve, ne grejo na občinski svet, drugače pa se mi zdi, da izvršitelj občinskega prostorskega načrta mora v principu biti župan, županstvo, kot en odgovoren organ, in moram reči, ko sem poslušal tudi danes, kako imajo drugi po svetu, tole, da imamo v Sloveniji neposredne volitve županov, je odlična rešitev. In več pristojnosti morate imeti. Pa seveda tudi boljše prejemke, ker tole, kar je zdaj, ni resno. Hvala lepa. Prosim za odgovor. Glede urbanizma pa prostorskega načrtovanja, spet bom rekel, tako kot sem enkrat prej, stanje družbe je tako, da imamo po mojem na obeh straneh problem. Imamo problem pri načrtovalcih, se pravi pri birokratskih postopkih, pri vseh postopkih, ko to delamo, in imamo problem pri investitorjih. Zdaj, vi ste predpostavili, da so investitorji racionalni, da imajo nek odnos do prostora in tako naprej. Jaz vam lahko povem, da večinoma nimajo, ker smo taka družba. To, da pa država misli, da bo te na eni strani te ambicije investitorjev pa uredila s tem, da bo pa vse spravila v papir, pa da bo papir nosil odgovornost, pa tudi ne bo. Ampak pri nas vam lahko povem, da imamo verjetno, mi smo, mislim, da največja občina, ki ima dvakrat celoten OPN sprejet, edina od mestnih in tako naprej, po postopku od leta 2006, ker 3 mestne občine še zdaj nimajo. In imamo verjetno enega najboljših sodelavcev na področju urbanizma, ki je tudi velik hod tako naprej. On je bil tist, ki se je ob zadnjem sprejemanju leta 2022 najbolj zavzemal, da spravimo odmike, dovoljene odmike od sosednjih parcel, višine in tako naprej v formulo. In sem ga jaz skozi sprovociral, jaz sem proti formuli, ker formula bo nekje pa eno situacijo ne bo. In ne zdrži več. In je trenutno ima civilno tožbo od enega investitorja zaradi enega stavka, ki je v enem mailu nazaj napisal. Tako da, veste, moramo imeti realno sliko, v kakšni družbi živimo. Zdaj sem malo vračam tole, ampak vam moram povedati, da realno ni na naši strani, ni to tako idealno, kot se mogoče zveni, čeprav delim z vami, da smo, jaz se ujamem v pas, da začnem birokratsko razmišljati, to, kar sem nekoč od strani gledal in kritiziral, pa se danes čas najdem v taki vlogi. Hvala lepa. Še ena roka je bila. Hvala. Hvala za vse današnje razprave. Državna svetnica Elena Zavadlav-Ušaj. Jaz bi imela eno vprašanje. Kakšno je vaše mnenje glede tega, da se v bistvu na mesto ustanovljena pokrajin išče obvod prostorskega planiranja na tak način, da se v bistvu preneslo regionalno prostorsko planiranje na regijske razvojne agencije,
kajti vemo, da regijske razvojne agencije so bile ustanovljene z drugim namenom, pa tudi ne funkcionirajo po celi državi enako, kar pomeni, da tudi ni enaka zastopanost občin v regijskih agencijah, pa ne vemo, kakšni zmazki bojo prišli na koncu iz vsega tega. Prosim za vaše mnenje. Hvala. Če odgovorim mogoče najprej še na predhodno vprašanje oziroma dopolnim odgovor Gregorja, s katerim, bom rekel, se polno strinjam. Obstaja pa tudi recept, v katerem občina pred prihodom investitorja pride do 70% OPPN-ja. Sploh tam, kjer imamo pravzaprav OPPN-ja za manjša območja in šele z jasnim investitorjem izdela tistih zadnjih 30% OPPN-ja in bom rekel, ima v pol leta lahko tudi celoten OPPN pod streho in zaključen v bistvu tako, da so pričakovanja oziroma realna pričakovanja investitorja tudi v OPPN-ju potem upoštevana. Kar se pa tiče regijskih prostorskih planov, zdaj seveda so to aktivna zgodba po vseh regijah, gre za strateške dele, ki, bom rekel, ne bojo posegali v prostor tako natančno, kot pravzaprav posegajo občinski prostorski načrti, ki ostajajo tisti zadnji ali predzadnji, če imamo še OPPN-je, izvedbeni akt v smislu prostorskega načrtovanja. Torej, regije danes opravljajo to, se pravi, sprejemajo regijske prostorske plane, pri čemer so si za to, tudi če so te naloge na razvojnih agencijah regijskih, marsikdaj, bom rekel, poiskale seveda zunanje izvajalce, ki so pa tisti standardni izvajalci, ki tudi občinske prostorske načrte pripravljajo in izvajajo. Jaz sem v začetku postopka, oziroma preden smo sploh začeli s postopki, rekel, da v regijske razvojne plane ne verjamem in pravzaprav še vedno stojim na tej tezi. Namreč, ali bodo to akti, v katerih bomo vsem dali vse, zato da bomo dosegli konsens med vsemi posameznimi občinami, ali pa bo tak akt, bom rekel, če bo začel conirati celotno območje regije in rekel, temu območju priznavamo bolj administrativno funkcijo, temu bolj gospodarsko funkcijo, temu bolj turistično funkcijo, v tem primeru pa ne bo dobil zadostne podpore županov, da bi bil sprejet na svetu regije oziroma kasneje na razvojnem svetu. Tako da jaz ne polagam prav dosti upov v te regijske razvojne plane, čeprav jih država, bom rekel, zelo velike. Nažalost smo celotno to načrtovanje pripeljali do točke, ko imamo z prostorskim planiranjem res velike izzive in zato tudi verjetno ne boste najdli župana, ki bi nasprotoval temu, da se prostorsko planiranje premakne v celoti z ravni države, se pravi vseh soglasodajalcev in mnenjedajalcev v celoti z države na pokrajine. Hvala lepa. Pa morda še zadnje vprašanje. No, še eno vprašanje z moje strani, Milojka Doljak, FUDŠ. Mene pa zanima, ali uvedba pokrajin z občin, poleg tega, da pričakujete, da bo imela zelo pozitivne učinke, pričakujete tudi kakšen negativni učinek na občine? No, torej, prej je bilo tudi malo rečeno, kaj je bil glavni strah, pa tako ob tem, če smo prej rekli, da je bil ta poskus državnega sveta glede razdelitve pa tako daleč najboljši, je pa ena stvar, ki jaz nisem razumel, da se ne išče rešitve, namreč ustavni pravniki so se postavili na stališče, da je evropska direktiva nedvoumna in da je treba samostojne, neposredne volitve delati v regijske organe. In če bi prišlo do tega, da bi imeli mi še neposredno voljiv nivo, se pravi najprej lokalni, na občinski ravni, potem posebej pokrajinski in posebej državni, bi lahko prišlo res do tega, da bi tisti, ki so pesimisti okoli pokrajin, dobili prav, ker bi lahko bilo popolnoma nekompatibilnost. Jaz mislim, da saj
nek delegatski sistem iz občinskega nivoja proti regiji bi mogel v enem delu biti. Zdaj, kaj bi neposredno volili, kaj ne bi neposredno, zdaj ne bi znal iz glave povedati idealnega sistema, ampak to, da bi pa čist neodvisen sistem neposrednih volitev v organe regije, imeli se pa bojim, da je za Slovenijo preveč, da bi imeli ne vem, toliko listkov in potem različne ljudi, ki bojo po različnih sistemih voljeni. Bi še kdo želel? Ja, kar se tiče pokrajin, to je spet moje gledanje. Ko bodo, če bodo same pokrajine, jaz mislim, da bo izziv oziroma naloga tudi županov in pa občin tudi tam, zdaj, če smo ravno pri prostoru, ne, da bomo tudi naprej racionalno in pa optimalno krog prostora razmišljali, v kateri smeri zdaj to razmišljam. Ne. Vse občine bi rade imeli industrijske cone. Ne. Verjetno, če bomo gledali na nivoju pokrajine, bomo lahko se na ravni pokrajine regije odločali, kje bomo industrijske cone imeli in kje ne. Kjer bomo delali kvalitetno bivanje, kjer bomo gradili stanovanjske objekte, kjer bomo gradili regionalne športne objekte, kulturne objekte in tako naprej. Ne. To bi po moje bilo tisto pravo videnje, ko bi se pokrajine spostavile. Imamo veliko industrijskih con, če smo ravno pri conah, imamo manjše, velike, sedaj se preko regijskega plana tudi spostavljajo tako imenovane regijske industrijske cone, cone državnega pomena in tako naprej. Tako da to pa bo tisto regionalno planiranje, ko pa bomo mogli racionalno in pa optimalno tudi gledati z prostorom in si točno določiti v pokrajinah, kje kaj bo in nekako k temu vsi skupaj strmete. Ker če pa bo tisto enostransko, da bi vsaka občina imela vse, potem pa se tu lahko marsikaj negativnega tudi vidi. Super, najlepša hvala. Spoštovani sogovorniki, hvala za vaše poglede in izkušnje, ki ste jih danes delili z nami. Želimo vam leto neskončnih priložnosti, poguma in velikih uspehov na vseh ravneh, zlasti pa tam pri pogajanjih za finančna sredstva. Ob letu Osorej pa vam želimo tudi mirno volilno kampanjo. Drage udeleženke in dragi udeleženci, hvala vsem, ki ste danes z nami soustvarjali to konferenco z razmisleki, z izkušnjami in odprtimi pogovori o tem, kaj pomeni voditi in živeti lokalno skupnost. Iskrena hvala Državnemu svetu Republike Slovenije za pobudo in organizacijo tega posveta. Pa prosim en aplavz. Današnji pogovori so znova pokazali, da je lokalna samouprava veliko več kot sistem ali pa zgolj institucija. Je prostor zaupanja, sodelovanja in odgovornosti. To je raven, kjer ljudje res začutijo, da njihov glas šteje in kjer se spremembe zares začnejo. V skupnosti, med ljudmi, v vsakdanjem življenju. Naj današnji dan ne bo zaključek, ampak spodbuda, da razmišljamo, delujemo in sodelujemo naprej. Vsak na svojem koncu, a z istim ciljem. Graditi občine in skupnosti, v katerih se ljudje počutijo slišane, povezane in ponosne. Hvala vsem za energijo, idejo in prisotnost. Najlepša hvala. Najlepša hvala obema moderatorjama in vsem županom za veliko sočnih informacij, koristnih in tistih najbolj realnih iz živega terena. In hvala seveda tudi vsem vam, ki ste danes sodelovali na tem posvetu. Preden se odpravimo na kavo, pa bomo, kot se spodobi, za zaključne misli poprosili še predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, gospoda Marka Lotriča. Izvolite. Hvala lepa spoštovanima vodjema panelov, profesorju in profesorici. Hvala lepa županom, hvala lepa bivšim županom, pričakovali smo tudi nekaj župan, pa jih je na poti ustavilo vreme ali karkoli drugega. Ne bom se poglabljal v zaključke, ker te zaključke bomo
skupaj z profesorico Kukovič in profesorjem Hačkom in vodstvom Državnega sveta napisali. In te zaključki bodo šli na komisijo za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Državnega sveta, nadaljevali bodo potem na plenarni seji Državnega sveta in kot taki bodo na razpolago vsem, naslovljeni na Vlado Republike Slovenije, naslovljeni na posamezna ministrstva in splošno bodo dostopni. Ob tem naj samo povem, da sem trdnega prepričanja, da se Slovenija razvija predvsem izven glavnega centra zaradi uspešnih župan in županov, zaradi njihove vizije in poštenega dela. Naj tako tudi ostane in hvala lepa vsem, ki ste danes bili v dvorani in ki ste sodelovali v panelih.